ona saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi fangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo. Samoa ia manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga.
Samoa. Tasilima iwa tolu amo. In this update, new findings from Auckland University could change the way we treat obesity. 8 years ago, researchers gave a group of overweight teenagers capsules of good gut bacteria taken from healthy stools. The single treatment led to a reduction in metabolic syndrome. After 4 years, the teens were an average of 11 kilos lighter than the placebo group. Professor Wayne Cutfield says this discovery is a world first and it's scalable. What we've demonstrated is that those gut bacteria swallowed got established and they've thrived and they've stuck around. They're still there after a single treatment. Insurance premiums are continuing to rise faster than inflation, particularly in Canterbury. Premiums have risen about 6% in the past year. Stats NZ figures show house premiums are up 9.1%, while contents are up 10.3%. The Insurance Council says while insurers are trying to keep costs down, rising repair costs are pushing prices up. Multiple arrests in Wellington after what's believed to be the biggest border drug bust in New Zealand. Almost 2,000 litres of GBL, known as fantasy or liquid ecstasy, has been confiscated following a 6-month-long police and customs operation. Hell may be launching its most controversial pizza yet in an attempt to spark conversation about cannabis use. The dubious pizza comes with a custom grinder and a baggie of dried herbs. And what Hell believes is a message that cannabis use is evolving, but the stigma isn't. Hell CEO Josh Drake says since legalising cannabis was voted down in 2020, medicinal use has skyrocketed, but the local medical industry struggles with high costs and strict regulations. He hopes the pizza will kickstart a conversation about medicinal cannabis and its place in society. Today marks 20 years since one of the United States' worst storms. Hurricane Katrina made landfall in Louisiana, Mississippi and Alabama in 2005, causing catastrophic flooding in New Orleans and killing nearly 1,400. That's news. In sport, British cyclist Chris Froome has been airlifted to hospital after a major crash in southern France. The 4-time Tour de France winner is in a stable condition and avoided any head injuries. Scans have shown he suffered 5 broken ribs, a collapsed lung and a lumbar vertebrae fracture. The Bulldogs have locked in a top 4 NRL spot with a 28-4 win over a depleted Penrith Panthers side in Sydney. One black cap has filled the gap left by another at English county cricket side Warwickshire. Top order batsman Will Young's been called in for the final 3 matches of the season to replace black caps Test captain Tom Latham. Latham is sidelined with a shoulder injury that ruled him out of the 2 tests against Zimbabwe. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Le swafa mara malolo tātua ni whaolo i sukiriso mo moro whātalo whai foi mo whawhelo ai whātu lima le ama tele lava mare whālo halo sa moro watino pene le paia mare malolo whawhunganga e re nei taha whau malo le soi fua manuia. Whamalo fo le tino wholau tātu awele mua man whasangi le tātu tupu sirisili i le langi wa tele mai lona lofa mo i tātou le nei tahe hao wa tātu au ria nei aso o le aso wa whaia le tua tātou te ori ma tātou fia i hai patia le anga le lei o le tātu tupu sirisili le langi o le nei wa tātou tini tau nuu i le asa mulumuli a onga whanau le nei fwoi wa yaso i o le asa mulumuli fwoi ngarwenga i lantou le ngare lue whai unga wa yaso te tasi au le aso fwoi i o wa whapenao na sauni ei le tunu mo lana whainga whilwhilinga whainga pālota le fwoi tu sanga lua fe lua se fulu mo le lima whaftai le lofo le tātu ma tai le langi o mori manou tau sui fua ma le mātu manosi wa tātu fisil whai madua le o mala nei tahe au a vere inga i a te ia ala fo mai le tātu wa tua tau tai tātu wholau ma le nei aso ma tātu wholau le lao lona lofo tātu ieri nei fwoi as whareile lua se fulu ma le iwa i aso au kusa o le tātu wholau ma le lua fe lua se fulu ma le lima usimaila whaafonga le porokala me maro le tae au Radio Samoa's Falima, Eva Toru Amo, Lefanga Mana, Natasha Vailua, social media senior Tata Facebook, Mari YouTube, Radio Samoa, Sarah Tassipate, Malefanga Pista, Al Jello Seal, but on a native by many to win I say by Eva, Ile Tayane. I also from Maria, Mana Netaya folk.
Fatalofa mawafolofa foi lau sunga lau atawai ia la nge mamai le nei foi sa fovi ia le li wa le nei as happy Friday fatalofa tia Samoa le atunu pele. So Saudi was for real le me. Oi cafe ja o te lole. Aso fa beto o le aso la Saudi le tunu mo lan fainga palota. Nei foi aso fili te tai mo sa mo ne sili mato sanga o le manai ia alo fa mai le tua i ma sound fa mo le tunu nei aso. Ja ai mo la mai mo la fa fo mai sa mo nei tai ao. Taurunga o le lui tau mo na so nei foi pa aso. Lui tau mo le aso. Akara le fafine ai kupito. Hagar, the Egyptian women. Kenese, lona mata upo esfulu maleono, a olona foi upu mua. A o sa rai le a va a pera amo. Ua le whanau ia te ia. Sa ia te ia fo ile au na fafine o le ai kupito. O akara lona ingoa. Akara le fafine ai kupito. Hagar, the Egyptian woman. E tā ua i le atua. Le whaao ngā ina o tina matama itai. I to tonu o lana ngā luenga whaola mō le lalolangi. O akara, o se fafine ai kupito. Sa whai ma au na fafine. A Sara le a vā a pera amo. Na sawa ina le neiti nā. Na sawa ina e Sara le a vā a pera amo. Ua tau mawhai Sara. E whaamo moe a kara ma a pera amo. Ina ia maua ai sana whanau. Aina whaao ngā ina e lea tua le nei whawhine ai kūpito. E whai mawhe au momoli i le lalolangi. So o se tonga fiti e le au ngā. So o se tonga fiti e toe fo'i lava i le ulu o le tangata na whaia le tonga fiti. Sa mo ai, ua toa tele tangata whai tonga fiti i to tonu o lo tātou atonu. Ua toa tele tangata whai tonga fiti i to tonu o le mālo. I to tonu o e kālesia. I to tonu o nuu maafi o anga. Toa tele nei tina i nei aso. Ua saua aina e pei o le saua aina o akara. I le tino ma faufau ma le anganga. E fasi nei tina i maa mala au. E fasi nei tina i upu matala. E fasi nei tina e tamalo loa le alolofa. Samoai, e le anga le whaau ngā o tina, e whai aia tātou tonga fiti. E toe fo ia le tonga fiti, i le tangata na ia whaia. O se sauanga matautia lea, i nei aso. O le whaau ngā ina o naitina, ele malo, ele e kālesia, e nuu mā lārafanga, ma ainga, e whai ai a lātou tonga fiti. Aia, pe a se i tuu ia le saua ina o naitina i le ne yaso. Tātou te tālo. Lea tuai, a oa o maia Samoa, e le anga le ola whai tonga fiti, e le anga le saua ina o tina.
tātou malau o fio, i le nei aso ia mātou fe au mangaluenga, e tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa i Yesu ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Tina mai la pese ale Kalesia fa proponga Gershano Samoa Apoli Matai fa mai ai le tanto proclame lui tau mo le aso
tau lunga fo na proklame mo nei fo iwa yaso a toa mori fa te tele lama sunga fa ngainga Reverend Edison Ngafa ma lo fa tai mo le te penaina o le tātou rui tau mo le aso nei fo i tae au mana nei vai aso a toa tau tō moro sa mos falima e va tolo a mos fulma lima lo te aile julai ono nai minute makua i fa pa u lo marka ko musika o kai au fa fia i oi ia fa mala au fo le hatu le lo su tu te manga ruenga nei fo i tae au tau runga o fai vo nei fo i vai aso tau kwata fitu i le tae au nei au ringa lo i ante oi tau runga le vai aso le tātou kalame a reto o le ola fai le nam tātou malu o le tae au fa le nganga mordeas for raile te pena mai le sunga pasta la fa le copa today in history tātou pa vai pari mena tupu aso lo su malaivo au kuso le tele to sanga ba le taina fitu i le tae nei mo fa po telefone ga Britania pa ta le fitu tātou pa kalame na matai le tae au a se mo mo tātou pa vai po mai nunga na wala le fo i tae au fo Talo fai ap taavale nei tae au lunga o tātou au wala o loo matua ki lia lelei lunga o au wala malava mai tau at foi ele o yes fa lava lava tau taavale ia ma lo fa ma lo sil nei tae au las foraile ap taavale tau tua na lava ia tau sisi pea le saunga le mu le nei foi tae au le amatai o fai ngā malanga i lunga o wala te tele manu i tele ap taavale lau fai ngā malanga le nei foi taimi pea fai wa e mafuta mai tono lo sa se fulu ono minute wa te ai le tulai ono. Mata talo tau re fo i tae fo Tamaki Makoro au kilani no whanga leo whaasalonga ale Radio Samoa. Bawai atu nei tae au o le ale maru lula i tātu nei tae au le awai tau si futolu o le ale maru lula nei vanga o le tae au. Winga whama wino le tau mora neas for Rayleigh o le whaasolo ina awa oai pa utimu i Niso Taimi. Maro si pa utimu nga Niso Taimi. Lang le lane so time e time maro si marisa vili mai le tulangi si sifo i was 4 km le tulai ni so time sfo fitu mo runga maru lu fa mo wina mo au kilani mo ne fo yaso aso atai au pe au lion ala fa solo na awa fo ilang le le tau e pa utimu ni so mai ngo au kilani sfo valu mo runga ole ma lu fa mo wina mo au kilani e le aso atai ala mai ngo tu la so sa ola se mo muri le ne fo masino o kuso o la fasolo ina pa utimu a mata se tema na asunga fu na pa yaso pe a lia a wa pa utimu telo pa ngo o kilani fasolo atu ina langi de leile aso lua aso lulu male aso tofi na pa yaso mana yato o pa monga na utu na mai la vai tau I le nei fo I vai nga ole tai au ole tulanga masani a fanga solo fo tu aru le Samoa nei tai au la faintaro pa vai tulanga ile tau tero si vai nga New Zealand pa pena fo le tau Samoa ia manisa vaenga o le kelope. Se fulu ma le walu lewa te ai nei ia lei tula e ono. Po le walu Joe Waine. Talaina whawhi whianga rena sa mora nei tae au na tanu anga juta mga ruenga o le tae au fau. Ma lola pol tawa tae ma lola usun lewa yaso fa malo si mai tau runga le tara pa yaso moria whaiva ni yaso pesele mo. Manina fo ile tai o alo.
ya manga ya kele ale. Tala fe ngaleia le pese ma le fa mo le no e le nei foi as for raile ya ole aso to faina ya mo le fainga filifilinga le tato malo i Samoa malo le tapua i malo le tu mo panga malo te talo e le tato no le wala fa mai le tu wa le aso le fainga filifilinga ya la no ya le taltonga e le lofo le dio le fa penao no masao ya fa mo nei foi aso e tato so ta inga nei le taiao i le tato o fainga wenga i Samoa ai o pokala me fapitoa mo le tatu palota e amata i le lua le awauli o le so o le temitonu la varana ua te puni fa le palota i Samoa ia ona tatu ti tiro le tatu vavai e le tulanga o le temila foi tonu mai ia fa unga o fainga palota le tu malo ia o le afa penao na tuinatu radio Samoa wana sile fia o le atunu ia alo le ona sai foi le atunu i le nei taiao le kikiraku ia to tele anta to lo fa lo mai e pati o na to te langolango iai manaia o le ia te tauna le tangata la tau ia paule mea ia tatu talia o i lava te itai o la filifili mai le tusi ao le tunu ia ma le pule mai o le tatu matai le langi ka kounga tatu ave fatasi e le tatu support ma le tatu te talo ina i manuia te itai o la tusi ao i Samoa ia wale tautai o le tatu sa mo le silima tau sanga o le mana so mo le aso le nei ngalwa le mana te lo le simaenga o le asidon tumtumo no whanga ina fo le mo whainga palota fateta inga la titilo atu le tumalo palota vai bonga tasi e le so ono whanga whaonga ina mo whainga palota vai bonga tasi ia o le whakasai lau lii katoliko i lau lii e whakasa le tongo katoliko le tongo e whakasa vai lele e whakasa mangwa fia e whakasa whangaritai ia whapena fo'i ia le FSF GP i whangari uta so ono whanga malana le la whanga ina mo whaimaunga tasi mo le whainga panota o le nefo yaso a whanga solo tātu programa le taia la tātu whai ma tātu titilo iai e le tulanga iai e tu malote tasi ia mawhale palota le ngata fo leo sui tau ba ngamar mana na titilo atu o sui tau ba le a tau ba ina mfo whaimaunga tasi e le parliament fo Samoa pe ama el whainga filifilinga o lau titilo atu fatalii to fele milo male moke o le sui o le Samoa poto paunga te o matavuki tala le lei paunga o le sui o le fast sa fai o sua sele o le sui tuto tasi masula manaia fetaya e tau ili tuivasa o le sui o le HRPP so o sui tau barna ia mo vai mo tasi ia mo whanga na la whaonga ina ia mo le whainga palota mai mo tasi ia o la fa so tu lava tana ko nei tai hau ai ona filen tanta le no ai le o se mo ka fa ka lo for ko ke do ka pa nga le wa ro fa mari ka Kia ora na talo falava atamani good morning yes ma lo se fo manuia tanta no na fi i le ofi mai o nisi company phone pone supermarkets i tau vama supermarkets lo i nei ma le wha mo le a whainena ma awala e tau sosoani mai le tau o soi whanga lo i nei so o whanga mau i le malo sa tau mate o ai niso company fo o le vava i le malo e a maitoton se whaile la tu tau whanga marvanga le lo pack and say ma le Woolworths mai si vanga umale ki ngai ngā kako le wha mai special a kwa la kaunga ma no whailo mai niso company Taimle nei pe na saunoa ia Chris Wilkinson foi o ia o le retail expert o le isi vaenga le o lo tau tilo ia i le taimile nei o le vaenga le warehouses ona o le tā ua foi o le warehouse ko i ki aso o lava ni usila i le taimile nei i no foanga e mai se lava foi tau langa tututonu o lea o lo o iai ia warehouse o lea foi o iai warehouse o la tau whata wina ia vaenga ia tau mea ai ia ese mai lava pe ona masani ai o le o tele lava foi ma o tele na mai tau wina lea ngai foi iai o le mamalo le atunu ona o la tau bargains ma kwa ile le ia foi le tau o la tau o loa ese mai foi le warehouse o lea lava foi wa leva ona iai le moi mitinga le Costco la tau ia e whapena ona a mata ona iai ni o la tau fale o loa i vaenga ese umoni usila pe o le taimile nei na o le tasi lava na o i le tuisi sifo au kilani le olo o iai le Costco le taimile nei a o nisila na o fale le ma company le wa mata ona tala no ina ia ma fa ai loa fo i lea a tonu o nisi na vaenga o le ai to tonu le competition le
So online company na wa ele mo tino pe Costco warehouse pe manisi company e fa popo ye, but I think the more the better. Ora bingo tala fo lele ia felolon company fo mai se fa le latu tawanga barvanga le ia makau i se kau kuku mai tau o lanto o lo fo mo tanto se karosia ia e ke fo mai fo la ko le se nga se penga se lo singa so le se fai fa le ia se ia tarsia au fo fanga mauna malo lo fa lo mai ia mo le sil fiela tino le ne fo tai fo te lo facilite le antanta no fa ren tu mai stasio stetio american na fia na o mai ola nai fa na wa nga to lua as fu fitulan to na no pona le me tonu na ile mafo fo tanga talen fa tu puina le fa le wala o lo fa o peso su nga le le al mafo anga tonu na ia fa ile tu langa pe ona ile ason na fia na fa lo le FBI director le sunga ya Cash Patel ana nafi ina wa fa tanu ina fo ela tu su e pe falling mai o le so fa inga le na fa ia o so fa inga e fa tatau a nga i lava fo ile e kalesia katoliko ma ole tangata fo ile le na ma wa Westman e luasu tolon tau sanga na fa nau ia le tangata le o i o se tama na fa nau o le tama peita ia nei le lua afe luasfulu ia ngasu yelong identity o ia o le teine so not she, he, she, ole transgender. Ito ay nga fo ila ia. So ola na yala o sa fa inga. E pe olo o yai ni o na fa ngau le malie. A nga ile e kalesia katoliko. I nisi o famtalanga. O Westman, o ia o se tangata sa o nga ila, o nga lea le katoliko lea. Ma sa lo lotu ai fo isa fa inga luenga si ona tina ito tono lo ofisa le kalesia. Moli mawina la e nisi o lo o moli mau. E fa ia si fa inka kele ole o langa o le tamalea. A o tupua e fo ile taimi o la ititi fa asolo ane ala vai na matua se ia o la vai na matua wa matalon tilo tangata wa se ale anga i fo ile lo na mafau e ia na video sa fa salau ilunga o peng sa fa ilangi o nisi o la wato e fa a polo inga ina ia ave esea ona ole tu nga yo o ana o tu singa e tu si ifana o ingoa o fana ma penga malolosi so lona winga falling mai a kong fo e ese se tavilinga lona mafau ile nei fo i vai tau ia le lava la wo o ina tula ile nei fa lava fa ali fo ia le langona fa no tai te telo langi pe le sunga fo ia Donald Trump ia e fa pena fo ia Pope Leo fa ali lo la to fa no ia ile tula me le nei fa lava ia ole o tiltilo na po in news fo le I mean tu ita ile tulanga le matua amasa na tomatiana kwa le fa ngofia sole faftai inai ole na manu do alto tele ya na to lole na fa ina te lola o matu o tamatia na o maola na fi ola to pito sidina na mafatiele to lango ile foi fa la ventura mai le lei o titilo atu ana po e ye nei vai ngalo titilo malo tile lo pola le wing o le vai ngale tau fa lusi la kiki ale le tu la fono fa tawino ava malosi e wala ngale wa e ye pito no po cities pe o kilani makala estete o makua ingo fo le yala tu la fono ile controlling ole o taimi e fa tau la malo sa ke le malo mai siang fu fuanga ka ku mai le announcement la fia o au kilani la vai ma Christchurch o le o tau fi mau la fo I tu la fa tau wino ava malosi mai le iva le tau I le iva le fiafi a o le tu langa le o au mai le fainga malo o le ato e fa faingo fie fo ile o le tsala mai I le fa tau wino o ava malosi I le fitu I le tau se ia o le se fulu tasi le po so o le la o mali le ia isi lava fo I vaenga o tono ni usila pita au kilani ma Christchurch o tu mau pea I le vaenga le na o nisi o vaenga o le wa maita watu fo I wa mata oi wa sui o le laisene fo I le fata wino le ava malo si tono o nisi no fanga kai peila o le fale o kiulu ia o le la wa au mai le fai unga fo ile e ma fai lava fo ona serve fa pe o le waina ia po le lava fo se vaenga ma fai ona serve to tono o le fale o kiulu pe fa pe fo kalu o kilo kaulu o kafia kango ku le waina a le fa upunga la le mai small amounts ia ke how do you know that small amount is a small amount a wa fai fa pe ia mai ska like kikinga ko fa alua sa fa kolu wele like kiki ia pat o le tulanga o le na ala foi ona fua ia le nei tau mafainga ona o le tau mawhai e tau control le mo le irresponsible drinking
awa loko akele ia wa inu lava ile kulanga ingu ai pongi sala langi ona afia ile matele fa lave ile su enga fo ye na o se 5% lava fo ina ta ua emaki o lea na pa uai le foi numero fa lave tupu e afua mai lava ilunga o afianga lava malosi e tau ia kalosia awa pe sui pele sui ale sui al mafo fo ka anka lai fa nga inga lava malosi ia e ku maua e same lava ole mea kasia le so na vanga na ole ngan mana va va to le itu malo va mangot lua mol fenga pano tene so ono fonga nei ola nga ele tunu mo le tu malo va mangot lua ia mo le fatino no la to palota e faka sa mota fal komiti mota e faka sa bayala e faka sa le vili tamoleia e whakasa vai vaseuta, medutisi vai vaseuta, e whakasa tomatangi, e whakasa vai vasetai, ia ma le katoliko vai vasetai. So, no whanga ia le langa ila tunu, ia mo le whatinoino la te palota. Mo vai mongolua sui tawambo o le nofoa vai mongolua mo le whenga palota lento sanga, le na tae Victor whaafoi tamapua o le HRPP, New for Lau, Fau o le ngongo pātū Tanielu o le sui tutotasi, ia matama le tā Taimang Chanson o le sui o le fast. So o la tōre nā, ia po o te mali fo i o le atanu, ia o sui tawa mo le fina wina o le no foa vai mangonua i le palemene le atanu i lana whainga panota le fo i aso ia o le whaanga solo lava nei vaenga ia wan whaafonga le atanu, ia solo dara pakalawi maru o le tae au. Ale radio Samoa na wanto luas fulima mino tolo tolo talo le tu live fitu. Alo fa tele tulu fatas mai nei foi tai au fo. Good morning. Morena. Yo.
alofa I ainga maua I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau ainga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ili o luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Avelo ainga tapua ia lelo whaivalo mara Samoa I lantaloga ma whiti le soro September ili o Rotorua International Stadium ili toru leo auri. Taungo fie pepa o fale sifurutala mo tamaiti a lua sifuru mo tangata matutua. Whaata whawhalo wa ainga mo le asu saotama ma tapua I lau maru Samoa. Maua pepa o fale ili ticketmaster.co.nz. Wa lango ina le neitaloga le. G-Mana Wholesale Autos e te maua I te avale taungo fie. Whafsota I nei loa le afionga ia ngalu malemana, tai ngalu malemana. G-Mana, the answer is yes. Polynesian Spa, Herbert Rotorua Male Mountain Jade. Go Manu! Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te whio mai ai I le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Rere sa mas malima iwa tola mo male tautua le nei fo I taia fau ina ua toe se fulu male iwa mino tolo tara tale o le tula fitu. A leo ta mana matu leo le tanto proklame a reto o leo la taulunga I nei fo iwa yaso ma ne pe a wha avana maiso taimi o te lo no fuanga le langa I le tunu mo le whainga pano te le so mo le tumalo vai mongo tolua ngana mana wha mo le mone a. Vai monga tolu ia o le mauta le whakasai mangiangi. Mauta o le ekalesia me tutisi fo I mangiangi. O le mauta le whakasai whato ia. Mauta le AOG Leone. Ia o le mauta le whakasai matau tutai. E whakasai matau tu utai whapena fo o le mauta le whakasai tanunga manono. O le mauta le metutisi tanunga manono. Mauta le metutisi papauta whapena le e wha isa. Le mauta le wha isai vai lima. E whakasai wawala, ia e whapena fo ila le mauta katoliko I mā loe le lei. So no whangana le langa ina tunu mo le whaantino ino lanto pālota mo le tumalo vai mongo tolu te lo leo ne le vaenga le iei le si whanapālota ina e le vai mongo tolu. O tamale ine po o sui tau wā mai pati te tasio lantau whina wina le fo vai mongo tolu. Ia mo le whainga pālota le ne fwoi tau sanga lautimu ia wa le se ma ai o le sui o le Samoa poto. Nono la olu William Mawia o le sui o le Fast. Silinga Tusa alo Sina Robati o le sui tau vātu to tasi. Ia ma tai o le seu fiti ai masu o le sui o le HRVP. So o no fuangara nai anga ia I le ngate lea. O tamari fwoi nā po I lato si le au tau vainan fua ia mo vai maunga tolu. Alo le tino lana whainga palota o le ne fwoi aso o le te alfitu o le tuna tuai tata whaasalonga I Samoa ia mo le tatu o whainga ruenga lo ngā lua mai Samoa ia mo le tulanga o isi update lata mai au saoni le tino wa pe o te lo le iwa e neli tai o le talai whale palota uma ia o na matai leo na le I tatu fsota inga masui o le tatu redi Samoa pia ia o le io o na tale lua o le taimine na le matai tatu pokalame whaptoa lava ia ma le tatu ofisari au kila nei ia wafo longo pui le ino le tino o tulanga o le whainga palota le tino o le whaitau sanga le lei toi se fulu ma le fitu I le fitu a mai a whawitianga mai le 5 stars ona so le mole sa tatu le poti mai lunga o le awala ona tu ina toi lole o le taurunga le neiba yaso o le tato malu o le tae au wha le nganga a reto le ola tapena mai pasta la wha le kopa malo se fua Forse masih que mai piti pasi na sapasui Onita mato balipi
Alangaina uta Avano so taimi Telefonia de se tu la fe fai salveta Avane ise motoka Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo. Lunga o tātou awala aweta avale o lea lava o lo o feo lolo le taimi le nei tele ina matua ki lia le lei uma lunga lava o tātou State Highways full male ono ki lia whaasolo atoa State Highway tasi le nai le anga iatu fo i matua le lei le ki lia le na o lo o iai ia whapena fo i le anga iatu tono le taulanga State Highway luas fulu makua ma ngai le ki lia o tātou i le nei fo i tai au tau lava o lea aweta avale ia whai o le na wai maa wa mai tātou whaasala ungai lunga le awala tautua na le saonga le mu ma ia manuia lau whainga mlanga nei taimi o tau tu is full 5 minute o na tāle o leitu lai fitu. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Yeah, that's when they will fire you over that. Au te fia fa whailoa I tātou atunuu, mai tātou polkalame o le areto le ola ia e le nei fo yaso, malo lava le soifua manuia I tātou atunuu, ia o alo atu fo I le nei weekend I le whaatinoino le whainga pālota le atunuu, ia e iai le lofa maleang le lei o le tua. O le tusi tani alu e lua, o le whaiupe lua sifultasi e whapea, o ia fo ina te liua tausanga matau, e ave e seina e ia tupu e tō fia foi e ia o tupu. A le upu mo o e le aso le nei au alo atu le tātou atunuu I tā penanga o le pālota I le aso atai au whapea. O le ao o le atua I le tala whasolopito. A whai te tanga I le tala whasolopito o le lalolangi I mena tutupu I le tele o tausanga o mawai. E te vaia I lava le mele nei o le ao le tua sanga yoi I mea na tutupu le aise mea na tupu fua e au noa ma le whatanga ina e le tua. Hape te vaai tusi fo I le atanielu le mta upelua se yo le mta upeiva e ke maofa I mea na sila fia e le tua. Ai le itu la I mai malo ia na whaanga solo mai le fo nei tatu polkalame na te nei. I malo na tutu mai matupu na tula I mai e o I malo fa pau matupu fa pau e te vaia lava o le ao le tua nga mafu ai na tula I mai fa tula I nisi tupu ma nisi malo o na tuina le lalo I le tua o isi tupu ma isi foi malo I le taimi na finangalo I lava le tua e le ngata na e vai mea o lo tupu fo I le lalo langi o lo ia le control o le ao le tua ai whapena fo I le history po le tala anga tātou atunu. Ai wai le amatanga lava tātou atunu e te maofa e le io o mai le tala le lei Samoa e iai le valo anga na valo ia e fo I e le valo fo I le whawhine fo I le o na whanua. Ina ua alu atu mali atu le ngalu esu ese ni aolo na malo e whai mai le tala na whanua ua le aise au tutoi ai na whaila na tala ea mali atua ia vai. Tali ilangi se ao lo malo. Ele ileva kua ia le vai tau na whai ele tala na whanua ia mali toa. Ai tau nuu mai le tala le lei. Le ana au mai e missionare a ile tau sanga tasi balu tolu sifuru. Whai mai le tala o le mafua anga lea na whai ngofie ai una talia e mali toa ia le va lotu na sau. Ma le whi au le tala le lei. Ona ina ua mai tangata papae nei nga tō manatu mali toa I le tala na whanua na whai atu. Fatali le langi so malo ai vai ku mali to ka ngaka pinga ngaka mai le lang tanga te papa e tanga te o mai na mafu ai o na talia le va lotu ma le fe au al kerisiano
ole tala le lei e winga ia Yesu e baila ole au le tuanga whakanga ili mea ngatu ai ofo ili tau sanga lea tasi valu iwa ili history la tatu atunu Lena e whaalongo na iai vaat telefo i e tolu malo losi le lalolangi na o mai e kaupo i e pule sa mo lena sau le va foi le asia mani sau le va Amerika e sau ma le va foi le Britania o mai va o pai va o le afai tau i nei sa mo se mangu e fe mai tala anga fa pe kau e lo na winga e makua ma sofa se tu lo ta tu no tele matanga to feoki ile na vai tau a inga o sa ungi foi va ai o le afai tau ai oso fa fo se ile fatele na no oso tau sanga ta si valu iva ia o le melang kupu ale ise kau ma le pelepe va ta si le va nga sao o le va fo le kala yo pelesa ia ile va ampertania le va ala nga sao o mai fonga o le ise fi na ngana fai ai tu fi le mu le va aingo sa mo e va ai le malo pertania le nga sao la tu va le ala nga sao nga le mu malavea e mai ile tau se manu tu le ala sa vai ingai me fa tau va po ngai me titia o lo eva ai lava i mena tupu ile tunu ile amatanga le ao le tua i lungo Samoa e le ngata ile o le tuto tasi Samoa se fa solo mai ai ile taimile nei o lo eva ai pea le ao le tua o lo ngai o ile tatu tunu so ile fainga palota fo ile tatu tunu le aso atai au ke lo lava tatu fatanga le ao le tua maka ku kangi le tua ia fa au le ngai o yo lona ao i lunga le tunu na te tofia a fai mai kala ku spaia na te fatuina tupu nga ke kuinga i lalo tupu nga ke fatuina malo na te tuina i lalo malo o le pule lava le tasi tatu te fatu tuina o le a fai ai lona fina ngalo i le aso atai au ele tatu fai nga palota ve fo ele nei no fa manuia try tatu por kalame masani le nei aso taitasi ole a reto le ola ile fai nga filfilinga ole tunu ile aso atayao ia ile file mu le tua male a ao le tua tai filfilinga tangata malona file mu e pule ma fau o tangata ile unga ole ai ile palota atayao le tua fafitai tele lava mātou te tu inatu la mātou tunu i le aso atai au i le whainga palota o le ao na mātou wa aia na ngai oi mai le amatanga e o mai le taimile nei mātou te talo i le ao e ngai oi pea mātou tofi tai o le tunu fafitai Yesu Amen. Da
so mamana mala vai pese alo talvo ale kani se me tisi fanga tongo fa mai ele porkalame areto ole ola ho taulunga fo na porkalame mbore nei foi vai so ato fa malu no atu la fa fonga porkalame lea le na tu na tu la so na nafi ya ona e o mai table tara porkalame ya ele tonu mai le episode mbore nei foi tai fo ya tel tonu o lo tala fe unga le lava message ya monena alo atu la tunu I le tara fainga palota ile so ole aso la ne fainga palota la tunu ya manuele alo atu la tunu la fainga palota fa te for the songa ya pasta la fa le copa ya moneta penaina tato areto leola nei tai mo nei versa to mo re samos folima to mo to tolu il fitu la so lo iva kuso ana mena tu nei aso to sanga ua mabai So sanga ta siva iwa sfulu ile so ia ola so na fai se fa alawi loa ale ale sunga ya Saddam Hussein na ia fa alawi loa I ma fola ele ma fai ele malo tele pole United States ona fa to ila loina Iraq se tasi fo ile o amatanga ia of SS inga na nga ia fo se tasi tawa tele ale lalo langi ta siva ole tau sanga lua afe malelima Hurricane Katrina I te tono Louisiana ia fa pena Florida I te tono le United States na whapena ona malili wai nisi e afe balu se lau tolu su maleono ia ile tala taule tupe se lau se fulu male 5 miliona tala na whaaleanga ina so sanga lua afe male iwa ia ole aso foi ia na whapena foi na toi manu malo ai debut ale susunga le na ia Cristiano Ronaldo ile ta alonga le na ole soka ia na ia manu malo ai foi I to tonu o Deportivo La Coruna nisi nao wa ainga mena tupule nei aso I tau sanga ua mawai Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Talofa lawa, ua mawhai ona awina atu tātou whasanlaunga o le pālota o le lua afe lua lima, ona o le langlong mai o le tātou company tāwale o le Enterprise Motor Group Manukau. O lo ua wha wau le mātou whapitoa, whaingoa ina o le Enterprise Smash Prices, a mata mai I le afe tāla e o atu le tolu afe tāla cashback o discount. Tele wha maa awenga, so mai I le 5 Grace South Road Manukau, o le veni I le Obarselau, ona tasiono whātasi walu. Enterprise Motor Group Manukau, o lo tau tua tātou atunuu mo le 5 tausanga. Nā pita inga lona lua mō mātua o pepe fau. I le taiminei o lo whaatupula iai le talivivini I Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai on lamati ai pepe fau whaatu awhana nau mai. Ai mai se lava I le ono vai aso mō mua o le tu ese ina malitina au la ititi tele mō le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver, o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough le taimi te tau, o le awala sili le nae pui ai mai le PCA infection, ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whai a ono vai aso le matua o le pepe fau, o na tue whai le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha so o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe po tui uma a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui immunize. Tala noa lau fo mai wha ina I se taimi vave. Awana emisia le Fara State Dina, ale tui sa mo Manhattan, le as falele asoli mo se tema. Fatau se over 4 papa ona to wole fa sipa I le tui sa mo Manhattan, le tuatusi iwa fatasi a Dominion Road I Mount Rushmore. Limas for $1 ticket, e te fiu e tau sami I le po, pa fei menu. Ta tala le pa mo vai tau mafa, a mata I le a fole ono le a fiafi, a hai atu le level po. O le a whawhiwhi le tui sa mau pen I le a fiafi. Vili mai lis mo so avanoa, I le oru atasi, o iwatasi, o fitu o valu. Oru atasi, o iwatasi, o fitu o valu. In this update,
New findings from Auckland University could change the way we treat obesity. 8 years ago, researchers gave a group of overweight teenagers capsules of good gut bacteria taken from healthy stools. The single treatment led to a reduction in metabolic syndrome. After 4 years, the teens were an average of 11 kilos lighter than the placebo group. Insurance premiums are continuing to rise faster than inflation, particularly in Canterbury. Premiums have risen about 6% in the past year. Business reporter Michael Sergle's been crunching the numbers. Stats NZ figures show house premiums are up 9.1%, while contents are up 10.3%. But data provided to us by insurance comparison website Quashed shows Canterbury seeing prices rise faster than in Wellington and much faster than in Auckland. Insurers say while they're trying to keep costs down, rising repair costs are pushing prices up. And little surprise for the Central Otago Mayor that her region's population is rapidly growing. The District Council's released a report revealing Central Otago is one of the fastest expanding regions in New Zealand. Its population is forecast to grow 63% over the next 10 years. Mayor Taima Ali says we've seen what happens when growth outpaces infrastructure in neighbouring regions, and Otago doesn't want that. The secret is well and truly out that Central Otago is the place to be to live, work, thrive, but that growth projection will carry significant risk of social infrastructure failure if we are not ahead of the game. Time will tell how new tariffs will impact New Zealand deliveries bound for the US. NZ Post is resuming commercial shipments to the US after putting a blanket suspension on other operations. Otago University economics professor Murad Ongor says the tariffs are mixing up normal procedures. New Zealand Post Service is working with the United States counterpart, and they are trying to understand what is needed in terms of information. That's news. In sport, Hamish Kerr has won the high jump crown at the Diamond League Athletics season finale in Zurich, tuning up nicely for next month's World Championship. The Olympic champion cleared 2.32 metres in what proved to be his last jump. Kerr effectively leading. If he goes clear here, he really will put the pressure on. 2:32 first attempt. Looks in very good form all of a sudden. The New Zealander wheels away. Second seed, Iga Swiatek has survived a scare to move into the third round on day 5 at the US Tennis Open in New York. The Pole has overcome unheralded Dutchwoman Susan Lemens in 3 sets. The Bulldogs have locked in a top 4 NRL spot with a 28-4 win over a depleted Penrith Panthers side in Sydney. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Sanenuk on State Highway 1 o lo mai tawatul temle nei pauna al vaenga le na wa amata on a PC o Nera Road o le na wa amata na feololo le PC mai o tato Western Springs anga iane Point Chevalier on State Highway Sumaleono ia paufo le na le vaenga le na wa amata na PC o ina a ni se vaenga umo tato au wala te tele tato motorways back roads o lo mai tawato le o lo solonga le lei lava kilia le ai se fa lava lava tau ta avale tau tu na lava ia tau si ale saunga le mul nei time le Tau, malo le Tau Radio Samoa, wa 5 minute te aile tu lai fitu. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Palo whaptai le tino i lau mai mō malau whaafonga e le nei taimi o le taia o le vainga. La tamale nei e le tala o le tau o le atatu amata mai Samoa. Wa te alvalu i Samoa, wa atu le mana i mai le tau i le atunuu, whaatai le tua o langi le mai le atunuu, a o alo i lana whainga palota. Ia mō le nei fo yaso o le atu mawinga langi le nei o le tau i Samoa, se makanani so maenga o le atunuu, e pa ua i timu. Wa atu o le tolu se fulu degrees Celsius, mō runga i whaino i le velo le e Samoa ne so, lusu ma 5 i lona mawalalo. Ja, tulanga masani o las Florida nei nai minuto tanto so tai nei Samoa sui fo tanto Radio Samoa i pia ia mai le tala la tamai i le alo le tunu sauni atu na tunu lan whainga panota le so ia pa pena fo tulanga o ieli tau o whamamonga o manalo tuna mai e ne fo taima le tai au paanga o malava le tala pakalame so sa baingo la tunu o to mai mon fa fonga mai malo lava ia le soi fu maria la walo atu mo le whainga o lau filifilinga il whainga palonte la tunu ne fo yaso se mai le tala le tau tono New Zealand nei
tele vaenga o le motu sau te whatalo whatu nei tai au. Awa pa o timu ni se vaenga o Alexandra se whana malunga le malulu. Pasolo langi le leili tau. Pa o timu ni se vaenga o Blenheim se whawhitu malunga le malulu le som. E le tele vaenga o Invercargill la pasolo whana pa o timu le so se whutasi malunga le malulu. Kai Cora la langi le leili tau awa ni se Taimi. Nelson awa pa o timu ma mawhatimu ngani se Taimi se whalima malunga le malulu. Queenstown. Ona fasoro na awa pa o timu ma mawhatimu ngani se Taimi se whalima malunga le malulu. Timaru langi le leili tau le som. Dunedin ola fasolo ina pa utimo ini so taimi la wauli maklai stete va vaiatu ola awa pa utimo mo to le so alo fatu le neitai fo anta to umo le malo le tunu so se banga klai stete for fitu mo lunga le maru mo to le neas for raile va vaiatu le moti matupi to la lunga le moti matu kai taia ola fasolo pa utimo ma mafatimu ngani so taimi for fitu mo lunga le maru mo le nei for yes for raile ile la mua Wellington. Good morning. Pa angal cara pakalami la mua fa sonon awa pa utimu I nisho time la wauli maro sila titian sabili mai ma tusi sifo inisho time le sauce food farm malunga malulu oi si vai ngai tauranga la fa sonon pa utimu le so fa solo fo ina pa utimu mama fatimu ngalang le leile fiafiana nei taupo rotorua fa sonon pa utimu mo to le solang de leila fiafiana nei sputoru mo runga malu lu tela bang on Palmerston North pa utimu de nei fo yaso New Plymouth la fa sonon pa utimu ngale so fa sonon pa utimu ngal tela bang on Napier olo yai ia lapta inga mo matangi malu losi wind warning yellow watch lapta inga nalo tu na mai ia mo to de nei fo yaso los fu mo runga ma fa fanon air mo Napier le so Masterton o lai foi lapta ingal tulanga I matangi malolosi wind warning yellow watch pe na yele so sfolima borungal marulo mo Masterton nei foi yaso ile tele bang o Hastings o lai foi lapta ingal matangi malolosi ile nei foi yaso sfolwivan borungal marulo e fa moina mo tole so Gisborne pasaron awa pa utimulang le leni so times sfolwivan borungal marulo e makirikiri do Hamilton pa utimunga ni so times for lima morunga malu lu so ba talo tau ile no fanga fa salonga radio Samoa ta makima kauro au kinanis foot falo ile malu lu ile ne vanga o tai au ba tulo o mana ya manis suru mana la le tai au o winga o tau de so a wa lang de le pa utimu ni so vanga au kilani ile time malu shit savili mai si fo en paina o ile ibas for kilometer le tulano na malosi sport fitu morunga malu lu fa mo wina mo au kilani ile nes for raile tai au pe au lia ola fa solo na awa lang de lei pa utimu ni savango akilani mana ele maruru tele tai os futbalu porunga malu ole ea ora vanga yo tuatu le aso mulmulu le masina de nei o kuso da so sa ole apa utimu aso mo september aso fua awa pa utimu tele vanga akilani ia fa solo tole la so lua stofia la lang de lei tau de nava ya solo mana ia tru Pamabonga manau tu na mai le nei time le tai au ele ava ai tau ia male tel tununga le mala le tunu lo la papa au I ni sa vai ngor kelope el manato lo modia male tau mo tau ele nei sa fo o tatu o lia tau mo le samos falima I tolu amo I na o se furu le o te ai nei ia le tu la F7 Yes. Ya le lei tele talonga la fanga solo ai olo o faso soa tu ile tele no fanga la anga ile tunu o fanga panoto le so ona e sir fila tunu aso tawo tele ne yaso aso fanga fit feeling o fanga panoto le tunu ya ore ne foto sanga lua fe lo su mo lima o vaenga le le sir fila tunu ele ole taimini nei sa te tauna whael whainga pa lonta pēr fua I paia inga tula mai te wawele malo Samoa e tai lima tau sanga ma whael whainga pa lonta o rono winga o le whainga pa lonta sa tauna whai e le lua whe lua suma leono ai ono tulanga o ye fwoi whainga malo sa pale mai ia ma tuina tuai tono pale mene ia o le ua mafua I ona tupu fwoi le halo le tunu lana whainga pa lonta nei tau sanga ia mare nei yaso ia paule mea ia manuiene alo atu le tunu lana whainga palota ia peona I le so o le atati tilo le tumalo lea o vaimonga wha o nisino no whanga le anga ele tunu ia mo le whatino ino lato palota ia mo le tumalo vaimonga wha Vaimonga wha o le mautale e whakasa ia pia mautale e wha I sai le aioni we mautale e whakasa le ufisa
Whapena fo le mauta le asofitu, le kalesi asofitu I lalo vaia. O le mauta le katoliko I Palisi, whapena fo le katoliko tonga fuafua, katoliko tau fusi, mauta le whakasai muli nuu, o le e whakasa keta semana I funga lei, ia o le mauta le metu tisi le ayofiti, whapena fo ia le mauta le whakasa I ala mangoto. Lima sui o le whapena ona whina mai mo le no foa vai mga wha I le palemene a Samoa pe a mai alwhainga pānota o le so o la tau nei wha o le sa katupau ti ainu o le sui o le Samoa Labour Party a whawalo o Harry Jeffrey Schuster o le sui o le Samoa o Poto le ma Graham Tua lau le lei o le sui o le HRPP tonu whamoli amitona misi o le sui o le fast ia mawaya Ivana Eli o le sui tu tasi o sui to lima ia lo tawa mai ia mo le foa o vai mga wha ia mo le whainga panota o le neifo yaso tati le tilo I le tumalo fale ata tasi whamole mole Alright. Yeah. O fale ata tasi la o le mautale e whakasai vai moso, mautale metu tisi I vai moso, whapena fo I le mautale katoliko I le pea, whapena le fale komiti le pea, o le mautale metu tisi loto pa, mautale AOG loto pa, mautale metu tisi sinamonga, mauta o le katoliko I sinamonga. Whapena fo le mauta le katoliko I moa, mauta le katoliko I moa fau, ma le mauta le whakasa I alafu. I alafua. Alafua? Alafua. Sorry, kau leva e waliva fo yaso. Waliva anso. Liwangi. Fai me fia mai fa mo da sol palo tela tenu. E a fo e to fasu I la fina winan fo o faleata tasi. Ya mo palemene ilana fainga palo to nei fo yaso fa muina o papo so na o eti o le sui o le HRPP manu le leua pale ta sala talitau to vale o le sui o le fatu tua le tua sambo o tasi manu le leua sani la meta sui o le HRPP ia ma toma anga o wune Mikaele kiriko lio une o le sui tu to tasi ia o le masalo sa ona swafa o suina to fa o la fina winda le no fo fa le tatasi ia o alo le tunu na fainga palota le nei fo yaso fa le ta lua le se fainga palota pe ona silfila tunu pa la na le tu malo le sana palota faia ina ua fa le nga ina ia niso le famsino ngai samo ia le anga ba o isi sui to lua ia le utula mai ai ia ne tunu wai so yalo ia le sui na fa le lua ke lo laua to fa le ia ia la mo ko pa wa nga le sui la mo ko wa isa o loko le wo pe wo o le fa va malo lot ala tati tilo I le amai ale on tanto fa solo tu le tau lungo le ma solo programming al poltani on tanto so tai no le sa mo sui o tanto o fenga luenga o longa lue mai sa mo ne foi tai o fo va me atu I fale ata tolu fa mole a fale ata tolu o Peteli FS FPC Inc ia o le mauta le whakasa o le vaenga le nai vai tele tai ia fa pena foi le whakasa vai tele uta e kalesia o le mauta le kalesia Nasarete vai tele fo mauta le whakasa Peteli Emma vai tele fo ia fa pena foi le mauta AOG ia va I vai tele fo o sui tawa mo le nofoa o ai fo I fale ata tolu mo le whainga panota o le so se o vavai atu fale ata tolu o sui tawa le ala pule rimoni a yafi o le HRPP paloa Louise James Towers o le sui o le Samoa o le whaatutua le atua Samoa o tasi o le foi whakan mai whamone whakan mai o sa mai se I whamako whamkananga I whamone so o a foi whale ata tolu le nā se whaumatu la whale ata I o na to vai leo tātou por kalamen nei tai au whale ata wha
Falata wha o le maoto le metotisi saina, maoto le katoliko i toa mua, maoto le whakasai toa mua, maoto le metotisi i pui paa, i e whapena fola le maoto le whakasa i toa mua uta. Tolu lan tofina wina len fo falata wha, mo le whenga palota le tunu le nefo yaso, ale vena ale, o le sui o le fast, mapu, ta whaingata, to i lolo, o le sui o le Samoa poto, ia mapepe Christian Fruen o le sui o le HRPP. So, falata whana na, le ngata no whanga nga ila tunu mo lata whainga palata le nei aso, ia o sui fo i o tau waina na fo, falata wha, ia o alo le tunu lana whainga palata, o le nei fo yaso. Ia, le na, o le toba foi o le tana pokalame le nei tai au, mai a whawhianga mani penino tia whau, o le taulunga le nei fo yaso, le pokalame le ngala protan nia, think a minute, o le tato so, tai no le Samoa. I think I'm going to Samoa i pia mai se tala tu lango ile alo le tunu lan whainga palota nei fo yaso full right. Talafalava, I'm Annie Pulitiwatoa and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Did you know that the average person puts only 25% of his energy and ability into his work? That means those who use 50% of their ability really stand out from the rest. And the very few who actually give their full 100% of strength and smarts to their work become the most successful. Many people want the greener grass, but they don't want to pay the higher water bill to get it. No person has ever slept his way to success, because sleepers sleep through their best opportunities. You see, while we're sleeping, our talents and abilities sleep with us. So the only way to smell sweet success is to wake up and work up the ladder to where you want to be.
then after you've reached the level of success you want, work is the only way you can stay there and keep enjoying it. Remember, nothing just happens by itself. Somebody has to do the work to make it happen. The great music composers like Beethoven and Mozart did not sit around and wait until they got inspired before they started to work. They got inspired because they were already working. But it's not enough to work hard. An important question we need to ask ourselves is, what are we working for? We can't just work hard. We also have to work smart. Don't get ripped off by working your whole life for something that doesn't give you real quality of life. We need to be smart and get the best deal we can for our life of work. Some people work hard all their lives and become rich, but inside they're still poor and unhappy. They're miserable and empty because they didn't work smart. You see, our Maker knows that the only way we can enjoy real success and satisfaction that lasts is by living His way every day, in a close personal relationship with Him. It doesn't matter who you are or what you've done. If you'll ask Him, Jesus Christ will forgive you and give you a new life today. Then every day, He'll help you know how you can work hard and smart. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o aola pi Mariner. Mau pela uli tio. Ile Radio Samoa tasili mai vitolu amo. Losa matolu lo chale July fit ole fa fonga le tutua Radio Samoa. Sfoli mai vitolu amo. Ile neas for raile ole aso to faina mo fenga palota le malo Samoa. Filifili tai o le tunu mo si pa inga lima tu sanga o lumana yatu mata tu ile so pe mai fenga palota ile nei fo yaso man fa mo na fia na nei o mo tu mai ile tu lango ile fa tong bombu o lanto la fa penan tu si au ile tu malo ya mo sui o fo tu malo te chasi i tono parliament Samoa ngan mana lo tu va atu ya lo mo tatu so inga fo Samoa sui o tanto Radio Samoa lo ngalo mai Samoa ya le fionga ndunua ayeli i o to finga Aisha Hooch fa pena foi le fionga le loli ngon mana tu marba o tanga vai tipi o tanga vai ya mai foi se tal tu lango ya lo tu la tu finga pa lo tu le foi ta ha ngang fia fa talo fa tu ya lua fionga ile nei foi tai ao malo le soifua manuia. Hari Paraire and happy Friday from Aotearoa. Malo soifua. Ya, malo soifua fa talo fa tu. Ile o fionga le tau sala vane suafa fa pefo ele sunga ya tavai malo soifua lulu ili o ai malo soifua maua ngal mana ia fa talo fa tu foi ia te olua tavai fa pena foi ia le tau sala o le tato pokalame o le neita yao ia fa talo fa tu inei ia itu na macho ia olo o fa nga sola foi ia nga luenga le official le komisio fainga palota. Malo fa tai le tau mai le ta tunga wenga e le tunu ngal mana ma lulua e o upole tunu tele aso ai le waso te lo le fo yaso. Ya ole aso le alo le tunu lana fainga filifilinga. Ya mole filifilino te tai le tunu. Ya wal par mene sa mo mole silima te sanga o lumnai. Amai se anta polang tulang o ye se vainga e sa mo ne vanga ta fa mo mole. Faftai te vai ia o te loa o ma o malulu wa ile tau fa yusu mai nei tona I mato ile faltalo nei o multi purpose stream ia wa fo tatu so ta inga tu le nei sai au tu sai fo o pokalame masani ai le anga I mai le taulanga ia pia anga I mai tona I mato ia matua fifi de mu ale tunu pisi lava ta vale le wala no to te le o lo anga ia la tu fo nga masani ia me se fo ia o lo ta pena nga I fo le palota ia mo le fatino ino la to fa nga filfilinga o le fo e ma wa mai li poti mai sala fairo wa ini si fo o wala fa sala lo el tato utunu o lo fa pena fo na file mo al tato mo te sala fai malo fa tai o le asa malo lo sa mo nei o sa le ngal mana ba lo ia o te loa anafi le sa so malo lo ai do wa lele lava ia mo le so
Ia, te lo foi ia a yen company man business o la fa fainga runga tangata e pe o fele o loa. Ia tu la fono matou nei te lo foi tu sama utou nei New Zealand. A fa fainga runga tangata ia tutongi ia familianga e tauna tutongi e pe a fainga runga le so malolo. Lo winga a fainga runga nafi po le so. E lua waso e mau. Ole a tapol me. Amo ia o ko. Ngan man manu wai a mai sia ta atoa o le ale taimi te talai fale palota o le ale umi te talai mal taimi te puni ai. Ia le afo sia ta fa te ta taimi fa tatu di tiloi o le am fa yo mo ta fa unga fo ne aso fa mo fa nga palota. Ia, tu sai malewa ainga a tawai ia o le o fa pena ona amaton tala tato falpalota. Pe ona whaatulanga ina le official commission whainga palota o le tūlai valu e te tala loa ia ai whalpalota ia awa lawaleanga ia to o sui o le tātou watu nuu. Ia e whaatino ala to fui e kisi ia po palota po ai lawale sui o le alato whitwhiria. Ia anga ia tu ia o le tūlai tolu i le awa uli nei ia o le a whapena ona tāpuni a loa ia ai loa ia whale palota. Ia nga i loa ia i la tō whai palota masui o le malo o whapena ona nga i whaatino ngā luenga ia e uma mai a tātou pusa ia nga i mai lawai nei i le multi-purpose gym e pe ona whai ma o le center lea ia e nga i mai ai ia tūlanga ina ia whaatini tūlanga ia maniso vaenga ia awa lawa le loa ia o ai o le a whapena ona whirwhili ai tu malo ta tase pe ona whapena ona whai e painga whirwhili o le so a tawai? Malo, whaptai. Ngan mana sa tatu te no lam tango vai aso. O le ale vave o le ala tau nu mai ia pusa pano te ia mai mo tele sala fai whapena fo ia isi maanga pe ona ia apori matai. Ia manu ui tua fo le ia vave tau nu atu nale no whanga autu. O te loa tawai o le tūlanga ia e le tau nu ungo whainga whiwhiringa I tu malo luas fulu tato mo tele sala fa ia vaven taunu mai fa ngai au wala of so te inga fa ona ponei ai o pusa palota ia o le fu nga fa peta puni fa palota le tolu o te dola ia le va avo le o tato malo le ferwa ile va o mulfanua masala le longa o le va alna e au mai pusa palota ia masani ai pe le palota le o le o tasi sa tato ia nei tau no mai le va au pong sa le fiafi e no pola temi e wa fu le tau ai o le temi la va tau no mai le va ai mulfanua mai sa va ia ona mo mori mai le pusa palota ile I nei tona mato le multi purpose gym ia ma teu malu le ia se ia o le temi e fai ai fai tau ngalo ia Malo whaftai, le ngaluenga lau tustala pe fo o lau whionga ngal mana whapena le ulua I maltele o lau tustala o le ale la lata o le tau ngaluenga ngai o le no whanga o le ale a maua mai a results ma matu ilunga la papa pera masene fo I whenga panota tau sang babai. O nei le ulua I le voesi sila mai le tunu I nei le falta alo le multi purpose gym I tona mato le wha mautu I ainga luenga le official commission whenga panota ia o te loa o se teimi o le fiafi tarfa wa mata na maua ia taunu unga fo I o whainga whiwhiringa I tu malom whapena tu nunga lau papa ia masirisira mai fo tātu watanu o te mata watu fo I fso ta inga o wala whaona ponei le ia fso ta inga le official commission whainga palota ia o ina leisi o wala o fso ta inga e whaiona wawe mauai ia le taunu unga o le whainga whiwhiringa ma le am whai fo I le tātu ofisa I o kilani ana lato moli mawina tūlanga lina ia maua foi o tōlina teimi le tūlanga I le taunu unga le whainga whiwhiringa pe a whai te ua alu pe le mba o le mato masini tātou le maua sota inga a lai alu waku al sota inga le official whainga palota Mana ia o te lo le system leo le avave o na maua ia I le unga le whainga palota le whai asa ngal mana pe ona sauno o le tūlanga tonu al na Tabai, o le tūlanga na ia whaftai fo o lewa mua ia fsota inga tel vave whaona ponei e maua fsota inga a fuala le palo te lua olua tasi le sa tatu e nei ia na mana ia le fiafi fo le po te el wha lima ai te ufaso solo atu taru fitu ma le valu ma le iwa le po o tuaina o mai ia taunu ungo o whai unga fo I o whale palo te matu ilunga lau papa le sa whaisi tuai ai o nei whapea sa fale tonu so te inga fo I tel vapo.
Alo maftai ole sa tara no nei ta do kala men nei au kilani ba ba tu famo monga mana ile tau mo la ngai ona tinu ile fa tinu no lan tu palota ya ona lo si sila tu fa fo bale tu la ngai tau nei ta ya Yurua ila sa si le mai la. Oi ma kwa manga ia le la o sulu ma lo si mai papo ia baula va tu langa ole ave ai fo ia ole faitete wai ole mele le tupu nei le fai lava ma to mai na iwanga ia inisio time ole aso ia ole tulanga la na ele mai loa lava pe ole ala ia to oso mai foi la na timu ngai se time ole aso ia paula na se vaenga ia tu ala loi foi ia la to lo feo ia male au vaenga lo anga i palo ta fal palo ta ia fai tete lava i lunga o wala tele wa a ona to mai timu ngai ia fai lava sina mama fali ta vai Ole si vaenga na ta vai ma tu sala. Wa lo sila mai mai mo mai foi ta do tunu. Wale atol ma tu vaenga to. Wale lava mai le fionga ia lilu mai ava. Ole ana ufa longo ngau le ngamu ole na fi. Ale ngamu la tenki fiva. Ole la ole o mai tao nei. Ole kau fa malo silonga tenki fiva. Ia ona malanga mai le fia fia nane. Salo to titi to watu lilu mai ava masido vai salo fel ko marual ta. Kalau mana oleh si vanga na mau le por kalambe ole malu pipui o fanga palo tailalo vai nga malu malo a te lo pe ovo malima se lau ia malu malo le na mau ta to le por mai se tulango e foi le vanga fa bon mone Ia lima se lau mon tupu le mana mi nga ruanga fo yo le vai o pui nga o le saunga le mu ia ma le tele le fo ta tu no fanga solo le fanga fili nga ile so te lo fo I fa pena fo I le nga ruanga leo le tatu motu tele sa fai wa fo leo ia nga lu el va ingo tatu fal palota ia mal va ile leo pusa palota ne te o sa tia Malo fa tai mo le tatu so ta inga nei tai au te lo la tele tai me so ta e fo il tatu fanga luenga ma le tau mai la fionga lo mana fa pena fo le li fa pena fo I le mai ava ia ai watu e se manga ta o te lua fia sa no e fa mal tatu por kala nei tai au o mal tanki fifa ke wa fiange ma lu inga ngal ia ia le an fai ma po ia le ia li ia whenua ia male kurimi foi le uelo na tino mamosi ia one tu se nam o ma ko ia ngei isa munda ia o masangi ia le uala ngam e tenki fiva kaya ai ma lo si de ia ai o le tulanga ile fa mai ia pea foi ona fa fonga I poti mai mtanga lo ngoi fo maloloina o le o tu le sfulu afe mon tupu e titi as futasi afe le au fa inga to tangata talu mai an wari wa mau el fa ma a le mata watu sfu fa pasene le wa fa titi ai tangata mau le ngase ia to le stulanga le nei wa le foi ta pena fa nau mo le to ya o onga le so fu ba so fo malo fa tai ese mai le palota kan mana ma lu wa yo le ma wa e tu pe ma fo le sa mo e wais le wa mo fo I le vai tai me to sang Ia atono stasi leo nga duenga sa fe ngai malfainga malo sa tu nei de foi e pena la to folo foi ele to e mai le va le de foi de sa ai se tau tongi ai talaf ia le wa mai fa mo la tamai ile va fu miliona e talaf fo tatu company va le sa ele o mai no tongi fitus fu miliona le la to e nei fu miliona Aur sfulu masina len fa wina ya uni. O len ma wai polo feature company va le sfutasi miliona. Mai sfutasi miliona na polo fiti. O le miliona o le dividend na po le sa o company va le mai atu ina atu malo. Ia mo ngalu nga fai masani le malo I tina e ma fu nga fa pena. Ai o te loa o le fa lawi lo mai o le tulanga le lei tu pe mo al tato company va le. Ia o se tu le le ai nga ia tu lumanai. Ia male fuanga se si malo le afidia. E to e fa nga yo tato company va le tulanga e mai se va le lapo e fa tato malanga nga ia tu New Zealand ma Australia. Malo fa tai le ai tau tele fa to fan nei tai au le to lu ngalo tu tu mo le tunu kan tan va le tato tele ma samo ngal mana o ani ma nga o te pena e wa fu fa fonga samo. Ia o tala al palota tavai. O le sa abatu na le lua lau e te lua fonga mai tatou tala nei aso no le fa ia tu le ma saudinga nei to le manto fa malu lua tuai o na o te atu na
I le tau ainga ia le vaenga na. Ai se tātou whenua I fo I le aspirera le basa fo. Tātou toi fo I tūlanga matana. Ma lo fa te tele mole tau mali tātou ngā le nei tai au, lan tātou fiso ta ia tili pea, ia, kausami si lo vai salo ngai kai amangku ai fo mako fa mon mole. Ia, le o te loa fo I le uruai. O le ai te malanga mai nei Samoa, e te tofo fo I le vaisalo ma le kokoesi, e tusa fo I le vaisalo ma kokoesi nei New Zealand. Pauronga e senga o le popo. O a New Zealand le tele na whaonga le coconut cream ma le coconut milk. Ia, ese lava mal popo le fresh coconut. Nā la ta mai wai whaafonga mai aluru. Ia, e ide ese senga o le tau vaisalo ma le matou vaisalo. A salo le. Ai, ono sa ia. Ono sa ia ma le tau sala se irua malanga mai le whainga le tau sanga, le tau sanga leo se lua vaisalo ma se lua koko e Simoni whaasamo. Ma lo whaftai, tau mali tātou ngā wenga, maria ia whaibol nei aso. Ia, maria foi fuanga. Alo whaftai tele. O tātou fsota inga Samoa le nei tai au ma le au whainga wenga le tātou Radio Samoa I pia le whianga ngan mana tu marama o tanga vaia tipi o tanga vaia. Ia, whapena fo I le whianga leulua I lii o tu whinga Aisha Hutch. O le a tātou fsota lava I Porkalame whanga solo Radio Samoa nei aso. Ia, wa fo I le alo atu le tunu I lana whainga pālota I mora nei aso. Reile, ma lole on sa I le tunu. Ia, si kako ue whaikako asa whanga. Nanga swana wala so for Royal Nail so was for Ivo Kuso Talented Foni Tolu Fitu Tasilima Tolo mo fela no lunga tanto emaili on air at radiosamoa.co.nz. Hello no vol tanto Facebook mari YouTube at Radio Samoa tanto telefone nei tai out malor si fua. Malo soi fua la sunga la o tavai fa pe foi la fionga ia ngal malmana. Tai lava malo nga lue fa tai tele molo wa vanoa. Ya la fato tope atu ro pisi fai nga palota. Manu ia foi fai nga palota tio tato atu. O alo fa anga ma fa manianga isi o uso. Pele ina lava o saufa ialo. A puruleti. I male ia po fasto tai. O le aso luas fuluiva le nei o kuso. Wa ato ia le ono sfun male fitu. O tau sanga o lon soifua polo naola. Uso manuia tele lo wasfana o pa utonu le aso fai nga palota. Ia fa manuia le atua ia te oe. Ma ua pe oe le ola malmalo si fa pe foi o lua mal. A pulu mal tau singa si a lua whanau. Ia o mata walo fa anga ia moli atu ia te oe le nei tai au. Mata o te alo lofa tele. Mo oe ai mai se foi si o lua ma si a lua whanau. Alo fa anga mai a Christina mtu uta mal whanau. Fa pe fo I mata o Nick, Stanley, Cheryl, Quincy, o tatou ainga o malava. Ia, fa manuia le atu lo was whanau sa fai. Ia, faftai, lava tawai, ma Natasha molo ua vanoa le nei tai au. Tai lava tina mori o fore nei tai au. Loto ta lofa mano suifua. Ia soifu manuia tawai, ia fa pe fo le ia Natasha le nei tai au fo. Ia vi ia le atua le nei tai au au lia mai se tasi le whanau. Ia le asali ilea ia Owen Isaia talatau konfetti. O la malava po fanga ia po Point England nei ia lona tolu skulu tau sanga. E tele nei tau sanga ua e maua asali ia o le matatalo. Ia ngale leile atua fa manuia ia ti oilo fea ngai mga aluenga. Tu maulo fa maoni lau ngā aluenga. A wali tau singo si o dua a inga male a whawhine. E oi o si whaamnianga ia I maua. Tu maulo wanga alofa, lo wanga maalie. Ai sili ai o lo wawa mamatau. I o mātua, ai masi o le atua. I o le ala nao li maua whaamnianga. I o poto malo watamai ngā duenga. Whamaoni lau ngā duenga. E mātutalo na I manuia tele lava lo waso whanau owen. E leo ni mea alofa leo ntupi. Ai o le alofa ia mawhanawhana I le vāo whanau ma mātua. Whamanuia le atua I ati oi malo a inga masi o wa whine
ia o lo whaanga nai moli a sisi o ta maa o lo mafatia ai mai o tino ia non malo ta. E mai se lo tinale lunga telefoni ia te vanga loto ia mali whanau. Ta sai vai mana tasa manuia le luaso manuia fo le lokalo. Tai la loto ia manuia fo nei tai au. O le ita whamonia ngai lunga o le Facebook ma le emaili whamoni mole. Lunga le Facebook o lo ia le whaamonianga e mai a Mariana Wha. Whaamonianga o le asa soifua si o mātou tina ia o liana feula mo tu whau o Tara. Vi inga si i le tuai ni tausanga i tele wa fua i ate oe mam o ato ai lo fitus fululua tausanga. Whaaftai mo le tausinga o i mātou le whanau ai maise a mātou whanau. Te talo i le tua i a fua i matauia tausia pea oe i ona a awalofa. Mātou te alolofa tele mo oe o alofa anga mai lau whanau umai ni usila nei ai maise au se talia. O tātou whaamanianga fo i olo oi lunga o tātou e-mail i le taimi le nei. Whaamanianga, whaamania atu le aso whanau o toa tau tolo. Whaaftai le atua ua e au lia mai le ono o tausanga. Ia lofa le atua ma whaau popo ni isi aso se tele o lo o langa. Tama le leima tō anga lea onga ma le lotu. Alofa anga mai lo tina, ma lo tua whawhini o Cecilia. Ai whaasilsili ai lo papa o le ulu wa i tu mua toa manana ai masi. God bless. O le isi o tātou whaamanianga fo i as whanau mai a Gina au waa. Whaamanianga mo si o mātou tamā le awhionga i a Sala Fue Mikaele. Dad o le aso le nei wa ato iai le fitu se fululua tausanga o lo soifua. Whaaftai ai le lofa ma le anga le leo le tua i nei tausanga i tele ua ia fua i mo oe. Whaaftai mo mea uma wa e whaia mo i mātou le whanau, le ngātai leo tutonu le ainga, atua, ia, mātou te talo ia fua ai e le ali ini si asu se tele, ma ia whaafua loa lo soifua, tātou te mafutai pēle nei o langa le tu mau, o lo whaanga mai a mam, our grandchildren, uma e pele ia oe whaapea lau whanau, Saki Afereti, mamuli anga tele ofa. We love you, Dad. Leiso tātou whamanianga mai a Lisi Seve lunga o le imeli. This is the day the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. On this day in 2016, you made your entrance into this world, my precious daughter, Ruth Isabella, and graced us with your presence. Happy 9th birthday today. May God continue to bless you with many more years to come. Have a blessed day at school and see you after with your cake. Manu ia tele lo asa whanau Ruth, te nele leima o sitai, to anga te talo mawhai o mea onga, alofa tele mo oe mai o grandparents, ma ngele tulilimu, ma fuatino, tau ese, mam Lisi Seve, ma lo uso o Ruby, ma le tuangane ya Ruben. We love you always, baby girl. Ka kou ngā pē. Ia, ui koe kasi a. O whamanianga mea Gina Chadwick. Whamanianga mo si o mātou tamā le whionga ia Salai Fue Mikaele, Dad, o le aso ua ato iai lo fitus fululua tausanga o lo soifua. Whaaftai le alofa ma le anga lele atuai nei tausanga i tele ua ia fua i mo oe. Whaaftai mo mea uma wa e whaia mo i mātou le whanau. Ia, ele ngata fo ilea o tutonu le ainga atoa. Mātou te talo ia fua ele li ini si asu se tele ma ia whaafua loa lo soifua. Tātou te mafuta i pēle nei o langa le tu mau. O lo whaanga mai a mam, our grandchildren, mai pele ia oe, whapea lau whanau, Saki Afereti, mamuli anga tele ofa. We love you, Dad. Nana ia, isi whamrenga rua left online mai, lungol tātou Facebook. Mai a foti sue sue, happy birthday Tony Latulipe, luas fuluiva. Ia, malevalu ua. Manuia lo was whanau, not really sure what the 29th and the 8th. Oh, right. Yeah. Mai a manu mulipola, whamani atu las whanau is your nephew Lea o Anthony Sani o Mount Roscoe, wa atu alo na sulima tausanga le ne yaso, whamani le tue ne tausanga tele wa e maua, alo whaanga mailo auntie Manu Brooke, Uncle Dave from North Shore. Tātou whamnianga wanaore nei whai tai au, whasi pisi kia leli o le aso le pālo kari. Aso luas furu i whakuso. Le lei, o le mea lofa lea le pūlenga mana whenga wenga Radio Samoa, ma le tana pokalami mana o le tai o le pese. E whamari e trai o tau wasa whanau le ni aso moni e tele lava le lofa le tua. Happy birthday. Yes, tois wha. Walu.
e va mali pese malo fa fonga Samoa malo fo le va ile musika Radio Samoa number 1 New Zealand akoa sipso Paisipisi niso vaeng ol tato awala ile taimile nei Hill Road southbound anga iatu latalata I Botanic Gardens and State Highway 1 on-ramp. Ia whapena fo ile northbound anga iatu le Great South Road anga I Manurewa vaenga na lo maita watu paisipisi ile taimile nei. Green Lane East lo maita watu na eastbound latalata to le roundabout le na anga iatu Ellerslie. Ia lo maita watu le na fo iwa PC and the westbound. Ia pe apase le Great South Road. Lungol tato State Highway 1 on the northbound lo maita watu ia o le vaenga tonu ale na o faisi poloka mai na Hill Road mafasol solo atu ai I Green Lane I le taimile nei Northern Motorway southbound lo maita watu faisi pisi mai le Harbour Bridge anga iatu le tato Central Motorway Junction I le taimile nei mamafa anga iatu I Onera Road I le taimile nei State Highway Sumaleono westbound lo maita watu le vaenga le nice anga I mai I le taulanga anga I atu I St. Luke's o le na o lo otele I delays I le taimile nei whapena I le anga I atu I le Westgate interchange I le taimile nei on the eastbound o faisi mamafa mai Brigham Creek anga I atu ia I le vaenga le na Westgate ia no whapena le ona le mula le vaenga le na St. Luke's anga I atu I le Central Motorway Junction nisi na o va ainga foi ia maswinga o lunga o le tele le taimile nei apta vale Manuel fainga malanga ma ia saunga le mupea wato eva minu tale le tula valu Radio Samoa tasilima ibutolu amo Radio Samoa tasilima ibutolu amo Nurses' strikes are planned for Tuesday 2nd and Thursday 4th of September. Hospital emergency departments will be open for emergencies only. If it's not an emergency, you can visit your GP, urgent care clinic, or book an online GP appointment. Or call Healthline on 0800 611 116. For after-hours care in rural areas, call Ka Ora. Find out more at info.health.nz. Talofa Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga le maua se whanau. Ma isela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulini fulunifo mo nifo ti ngā. Ma toi whaafilesi ai lau mānama. Tele nisi o loa e fisoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen. I le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Aua nei misi a whasala laua tu sa o lau Radio Samoa. O tawalu manga o lau whainga palota I Samoa I le aso whareile. Lua sifurmaliva o kuso mai le itu lai lua I le auli. O le a whaafofonga I le au I li natu. O I unga o I tu malo palota. Masui tau vātai tasi. O mawhai o nau I natu le nei au o nanga. O na o le lango mai le Enterprise Motor Group I Manukau. Ato ai ma le fesoso ani ale Arrow Memorials. Manuia lau whainga filifilinga Samoa. Wasilia ma le luasful tausanga le tautua le Arrow Memorials. E ngau sia lantou maafa amanantou I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfareile mai le iwa I taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa I taiao I le tasi le awauli. Afione loa I le lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Rainnorth Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau. Petaka Yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials wasilia ma le luasful tausanga o lana tautua. Talofa Samoa. O Atish Narayan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Toto por ver samos funima e tolo amoto ono mino tolo tolo tano le tula e valu le tolo o tano tala mai samore nei va yaso pe antala valu le tayo nei o nisino tala lamfena fa fonga I falo tila mai.
ele sui le tātou radio Samoa pia wal whaafonga Samoa malanga mai Samoa tangata mai whaafoe mo le mawina e le whangasolonga le whainga whiwhilinga le atu nuu se lau balu sifu fitu sui tau wā le asa i le inu fua i lima se fulum pa inga se fulbalu al parlamene o Samoa e te tau on tua ia momoria e na whaamaonia nga waa montanga o sui tau wā o le sio saunoanga le komsino whainga palota whaatino whaatita inga o sailini malapta inga o whaarapalawe whaafosei o tala o manalo te pena mai le whianga ngan mana tu marabao tanga vai tipi o tanga vai er sui o tātou radio Samoa pia whanau tele e le taulunga lantou tua e tātou tala mai Samoa pia tā e le tuna valu e le tae au nei ia o le isi tātou whamara stino nei le tae au ai o nisine ono whanga o le anga solo ele atu nuu whaatunu ino lantou palota mo tātou tu malo nei o sanganga e whanu foa o le tu malo sanganga tasi, sanganga lua, sanganga tolu, sanganga wha ya la taba vai po feno fanga nga ile tunu mo le whainga whiwhilinga po o panota sanganga tasi wha mole a sanganga tasi le mautole e whakasa i whale ula whapena fo le primary school i whale ula mauta me tisi a ele ia ma le mauta Pentecosto i nuu ma le mauta le Samoa Unity Church i nuu fo e lua sui o lo tawainan fo sanganga tasi ia mo le whainga panota le tunu le yaso sanganga tasi lo au sola male malo kene tisio sui o le HRPP ia ma sa maina ki some tuli matala tola papa o le sui o le fast o tato sui tawarana ia mo le fina wina o le fo sanga tasi e le whainga palota la tino o le nefo yaso sanga lua Sanga lua maota le metutisi malie, maota le whakasai malie, maota le katoliko i a whenga, maota le whakasai a whenga, maota le whakasai tuanai, ia ma le maota le metutisi i tuanai. E to wha sui o le awhina wina no fo sanga lua, ia mo le whainga palota la tinu o le nefo yaso, sanga lua o sui tau bare nei Fanta Ryan Schuster sui o le fast, mawala i bao se yuli pepe se yuli o sui o le HRPP maulolo tavita walese a mosa sui o le Samoa Poto tupu alii whaalili sa ena se wai o le sui tutotasi o sui nato wha o la tau bainan fo sa nganga lua o alo le tunu ilan whainga palota o le nefo yaso sa nganga tolu sa nganga tolu mauta katoliko i ale sai sifo mauta le whakasai ale sai sifo mauta le whakasai le auvaa mauta le katoliko i le auvaa e le vavai atu i mole no fo sa nganga tolu le pale mene e to wha sui o la tau wā ia ma fina mai mo le no fo sa nganga tolu e le whainga palota nei fo yaso sa la Paulo tuala poto o le sui o le fast sa la vai mili le lua o le sui tutotasi tuala o le veti a him o le sui o le HRPP ma tuala te le a lilii o le sui o le Samoa Labour Party sanganga fa sanganga fa mauta le metutisi le vi mauta le whakasai le vi mauta le whakasai lo tosoa mauta o le metutisi sa le powae mauta le AOG i nonoa mauta o le nuu i ina yutualii ia whapena fo le mauta o le metutisi tufulele Baba atu mo le no fo sanganga fa o alo le tunu ilana whainga palota ni yaso e to lua wha lima i la tau ia po tamali o le tunu usi au tau vainion fo sanganga wha ia mo le paramene sa mo pe mai ilana whainga palota ni fo yaso le fue pele nise le vanga o le sui o le HRPP mata wha sa eni le atu pue o le sui o le Samoa o poto pa tea tu sa tuli maseli tasi o le sui tuto tasi tanga loa tele pasi po loa o le sui o le fast tu mua ke le mete sa pa o vitale o le sui tu totasi baba yantu le foa lea o le pe e lua o le to fumaya va e to lua sui tu totasi o le tamo mai in foa le sanga fa ya mo fanga fit feeling le tu ne fo yaso so on foa na sanga tasi lua torfa ya mo fanga la nga ele tu ya mo fa tino no la tu palota ia more nefo yaso ta tilo i le fasolatu ia ana fa mole 2 minute ona batula tato tala o taurungo tala mai Samoa
ole nei fo'i tai au. Ana alofi no mela tasi, maoto me tisi fale asi utai, ia o le maoto le e whakasai fale asi utai, maoto le AOG fale asi utai, maoto le metu tisi fale asi uta, maoto le AOG I fale asi uta. I le wawa i atu e to a lua wha e lima sui ala anta waina no foa, ana alofi tasi, mo le no foa I le paramene I le whenga palonta le so le au pepetele Filipo le au pepe o le sui tuto tasi fesola I Apollo tusi upu tuinga mala o le sui o le fast fesola I swa foa te vita Apollo o le sui tuto tasi tau weva sa wao fa fo wina mu po o le sui tuto tasi o whangalilo whamanu mualia o le HRPP wawa atu fo eto o tolu sui tuto tasi o le fina wina mai anu fo ana lofi tasi ya mo le whenga pano tena tulu o le nifo ya soa ngaman mana ya ono leo le so lal whaya o ngā kukako o la wha umatu le vaenga I le no fo ana lofi lua ya ona tu ina joilole o le taurungo taru talamai Samoa o le nifo I taia ana lofi lua o le fale komiti I mata ili whapena fo ile maota I matau tusa I fasito uta maota le katoliko booth 1 le nai fasito uta ia malesi fo I maota le katoliko booth 2 I fasito uta la eto fasui o le tawaina no fo o ana lofi lua ia mo le palemene o Samoa pe ama elan whenga palota o le so ai ono Alec Ekeroma o le sui o le fast, ai ono Tile Ngafa o le sui o le HRPP, ai ono tuala mea pelo Frost o le sui tuto tasi, ia ma apele ulu moenga sofara o le sui o le fast, wawaiatu le fua lea, eto o lua sui o le fast le tamu e mai ia, ngalman mana. Tasi le sui o le HRPP, tasi le sui tuto tasi. Ya, le lei o le afa wopea o lo o la afa wopundai vaenga o lo toyo tatu I tumalo mano whanga yanga ila tinu umon whenga panota o le neifo yaso ono o le wo mai al taimi o tatu tala mai Samoa ya malo tau tual nei tai apal neva yaso atoa ngal fa malo fol tawata elo sunga la o tawai fa manu ya tele atu le palota ya mai sele tu malo si ana numero tasi mai ta watu na ofale asi ula vale o lo tab mo tatu paloka ya tau tuana ya fa mo mole tua ya tatu whenga filfilinga ne yaso manu ya tele el palota Samoa manu ya tele fo ilo waso la wa tawai tai lava manu ya fo ile ne yaso usmailo fa fonga tau lungo tatu tala mai Samoa ne fo I vai yaso Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Whatalo whanu tātou o tino o le whaiunga o le vai aso e ngā ruenga ma le tautua o tala mai lo tātou o tino. O leo watau nui Samoa nisi o au malanga. O tangata mai whafo lātou te mori mawina le whaanga solonga o le whainga palota tele po election observers. O nisi o loo malanga mai le ofisa o malo o le Pasifika, a o nisi foi o sui o ofisa o malo o whaatasi e whaamautu I lo tātou o tanu, whapea sui mai le malo o Australia ma New Zealand. O whainga palota te tele nisi o tanu o le Pasifika sa malanga foi ei nisi, o ofisa si ni o le tātou malo, whapea le ofisa o whainga palota, e whaia lea tiute o le mori mawina leo le whaanga solonga o palota, a ia foi e tanu. Faisiko Kelly, o laia mai le Pacific Island Forum, pe ko ongo e laia o mai. Le iei sui al UN I a kako, le iei sui Australia ko sifuru lako, ia o penga fo New Zealand, ko whala ko, iei fo I mala observer mai le Ingeske mai o I Tasmania. He's an academic, le iei observers mga le ui man mato ofisa. E ser ka wo for ngal observers foi onisi mata ti tiro fatu no ngal wenga le office of nga paloka e kilo I macro process kilo po fatino metal fenga I fale fai paloka ko nga metal fenga I foi e fai no finga access ka ngaka ya e se ram foi le mo ka foi va ku wheelchair ya po le me ngo foi ka palo me nga e kilo ya ma fai melo la ko feedback ya mako ke kilo fai solo con mako process pe ki lia le pe yengi me fa ngumi o ya me malanga I poki mai observers ya fai le yan mako fo ngal
Pero venga na, kilo foi po le leil fai no le compartment e ka fai lang paloka. Me ka nga fali do lilo ele ka nga do ele si le mera fa ki ngol paloka les. Me umanga kilo ya. O le a fea I lantou o mori mawina ma mata I tūre wha ngā solonga o le whai ngā palonta le atinu. Nisi o no fuanga I pei o whale palonta. Ai o le au malanga o tangata e mori mawina le wha ngā solonga o le tātou whai ngā whiriwhiringa. I lantou I e malanga mai le ofisa o malo o le Pasifika I Fiti. O lo o teita I mai e le komisina ma le sui o le komisi o whai ngā palonta le atinu. O ne mani mati. Lango I ai le na te vaia whai ngā palonta le atinu o Tonga. Po se Supervisor of Election o Peter Vuki. O whaelo le whaelo tusi o le ofisa o malo o le Pasifika. O le tau o lea ngā luenga I a tau sisia I e malo umo o le Pasifika, ta I ala o pule ngā malo wha te mokalasi. I teimi o whai ngā palota e sa ili ei tai o tau tua tau upu whai o malo I te tonu o tunuu o le Pasifika. O le whai ngā whiriwhiringa sa moa I le neia sa wharaile ala I lana palota tele. O whaatūlanga mai aisu I tau vae se lau valu se fitu. O le awhia I aire whiriwhiringa I tū malo palota e 5 sefulu. Le alua sefulu I Savai, ai 3 sefulu I upolu. I upolu e se lau sefulu 5 le awha inga o sui tau vā, o le awhia I aire whiriwhiringa tangata palota e 7 sefulu afe, lua se lau 3 sefulu lua. E iwa I tū malo I tū mua e te 5 sui tau vā, e se fulu I tū malo e te 4 sui tau vā, valu I tū malo e te I tolu sui whaatutu, ai tolu fo I tū malo, e na o le te ilua sui tau vae whaia I ai le whiriwhiringa. O le motu sa vai u whaamawina, e lua I tū malo e to ono sui whaatutu mo lātou whai ngā whiriwhiringa, e au fiai palauri lua, manganga e maunga lua. E lua I tū malo e te 5 sui tau vā, 5 I tū malo I sa vai e te 4 sui tau vā, valu I tū malo e te tolu, ai lua I tū malo e te ilua sui whaatu. O whailua le komisina o whai ngā palota, e wha se lau tolu se fulu whale palota, o le a whai ai le whai ngā whiriwhiringa le atunuu, ma o ia whale palota uma, o le ai ai mapusa palota mo le whai o palota whaapitoa po special votes. O le a whao ngā le a wanoa mo tangata palota, o alala mananofu mamau ese mai tū malo o lo le sitalai. Ai mai se lama tangata palota I Savai, o lo no nofo I so se I tua upolu. Whapea fo I tangata palota I upolu o lo wha mautu I Savai. Le sto na I pe amai ale as whareide o le palota tele, o wha moe talai ei pusa o palota whaapitoa, ma wha vasenga I tū malo e alu tonu I ia palota, ai le whaitau ina ai. E whatoa whaatino lea ngā ruenga I le aso e whai ai le whaitau ngā loa ia, le aso ngafua lea o le vai o sa phone. O le whaamau ni e le whaamasinonga o tua inga I le lea ngā wha o nisi o sui tau wā. Sa le sitala e fia tau wā I tofi o tū malo I le pālemene. O whaali ai le komisina o whai ngā palota I le whono matu sitala I le nei wā yaso. O lo ia masui o nuu whaapea whai whiau. O le lātou mata whai oi. E tusa ai o aia inga o le tū la whono whai ngā palota. O le whaamau nia leo le mono tanga I le nuu whaapea le mono tanga I le lotu. O le pito la au le ofisa o whai ngā palota e pe ona whaali le komisina. Wa na o le siaki lava o pepa whaatumu, po wa whaamalia ina ia ia inga. Stasi leo tāpenanga wa whaalia e le komisina o whai ngā palota e au na toe sila le iai. Pe ato e whaia se ilo ilonga, o le tū la whono o whai ngā palota. O meka o statutory declaration alo kulafonga, mo kau konga wha kulafonga, lalo kulafonga whai ngā palota. E whai umairu molo ia. Waura, o le whaila lo ia inga mafua, inga happen me ia. E whakau ko ai makai e whamaungi monka. Whakau ko e sui kau wā e whaianga monka. Whakau ko e mara whai au e whai monka na whalok. Me umanga, e sengi lumo roia. A mailo ia mako, all we do is check but we comply. Wa whakingo umare statutory declaration e wa sagi maloia pi e manang step. Pa wale checking an mako ofisa e whai pa, wale siaki nga for compliance. Wale siaki yaso hoi. Se lau mar kōru aso o kau sanga for 3 consecutive years. Kau ngai kinofu tonga sama. O me umai e kasangi mai ko. Me umai whairu moro ia. Mongkanga whale roku, mongkanga whale mo. Sa ingei makai e whamaungi e mongkanga. Sa ingei mar sui kau wā. Sa ingei mar purengu e whamaungi e mongkanga. Sa ingei mar whai au whamaungi e mongkanga roku. Ia.
Oi lai le whamau. Le whamau ngi la kong sang lumalo. Ka mo dio makakna. Le komisino whainga balota, le fionga tole afua tui e whelolo Alexander John Stanley. O whaeloa i nei tanga ruenga o puno o whaana natura masi o si manga mo le si le fia le atanu. Ai mai se tangata o alala i no fuanga, o loo iai sa i lini mo le longo ino ni lapta ingo whaamlan whaapusei. Le whaio ni whaata inga i lea waudio le aso ngofua asau, le aso mua leo se tema. I le whaamoe moe e siaki po le leipea ia a seta tā ua mao ngā. O le tolu i lea waudio le aso ngofua mua nei, e wha e ai sa i lini o lo i no fuanga, e peo le malai ta alo e le Pia Park, no fuanga o le malo si angatau e le tise i tanu ngā manono, le ofisa tu te tonu o mtanga ruenga o a onga maanga nuu i Malifa, manu e peo la lomaya ma maangiangi. O whau tua ina ai le atu nuu i awane i whaapapole ina pe a whaalongo ina le wheeio ia sailini, pe a whaataitai po o le lei ato toa. O lo fuafua te tolu masina ma whaia ia whaataitai inga, ia sunga fua mua umo masina te tasi, i le tau le tolu le fiafi. Ia, manuia le alo atua Samoa i le na whainga palota, manuia fo i ma le whaai ungo le vai aso muri o kuso. Tātou whenua i le masina fōua se tema i se alofa ma le anga le lei o le tātou ma te sili. Ai mōle nei teimi, soifua ia Samoa. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Le poti lata mai lunga la wala nei taimo le tai au. Lai wheo lolo ele o matua i pisi tele lunga la wala nei vanga le tai au. Leo te wawai atu na paule maenga o le po loka mai ni State Highway 1 City Bound. Pasi atu o Mount Wellington on-ramp whaasolo atu o Alice Lee Penrose. O isi maenga umalava matatu lava i nei i Manukau. To Irirangi, East Tamaki, Highbrook, lai, okay, lai pisi a lai flow a mo nei vai ngor tai hao. Ta tolo lunga se fulu ono, lai mana i flow mo se fulu ono fta po lokalava. Lata atu i le pasi atu Point Shibelia on-ramp, anga Western Springs, City Bound, pa na vai ngor te pa atu le poloka mo nei vai ngor tai hao. Isi vai ngor mo wara lo pisi a lai flow le lesem kwa manga yeri le as for really li. Ya, tal si e saunga ne mu foi, fe malanga inga la tunu o nei foi tai hao. Ia mori foi le malanga tu nei matu mori nei fanau la onga apta vale sila ne fa mone avel fa mo nei fanau mo la tu sanga de mo te me korosi da wala ia mo nas mon bodi nei onga nei fanau nei foi ya so ta tu report la ta mori nei lunga wala nei foi tai Talo falava o Lapi Mariner mau pelo li tio i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O le vaenga la tamale nei i le tala o le tau wawai atu i Samoa lua se fulu ma le whawa i le vevela o le e Samoa i wa te aleiva i Samoa wa ngai le tanu ia mo whainga whitwhilinga fo i le palota na tanu o le nei fo iaso na mana ia ma le tau i Samoa o le natara no nei masui o le tātou Radio Samoa i pia le te o le fitu e lava taimi su rede lai e fo le taimi pa ua timo winga na le tau i Samoa le so e langi le leini so taimi pa o timo e ni so taimi tolu se fulu degrees Celsius mo runga le vevela le e Samoa le so lo suma lima e lona mawalalo ia ma lol te talo ma lol tampo i le tano o le masao le alo atu le tano lana whainga whilwhilinga mo le nei fo ias freile panga o mal tara pakalame so savango la tano pele Samoa o mai mon whafonga mai e whaatala whaatu maro lava le soifua manuia fo i le whainga o lau palota le nei fo iaso po vai atu le telo vanga Australia le nei tae au fitolo ele malu lui Canberra le nei vanga o tae au le whaasoro na awa po timus fulfara mo runga malu lu i o Hobart as fulua mo runga malu lu le so le awa fo po timu vai fo si malu lu telo Adelaide whaasolo ina po timu malo si savili ni so timis fultolo mo runga malu lu fo i Melbourne as fulfara mo runga malu lu e awa malo si savili po timu ni so timi o isi vanga Mana ia mafanfana o lo te vai atu luas fulu mo mafanfana fa moina mo Perth Australia la surmata ngo file la mana ia for sulu la mo Sydney Australia luas utasi mo lungo mafanfana fa moina mo la tau fa soro na awa Darwin o ka o se vela tolu fulu ma lua ilona mo lunga Brisbane o ia woi coffee fe surmata ngo file la luas fulu mo lungo vela o vai ngo mana Australia mo tulanga ile tau mo le nei fo iaso for Rayland
No whanga whasalongo Radio Samoa, tama ki makaura wa ki rani sifut whao iel maruru ne wangana taia wawa iato le awa awa mai le tau a o lo langi le fo i o winga na o tau le soe awa awa langi le lei pa uti mo niso vaenga au ki lani e le taime malo si sa vili mai si sifo tu sa infa momonga la mai tau iwa sifut kilometer i July niso taime sifulu ono marunga le maruru wha mawina mo au ki lani o le nefo yaso ta e ape au lio le whasolo ina awa awa langi le lei pa uti mo niso vaenga au ki lani sifut fitu pa ronga maru no le aso tai help o le aso mulu le masina ne o kuso le aso sa pe audio le fa solo pa ultimo tele vaenga o kilani aso mo se tema la so fu or basa fo awa pa ultimo ni se vaenga o kilani lang de le so lua so lulu stofi or ba yaso lu mana ya ole vai atu na male tulanga e fa momonga la vai tau ele nei taimi ole tai au le tunu o la lampapa au e ni se mai nga fo la lolangi e le manatu manu ya mani tau mo tau ele nei fo asa fo o tato o real tau mo re samos fonima e batolu amo tato talana mai sa mo ole tau rungo fo na tato tala mai sa mo nei fo ba yaso mo ri fafte tele level su re sa mo ya pia na fianga ngan manatu ma va o tanga vai tipi o tanga vai ma lo faftai le tau tua tunu ma le nanga longo pueli e sa mo le ngata ya tero ne o so stafora ne kelope tele me lo tupi sa mo pe na ya le vai yaso a to to fa salo wina tato tala mai sa mo pe tale tu la se fulu ma le lua le o le so ma fitu po ana nei ya ma o nei fo fa nga solo tato proclambe nei tai au fa solo 25 mai ya male auli o le amba wala vantatu so tainga sa mo ta lo le lua la uli le so o le taimi la tato proclambe a fa pitoa ya o le am fai on tato fa del tali o le taimi la vatonu mai fa ungo fa nga palota fo le tunu ne yaso mai tu malota i tasi mo tele sala fai fa pena fo i polu ya ona tu natu le wal sile fira tunu longa Facebook mari YouTube ale Radio Samoa nga tele fa fonga foi longa tasi lima i vatonu amo au kila nei o le tato proclambe fa ton na mo fa nga palota se ilonga wa uma fa tonga mo palota o nei fo yaso ya fuka mai a fo tato maftanga amata tu le lua ile au audio ne so tato tanana mai sa mo nei fo tai fo le tau tomo le sa mo sfolima e va tolu a mo se furuano o tele tu la balu smala fa fonga tau runga nei yaso tato ma fa sa mo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua luti, ao ni umatangi. E wapele tala o fōlaunga le atunu i naona po, e ei teimi e a whea isi nuu pe a matangia ma souru sami. A o whaatali ei lan teimi e toe maluai, ina ia toi whaau le malanga e masani o na mate tautai pe a tau whai ui ule matangi a. Ua luti a ni umatangi. Olona winga ua valo ia e o atu taia ua malu mai te tau o na toi whaau le malanga. O nei upu, o ni upu e wha leo ai se nganga ia va tele i loto ma fina ngalo e iai lava se taunu unga le leia iai se wha moe. Ua loa aso, au fitia lu tātou a inga i le popole ma le mautonu. No le ngase o si o tātou tina peitai. Nai suinga i lona malosi i tātou te talitonu ai. Ia ua luti a ni umatangi. Tau lava ina ia tātou whaatua ma talitonu e le tu la fo ina e le tua o tangata. Talusia ia taulu ia a ni taitafe o tafenga suinga ua iai nei si o tātou tina. Ua luti a ni umatangi. Manuia lau whasonga Samoa. Welcome
iwatolu amo. Awana emisia le fara stateina, ale tui sa mo Manhattan, le as falele asolimo se tema. Fatau se over 4 papa on the wole fasipa ile tui sa mo Manhattan, le tuatusi, iwa fatasi a Dominion Road in Mount Rushmore. Limas for talar ticket, e fiu e tau sami ile po, pa fei menu. Ta tala le pa mo vai tau mafa, amata ile a faleono ile a fiafi, a ia tu le level po. O le a fafifi le tui sa mo ben ile a fiafi. Vili mai lis mo so avanoa, ile old watasi, oi watasi, o fitu o valu, old watasi, oi watasi, o fitu o valu. Beta Drive Doctors, ile tau longa fa tau I mangele, fa pea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E fa tino e foi ma tupui o le whana witi, o tupui le COVID is fluiva, mo I lato is fluon tau sanga malunga atu. Fa pea ma tupui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so vano e fa tino ai nei au nanga. O fisa fa mai I mangele e taftafane o le McDonald. A manrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O te me whaari ai le tāleni al tamaha I lunga o le leitio. A wale aso whapito o tamaha ua la tamai. A whai e whiwhia lau tamaha tau tala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga, ma tau te wala uria o ia e awai, I le tauwanga, tamaha whaasaralau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai lau tamaha le whonga ino o le talonga le manu Samoa, o le kamuni TikTok. O le tamaha e sili ana reactions I lunga o le Facebook, o le amanu malo I se whailonga, mo le aso whapito o tamaha. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo I laso whao se tema. Ma o le nei tauwanga, e whaapitoa mo tamai ni sila. Ia manu e tele la sao tama umalawa o le lalolangi. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātou wha matoa e nao le 5 tala te tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mea. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha moli aina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai ka wha matoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na whaatino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la la wa whaasopoli ai New Zealand. Whapea o tātou ofise tolu I o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe whaonga le Pacific Easy app po le direct transfer. E whaasawa ilo teimi. Ai sili atu na whaasawa inau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le ovar se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. So
Ia lava amor pese ko Lisio Samoa. Afatonu le July valu. Malo fa tele tino ulau mai mom lau fa fonga nei temo le tai au. Tana bokala me. Wale si moso oi. So aso alo se tumolo fa se mal tana bokala me nei foi tai au fo. So alo malo le si fo mari nei tai au. Malo ta vai. Malo le usu fa felo ile nganga mal fa alo. Malo le tau tu nei vai aso. Ia fa pena fo io no fa malo le tapo ingar tato tu nu. Au fa si foi le tu nu le ia so ta vai fita hanga foi to fa mal fa utanga sa idin tai tai male asa le sa tara nol ta tu program nei tai mo mo le fa tai le tu nu te talo mal ta po inga ya wa o te lola ba o le tuana te tau tai el sa mo e ia vesi male lo wa foi o finangalo ma o tangata lau tele ya lai ya ila bot file mo le tu le inam tai ina le tu no fa mai le tu ya kala fa ifaliaka ke la pe senga makua le o ya ile tu ya ona mo le file mo mali ya o pisila tu no le time tai ya fo le o la wa nga lo wa le van tala ya fa le palot ya wa fo fa tino ina la tu wa ya tau o le mana ya le fa tim karasi le pisi foi le ku fa msenga no kalo la wo sa le ya mo kingoanga po le kele o ku fa kasi ingo sui fai pule sui ka mo era ya sui fa dio di ka kalo le ku ya o le fainga ka ko sa mo po la male ya po le alfa le ko ngore o langa su do alfa le fai fe ma le ku mo wa ma sanga ta vai Tala noi le no fotalo foi le ngato la fenga venga le tua le tunu ato e sounding factor le sa foi il pole sa te lo le sa e a voi foi e le tatu fa le samo sa tai ito ina malo lo manu malo ya de malo lo ai masilo kangit ya o mana ye fe au vorto in e de va pe ya e de fa pe qualifications po ata mai po fa ya to fio le tua ai me ke lenga va e ko fia le ku e ko fia no e sa le ku sa le fa nga va aro la o le la va ku la nga va pe ka vo la fa nga inga o pe ka la fa ya mosi ve ko le mai sa e do fe mai i ka la fa adu ke va ku ya o upu ka un fa ya fa nga na ina le tu fa ta tu langa na mana ye fe o le mato sa ninga la sale to ina malo man malo ya me se vo sunga fa nga sa fa ma so to ina ya alonga ya me se sa wa fe sa tai ye sa ninga le ya fi ta vai ya wai sa fa fu ku fa ka ska roi o le kausi inga fo nga le o le kai mi ve ya sa mo nenga ka e ko nga mala ai fa ile po ka nga mala fa me sen mai e de ko angit e va ila langi po la kula lipo kini anget amena anget kala ko imang o kalma nga ya ka aro fia kala ko nga kala ko imisa lo ngovinga o fa ye mangwang biong ka fe ga biong ma se vai de ulo fa fia ya o kala fa ya ma ingana nga venga la venga le tua e to mata ko o fiu su ko sula nga fa me sa la malang ya o la e malanga le fiu kon sula fo e o menal le fa tonu ina fo le pokla masane le suludo le va ya so la malanga fa lan pa no tai samo ya sa o le ya o ka ika e le fa per ka ngi fa le melo pa lo ka le pa lo ka not voting is not a protest it's a surrender ku so si dimma me ko ngale mo ya kwa vai ko lu so alo la yo si da nge watu ke le lo po ya pa lo ka ya o vinga fa do ngalang le la o surrender ngo fo nge au le atu wa alu sambo o vinga ru fa messe pa lo ka so alo ko so le so alo ya ka ilo e lo ka le mau mo so ka vai ngata vai ma no fa ona fo le tu la fono a le stala e le palota i samo e se pasa la pele e rua fe le ala fa ke oi fa le ka rua fe o mai fa ngol le skala fe lua fe a le fa mai o le se parok o le exercise singa le right al va ngale o le fa ilo la ko ya ka kusala o le malo i le fa unga le ku malo a o malo le fa unga fa msingo ya pole kamfuso le sa kongu malo fures mana ye yo le mana so no nga le komsino fa nga palota del tai au le za mai taru tala mai sa mo le manino ia
Wala te lo ala i lantou folile ua tustusi limanga o ile komsino whainga palo te mono office. Ile whai ungale na whai i le leanga ba o sui to lua ia na tu e ta moe fatasi. Fina wina le fo au whalata lua. Al mana ia le manino. E whoringa mai ele ai ele pa u le ururo la au o ile komsino whainga palo te mono office. E pa ua nga i ele ngata o matai. O le whaife au. Molo ia le sa fa le el fa kau konga la ko o la ko nga fa kau konga ai foi sa le komsi ya le simela mai foi nga yo ye nga va ko sa ya ki de pole fa po a ko aso programa le ya ya ai tanto o ia wa te le pona fa pule nga ko fa le ma so mo le nga ipiki nge ka ya fa te kai o ko fa le wa le pe alu le ma ya tata no fo ia tawia ina ia ul masao ia le fa mo mal fa nga filfilinga la tano ele ne fo yaso ia se i wale il tar bo kala mele tar lua ia ol taimi na lo tampu ni umala va ia fa pa nota i samo ia fa ka lo ka minga ka u ba ia fa yu fo i samo ia tu fo i dungol ta tu bo kala me ia wal fa fo mai samo so sta for nekero ia o le aso ni tano le u fo le ta vai ia Samoa is a song has to be sung together. Yes. Kau langi whakasi. Mali. Whai kau ku whakasi. O ingai maa ira kako pese. Ai o le awai ese kako whakim kako leo. Mali. O kalpa urua le pese. Pe ora kako kalo ia kalma sang. Kako le ai kau malele. Ia o le ngofua le fuefu maafu ia kala. Mali. O mangu le kuma kalo. Asingo mengi mose kai ia sa mo le sidi makausa. Mana ya le lei o le tulanga ila alo atu la tunu ila na fenga pano tamore ni foi as for really ya o la episiane la samor fenga pano ale foi tapena foi tanto local elections e ko ngi ser ngi la ko o le aso valu o se tema ya vai aso tontua ya maka sa ko pe par paroka o vai ser fenga ka male fa ku mala fo ya o ki ka le sa mo va ai di kan me lo ko paroka fa ku pe on fa ya ku ale paroka ele so ke wa e sirima wa e serenta ai fa adi lo wa kau o le ngalu pali le fulafu isa mo e failanga special vote le aso ru ko e malanga mai ngafi o bia ke vai ngi vai vai de ngau pali inga ya kulo ngau sole alo fa ro la wa kau on sa fo le ko fa ro ya kau ngi sila ngole ngo fo ngi sila e mo yor sa mo ai ngo fo ngi sila per ka vai is a dual citizen ha pe nga fo la ngau ngai isa mo ngai fa ro la wa kau ai o le kulanga alo fange ma ko mangele mo tau ya pali ima se ko ruanga e o palo ka wa e fiku palo ka e faia okay e fiku asu e local port e ke palo ka ya o ko fiku nga e ko ko sa mo o pali e ka lei o ke fatu ia marko fala ia o palangi da lokonga ni we markonga e ko fiku nga e au nga palo ka ia malunga ia alfil painga malotu fudi wa ke palo ka local board palo ka councillors ia ma district health boards e ka volanga e palo ka vanga e isi vanga la e palo ka licensing trust pe vola oi e de wiri e oi potes oi niulin ia ngai fo ingisi alo la ko ke va e ko e ka kamo Simon ta fai nga sa wenga e foi kau ku le ku le aro le ku ia kau ku nga sa mo ia kam fa nga o ka ku o lo i fai nga paloka malo va te so ani mai nga pisia ia le Martin Hortus in the way so la songa fu ma kai le si vai nga fo intake for course fu wongo o ka vai o fasan la nga kai o mai pe nga ka ka luai o le ripple effect o le sibling effect nga le e do kwa ka o longa kei le lai vai nga foule wa makaringa fo i a poloka ai o le famu mo la o kai mingen ma sa iding employers fo ngai e fa nga lu ma Martin Hotos e va ko ngai ka non fa nga le ko lengi ma mo kai mo le o langa fa fenga ruenga o pe ya ve fo ngai ka meki nga le la va le usu ai le va au ye e ko lengi fo na le mele communicate ya ai kai ngai o le u a makalia de si poloka le nga makala so ngafua ya ele se ka vengo se fela lanka vai we can't save the world but we can help someone yes makal malanga mane o mai da yafe ile la kasi dua ka mekiki ya o si de nga duenga so nga do ka fe se fela langi ya u ma sanga au ka le siam au ke siango kasi ak sarmo
pesa i angeru afi. Sale lei. Alo whaftai, ia, ala tātou te talia, le ngata o local elections. Ia whapena fo ile whenga palota la tiro nei fo yaso. Ia, okay, roa la kase furu i o, waka fo nga solo le, se le sao sa funge le, whenga palo kaka kwakungu. E wa le mea masanga iai. E kāre se furu lua waka unka pungi whenga palo. O ele whenga ai, a ke losi menga mo mai sa mo le so lulu o pre-polling. Ia o ngai whaia onga ma ngai ka whainga ruenga i ngā o e whaia i a pāroka whainga ruenga e whairoa i ma ka le sia mangu ue host e iai la kupe avere mālo e whai mea ai a kai mine whaire kāla le kai kai o le team lea e whawhikai o e kau ngai se kāla e ave e kua i ranga whamakalanga ia ua mō mea ngā ua whakangu ala warka i kai ranga kanga amarise renge whaile la whorko inga lea a whai aku ai mo wala ko wala ngi famai e mo woi sa ma ko kongi ringa po fai unga kausa fo me ma sanga fo ngale ko ko sa ka nga umar sa Pacific Games ali mo kongi ko kala kin fa nga ia lo fa yer ma lo sa po ya ku mai a lo fa ngai ka fa nga ringa ai me sia lo ma ka nga ringa fa ya onga la ko yo o kering au unga va nga le ka vai wai ia o isi e ngofo i fa sa le anga ai fai pa lo ko fa na rupu ai lu aso e o disi aso mo ko me disi aso ko ia ai fa ku e sa ruku pelang kanga e faisia la for makai de nga nga mala ko o ia le fia fai la for sa ula so fanga ngu ia ngai karanga palo ka vai ia le ia tato talia o ila ba te tai o la tusi au ia sa mo ila na fanga fitfling o nei aso tato de na te tai to fi mai le tua a vel tato support mal tato talo ina Emmanuel tu le mai ia war sa mo le sini mato sa ngona ia o ma nga au palo ka ngi aso la ngoma ko ngi le palo ka ia o ma foi nga au foi nga luenga ia o e la fitfilia ia fai mai ka ko o fa o le finga le ku pa wal me ke le fika vai fai mo finga le ku ai mo palo ka le malo waru me singung ia fa kai mo ma ko ngota vai fa maruru le kungu se kala o papa so alo fo linganga pa ule o se mem fai so alo e sa luta i me dia sa mor nge yaso ia o le fai ronga o fumanga ye na ula fala e no ai pe o me musika nge ka ko lise sa mo ia fa maruru ku ya o ko fa kan fai maru o fu ko vale ngalu les tai vai manera weekend uso fat le so nga so alo se tu mo mal jara proclame Walesi mos oil ne foi tai out tau tomo ro somos for lima tola montos for 50 minutos lo dora tale le tula eva aswao nala tama mo fele se mikaele wala mo mau mai tiesa saluti a mai le tele o fainga ta na lamba tia o la tola na fasia talule alo ia Samoa awane i to e polonga na malo ia e o tai le malo e tali ilangi o le au tu fia loi mata o le tangi pei o le malai ti e fau le sulufa inga o le polonga Sisia e ai le fua le sa o lo tonga o le tasa ua sao o na o le tofa mamao a ua sa moa moa tai ao a fai e fesoa ina o aina te la vera ina o se tau ai o talima le fa avaina filifilia mausali le satia le tapasa o se fola manuia a se mai ai ai tata sulu ai musu ele polonga ne ito e o mai fai mai tala le mamau
te pusu ne I la matia le tu ina nau A o anu le nei folau E malutia umai le alofa I a Samoa aua ne I to e polonga O le tasa ua sao Ona o le tofa mamau Aua Samoa moa taiao A whai e whesoa ina O aina te la mea ina O se tautai e ana tusi ai o talima O le tasa ua sao Ona o le tofa mamau Aua Samoa moa taiao A whai e whesoa ina O aina te la mea ina O se tautai e ana tusi ai o talima Tau sia le lofo le tua ia manuia te tai e tusi au ia Samoa lana whainga whitwhilinga o nei fo i aso whaaptoa whainga palota o tātu tunu pele i Samoa ia peona hiele aso luas fluiva nele masina o kusol tautua mo rede Samoa Sfalima iwa tolu a mo ia te lei o tautua Digi Sound mo le malo le tunu a mese tātua malanga i Samoa ia whaiana e alo malau SIM card ia whapena fo i data sem whaina whaangai lau Facebook i Samoa tautua mana lo fo i nātu Digi Sound mo oe whiwhio whata se mene whionga li pule leo pepe Jonathan le lene mo tātua podcast le fo i tai au leo pepe malo le sui fo moni Fatalo fatu lau sunga lau au tawai nei taimi lu tai au fatalo fatu foi ma malu so tātou atunu ia o loo no fotaputapua i le nei tai au no fotatalu ia awa fo i le whainga pālota so tātou atunu o loo alo atuai ai Samoa ia fatalo foi ai tātou ia wautu nei tai au ia e leo pole telefo i pālota ona e te ua le whainga luenga ai ia whamalo lawa le amalo singa luenga ia le fo utato le sfarele wa uma fo ia le va yaso sa le pe pinge au no le kako ia le lei a mai po ane vanga fo ia na silfira tenu fa mo mole nei ta ia ia ato no vanga ta wa lava o le tele o falo lo la eta punia Samoa ono lai la ya so malo lo fa pena fo ilanta to au nanga le tiki sao ia lono winga o le vanga tele a pen so sonia tuita to nei ia o la foina lo top up nga i telefoni la to le Samoa ina ia fai fo na mo mai update tu langa lo el fanga palota ai tu malo taitas no winga na fai ona nga ia tatu falo lo ai nei New Zealand i dairy supermarket pa taula top up tolus futala vai tanga va ai tatu se e fai as probability taitas te lo se mi foi nei le uli ia wa ready tato result ia me fa o atu le talenga funga mua ia wa foi le to lo wina to la to family ina ele ngata nine fai foi na nga va se ipa fa pe le te fanga ina to to ClickX e la foi se len ia pe fa ta we foi top up ti alu sa la velunga la to website at ClickX ia e te lista rai ma fa ti no ma ia tato au nanga ia ia ato no nisi vanga ta ua pe on sau no foi ia sungala ia ole tu langa ia tato tara pandos moi la to Samoa ia e foto ina lava ana fa pe ai ana la folta pa to lus futala ia na ua mawale limas fun montu putala ia e te fai altu ainga fa tau ia pandos lam fai ona mawale tata ia te mo foi minute fai ona ona te veli mai ia fa pena foi la to ia malanga mai Samoa New Zealand nei te vai atu to te le la e fa fanga palo ta lo fo so vale le ai o mai nei masalo lo pola vanga na le wanga va ai le i fanga fi feeding ia le wo mai la to fa ti no la to fa au ti te pen masani ia na foi fena Rome mai ta to telefon ti sa pa to no New Zealand nei fa ta foi ta to pando fa su wi ta la na mo la 5 GB ia marcelo minute fa fona to veli Samoa ia ele te tau whata wala sau SIM card nei i New Zealand. Ia o nai whamanatu tā wana tawai, ia a o tātou no futaptapua ia tuwai whainga pālota nei a so re whala mai pe ua
na fia whalonga toi sa mo pura tūlanga wo o ia whangasolonga ni aso. Mahalo whamte tele la pepe ia ai mole atu awane ngalolo ia il tanto ofisa I mangele melolo ia il ofisa la fema consulo ia la foi fai na bala watu pe inisa vai fia mar mati de ia a fea mal tato official ni aso pe afa pe o mawala banoa faiona e fsiringi ai te lo matou au nanga lo fa pe ona fatino atu nei o la so ta auto vai ia o la ye fol tato officer o le Malaya Rere Park ia o no fa pe ona lango malo si foi talonga ia ina foi em fai ona ia fia tato fali e fa pe na la sto na ile te te avanoai ia em fai ona fsiringi o matato au nanga lo fatino mal tato officer pe le tato Digi South o le tato Pacific 40 e fa pena foi tato tia marketing le lam fai ona mau malava Malaya Rere Taiau ia ale foi ni me fai ia anga ia pe tapua ia nei au lo fa peona ta alo Taiau ia peona lang suat tato Digi South il tato uniale au kilani Samoa ia atono pauna na vanga tau e fa manatu nei solo sunga la ia manueli tapua ingole fainga palo ya tato faya tala hoile ka umalo ya oila tu wana la o tusi au ya to malo la lunga ya ato ti te ya tato malo morisi di mata usang asa le fa te usa mole tato proclamation taiao monia faiva monia foi la tapo ingalo foi pulenga ki ka poi ya fa paila stay for ya se foi ole sunga le pole digital male tato proclamation ole nei fo itaia fo fo to evalu le va ale va pa una minuto lo to ol tanto ma lo itaia ole nei fo as freile ole I fa mata fil tanto por calame na fa mata na no o la fanga solo ia pa o fa to ale tano sa mo le sa tama ole to titi fo talo le iva tala la office te mo ele se lauli mas wala iwa one hanga boni one hanga ai a fea tele no ia poli male a whenga ruenga tele yo lanto special foi ia fata wisela e mana ia mo tama foi ole santa mal nei foi ia to sang ole tato whanau community free lunch le whaida sa ole afa sumane lua le afa lua taimina tauona e anga ia tuai o East Dale Reserve ia mawalau ta maftanga le se tongi free lunch mo tanto umalava le a fair ia o telefo ia o tulango ia e lava fitfili ai fitaui mo le ainga e fo I tulanga o nisio fu fa ele leanga vegetables mo vai pena free uma e le se tupe fa alwai ia wa fo ile atu no leanga ia tu ia mo le tato whanau community free lunch na ia mo le sa nei ia ole ole proclame factor fainga palota o alo le tunu la fainga palota ole ne fo I yaso la ole vana tala e fale palota anga ile tunu ia ma suita ba uma mai tu malo te tasi limas fulu tu malo ona le fainga palota le tu malo fale lua ia limas fulu ia tu malo o anga ile tunu mo la fainga filifilinga ia ole ne fo yaso tau ina ia umruina ma un masao ia le alo atu na tunu ilana whainga palota mōr nei fo yaso so o le tala o le lua le aure le so ia le teimi whaptore nao le amatai le porkalami whaptore Brady Samoa ia mōr whainga palota o le teimi nao le lua tātou o le toro Samoa ua tāpuni o malawa whale palota I Samoa ia ona whatel tari lolea ia mōr e taunu mai o tātou whai umalawa mai tu malo o lo tau sinio mai ia tamari fo le tunu ia poia la pale mai vea ia masui ia o le na foi tu malo tono pale mene Samoa so tale lua ila o le so ia le termina o le tatu pokalam fapto se ia o ale fia na nei o la val temi mai tatu fai unga fo fenga palota ia la tu la val Samoa mo oi ia se ia mai al fenga palota le nei fo yaso malo tapo inga la tunu o talo pokalam na maru le taiao ia mo le nei fo yaso mo le nei fo yaso ato mo le atu le fafte tere lau tala mo le tapo inga la fo isi famtalanga ia o le tau tamali I lau whaafonga mai ia malu ave fale fina ngalo ai tau titoe wheloa I le tau le lua I la olu le so ia ai whatu I le peselea tatu talsia I le alo atu la tunu la whenga palota nei fo yaso tala fo pia tala iwa le tahao nei ia on wha fo leo tau tu ala Samoa e whianga te tia whera tuste tia ia mo le
programa fifia mai mo le taimi to ona tawai meni so fu mai mo ya Lo fa
se vainga le nei telefou mo ni tai au mai a te ro New Zealand ia wa foi lo no fota poi mai fa funga mai o se kulupo e fina mo le feo te wo lo wala tu la ptaia e leva ai tanga te whaatau di tau ngō fio tau mawhasino lava o te lepe re malo ia le na o le luo kompania la tu te ona ina uma i supermarket i le tino o le whainga malo so whaatasi o vavena whaalau te le atu na pule ngai au fia i ma supermarket fo e whaona ma whain on a wina mai ai ni whaatau te wanga i tau o me ai I whaatau supermarket i o le ta i te fono le kulupo le Grocery Action Group su Chetwin o ia langolongo ina le ngai o inga pe tai o ia whalia e le eise senga e iai i le tau o me ai sting vave whalia Chetwin o le iai o supermarket i le os whawhita hauli ai o le whawhita hauli o kompania o na ina nei supermarketing o nei kompania la tu te leta fio fia le whaatau tau loa mai se ilonga lava o iai se isi company fo e sama iai o na whato a iai leo se tongo fio ta mawha o le vaso nei sa wharia e le tamata minister o leo lolo le tamau aingo ni Sila Nicola Willis o le kompania Costok lea e whaatamo ina se whale o loa tele tasi au kilani se sifo wa whailo mai iai se tūlanga ta ina le whaalau telina o na whale o loa po o la la ai wa wharia Jedwin e sa o lea kompania le Costok ua iai sina tūlanga o ngā ili ai tūlangi. Ai ele se wha mauningo le a lava ia ni a lātou whalu loa te talina e ave ai ma kampani lo na tolu. Mai e ulava e talia fia le a kampani e whātuina isi tāulanga o kilani ai e lema whai ona va ia isi no whangala ai te pio plenema ma te anau. O kampani e lua e lātou te ona ina uma supermarket i New Zealand nei o le Foodstuffs ma le Woolworths o ainga Pasifika ma ainga vai te pamole ne tunu o matua I longa na safa. Ele te tau me ai supermarketing. O se ainga ino offshore i isi tuala lalo papa iau kilani sao i aise mata tau tele. Ina o taunu o se tusi maistangata e leo whaailoina o ia. O lea tusi e tali e tua i se whaarwalawe sa tua iai, se tamata lavau e sumana valu tau sanga sa i kolosia lalo papa. Lea sa tua ia sa tua I titi lava so ai e se ta vale. O se tusi e le itili vainatu e au tu fameli, ma e fōringa mai sa tolopo de pusameli. O le tama o le teine a onga televou walu nei I leo ma se ite tele. I le whalia, o se mea matua ai fefe ai, I le tangata e mawhai ona so ona whaongalo na power, e wha matau I nailo na ainga. O le tama le o mana o e whailolo ne ngosa I a whaalia ele le toa le news talk says B. O le tusi o lo tusi ai le ngo a toa o lon to lua, ma le lato tua tusi le piti o ilunga le tusi. A wa o le ta vale o le stara ilo ne ngoa. So one ai, ma se lapita inga wha matau. O le tangata sa ia tu o ia atu le tusi, sa ia whaailoina o ia o se tangata sa tu I titi lava e so oina, I lunga o le la tele. Sa rei manatu tele iai le tama I le tusi wha amatau lon tolu awa, o le teimi le I tanga lon tolu le ta avare pitai. Muni ane ona I loina, o lona hawhawhine sa ia whaonga ina le ta avale, a lona tolu I le tae au. Whaaria le tama, e ulava le o fia le whaalongo I se tūlanga la matia sa ave ai lona hawhawhine le ta avale. Ai o se aitia mo se ise ta fili sao no I o lātou sa o tonga, e whai ai se wha matau, o se matua I atunga lu telerea I ate ia. Sa alongo e leo e se tangata to mai wha apitoa, ma se fō mai wha atonu I wha atonu al wha masnonga. E matua I le ai ma se mōri mau, e iei se wha le tonu I pōna I vio le pepe, ma ia te e nai tua inga le tu te. O pōna I vio le pepe vai. Ma ia tama mawai o tae pona iwi sa mafua ma isa malosi sa te iai. O le wha ma sinonga o se tasi o tangata lawilo I ta alonga le tunu, e pio na tua ia I le mafua o se furmani tolu o tae. Sa mawai pona iwi o le pepe. Wa o lo wha awau le vasone le wha ma sinonga wha I tu malo I taniden, ina motu I sauke. Sa tua ia I leo, o ne manoa sa mafua mai I se ngai o inga wha tino malosi. Ai o lo finau I le tu te o le ma ale alo le vai o pona I le pepe I le ma foanga. Sa whaalongo I le wha mastonga I le wha amtalanga le tina o le pepe, wo, masui o le ainga o le li o lo molia. Sa malosi o na lato fina wina. O manu o le pepe le ma fua mai lea I le ua molia. E beo na molia I le wha manu o lia ma le lea o se wha I te tenga ma le wha olima I le pepe. O se wha mastonga o wha ma aina ai se tau o la ngona wha fumai. I le loia le o lo te ia and Stevens QC sa ia luita wina le mori mau leo. Pe o manu o le pepe e yeso tanga I wha le tonu pona iri. O le mori mau leo ma le li Professor Ben Wheeler
se fo mai fa pitoa mo te mai te ngalua i University o Tako. Ma le fono fa tonu ar soi fo malolo i na le Southern District Health Board. Sa ia ta wai le whaamasnonga i lana tilo i le pepe. Sa whai loai, e le ai ma se mea langorangoa i nei whaale tono po nai vio le pepe. E peona ta wai. A e fōringa mai o po nai ve masani ai i lea lava matua o le pepe. Sa ia fola sia i lana whaamtalanga i whaapea o tae po nai vio le pepe. Sa whai loai ni whai lo manino i le toi manuia mai. I se whai lo e lata mai nei lava. Nei lo le whanau mai maia. Maia longo ai le whaamasnonga. E le ia wai tong fitinga whaatino le pepe pe tai. Sa ia whai tawina i tusinga al whare mai, ma wa inga iata ina ua mai ona tau fia. Ua mōlia nei leo leo, ia se li i tua inga ilona whaau whalina mai o poloka le pauta whasai no le methamphetamine, e whaafolingo ni lole sua malie. O lea mōlianga e te wala mai i ni lole o pauta whasai na sa whaafolingo ni lole, ma tufa ina atu i a inga i au kilani le tausanga te luai. O nei lole ua whaafewhiloi ma lea pauta whasaina, sa le ilo ina le teimi sa tufa ina atua i te tono a fio me ai. Mai le whaalabra tonga mo fisosani mo a inga ale Auckland City Mission. Ina o mai ona fōa i atu iai e se tangata i le oiloa i a au kuso le rafe marifu wha. Wharia le leo sa tini of Savili i Lona Walton i le Johnny Sila. O leo whainga e tosu whātis marili mo lole sa i le pauta whasaina sa maua leo. O nei lole sa o ina mai tangata sa maua fio me ai, ai pole au whainga ruenga le City Mission. E to ono tangata sa maua ne ia fi, o tau mawha sa iai nei lole sa ripotia, lo lātou tia i ese, lole le i mawhaina toi maua leo. O leo whainga ruenga fo i le City Mission sa maua ina le lole, e o ona i le tofo matia ia i la pisi. E le ese sa whanoi se so i fua ono nei lole. O le kampania le Rinda i Malaysia ngau sia le tu ai ngolo le Somalia. Sa langalango ina malosi isu esu enga leo leo ni sila. A ele teime su esu enga tuma o te grupu au au wha maabo ponga soni ngā tu la fono ma leo leo. Sa la tu maite o istangata mamori ai le whauru whale mai. O le toru kalamo poloko fua lau whasaine whaaforingo ni lole, ma le kampania le Rinda. O le ali e tu sulu tau sanga o iad whaamue moe tu lai lumor whaamastonga whae tu malo i au kilani a Aprila. Tau sanga fau. Ta alonga. O tau no mai nei ala ka pia Springboks Africa sauti au kilani masianga whanga i tiapi tai. O lo matala le ngā ruenga o la tu whenga i whasanga tau i lo Blacks. O le box a manu malo i Australia Cape Town i le la tu talo muli nei lu tos fululua. Ai lo Blacks a whaia ina i Argentina. Mo se te mua i ele o le atunu i le luas mariva lusi tolu i Buenos Aires. Ma Africa sauti o iei nei ia lo latu wha moe ngai wha mutalia le valsfuruvalu tau sanga. Wha o ngea pēr i se manu malo i le Malay Eden Park i au Kilani. Sa wha ri ai e whaia o ngā Springboks Erasmus i le leida latu malanga mai ui lava o se whai ngā malanga umi. Ai ua whanga e tia le tau no mai ma ua tā pena mo lelu i tau olu mana i mai. O le soe a matai tolini ngā box a sa iatu mo le lafte i inga mo le All Blacks i le stona e le vasa fo i au Kilani. Ma le Malaya Sky Stadium i Wellington i le asu sutolo se tema. O le aula ka pia le Fiji and Drua Fiji o le atani malo nei le moana Pasifika le whaasalonga mo mwana tama le sanga le supala ka pia Pasifika o le rua whima le rufulono i lau toka i le asu se fulu whao fe puari rua whima le rufulono e uila vai lei whaamatuina le teimine e le whaata o tonga ato o toa au ta alomo le tau fau ai ua whaamautuina o le wheteia ingo o ne au e lua Pasifika e whaia le Malaya le Churchill Park i lau toka i le tau sanga i rua whima le rufulua sa mua a wai i le taamarasanga o le Fiji and Drua e tūlanga le atu le latu whaamaumaunga i ta'alonga mana Moana Pasifika whao manu malo mai ta'alonga i ono ai betai o le Moana Pasifika sa sili atu ia le o le latu ta'alo i no whetau i le latu malai North Harbour i au Kilani le amatanga o le tausanga nei o le tama ta'alo la ka pifa avao malo Australia Jordan Petaia o whaamutali e nelem tau mwhainga ta'alo ai le taamarasanga la ka pifa Amerika le NFL I le sainia leo sana whenga inga marakalapu la kapi le ta amarasanga kalapu no mera mua farani la pepion lea mo le tausanga fau o peteia sa awa yatu le porkalame mo sue awala mo tangata whaavao malo le ta amarasanga le NFL International Player Pathway I le amatanga le tausanga rei mo le sa ilia sona avanoa e ta aloai petai o le tau lein lau lon whaamoe mo I le fitu masina mo muliane ma toe taliu ai lo le rakapil sa ini o le whengainga ma le kalapu I wharani.
o pe taia sa ave ma se tama piro silio na televo o fili la ka pia le Wallabies Australia ma ta alo ai mo ta alo fai tau to sutasi ai le tau foi sa ili sona va normal NFL ai le tu muri esela mal NFL sa fa so ye pe taia lunga la na penga tsa inga fitu se inga ale Instagram ilo na le fi manu o wa fi ai wile sa ita wai o vaenga la vai o le talonga o le fe ngainga stulanga ta o tele le mo le la ka pia le Wallabies ai toi luto sanga ri ta mo sanga ri por rangi le tali malo ai Australia. O le taba fasala la kapili ki Australia dan kinane o ia fesiling ia le nga o le kapten ia Tino Faso mar awi i le Kalapoli Titans i na Natali ia sona manatu e fetena ia ina o ia fight o ina lana lava Kalapu sa fate ia tanga te le kapili va sonei ina uta o e Faso mar awi o le faya o le Titans e na o ia tanga te i le Kalapu tu ia i le marui o le au se manatu e fasino le i le fate ina eso le faya onga Des Hasler i le amatanga le vaso fate se man faya onga mo moatu Justin Holbrook sa fate ia e faso ma le au i le fai li poti e na le to lua lavatanga te tua ia i le fale tonu a ele ai masaisi peitat sa taula ia kinane i le sao lava fo ia o faso ma le au i le au le Titans ma ia ta wai taru mai le amatanga le tamara sanga le rafa ma le furua e na se fulu lima talonga e manu malo e le Titans sa ta aloi fa soma raui ai le luafi ma le forfa e na le lua talonga sa ta aloi onol manua abitai o David Rizio le fai le poti o le lo minga le The Daily Telegraph sa ia pui ia fa soma raui ma ia ta wai o ia ta wotele i le Titans fa soma raui e kapiteni i le Titans tala na le yaso maria finga palo te sa mo so i fu ia mo le so Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Fai me alofa I ainga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau ainga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. O e sa uni malanga I Samoa, Manatoalola Moana Rentals, e maua sau se taavale, e te fili mai e tu sa maloma dao. O lo whanga solola na whabitoa e se 10% pe ai whaunga ina so se tu ai ngā taavale, mo le tolu aso pe silia tu foi, I le masina antoa o kuso, e whaiona pe kila taavale mai le malaiva lele I whale olo po whangalii, whaapea no tanto ofisa au tu I ala fua, pe maboli e tu foi I le whatitala malo olo e wha mautu ai, ai ngā whabitoa, lo ia tanto insurance cover e te fili mai ai ina nei tupu se whalavelave ai olo iai le puipuinga ma tu olo iai le tanto account New Zealand pe la fo I le Moana Rentals e whaonga ai le Pacific Easy e whaonga ai fo I le credit card e whaatino ai le tungi no lo sa morisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovolu se lau o tasi ono po no merama sani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha ma talo sanga e transfer o I le Moana pe asisiane le Facebook le Moana Rentals po le tanto penga te whaelangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa angai taitoloina oe a oe malanga asiasi I Samoa. Ua o le teime whaari ai le tāleni al tama I lunga o le leitio. A wale aso whapito o tama ua la tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga, ma tau te wala uria oia e awai I le taubanga. Tama whaasaralau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone o lo whaatino ai lau tama le whonga ino o le talonga le manu Samoa o le kamuni tikta o le tama e siliana reactions I lunga o le Facebook o le amanu malo I se whailonga mo le aso whapito o tama
Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa e whaangata tato vilo i laso whao si tema. Ma o le nei tauwanga e whapitoa mo tamai New Zealand. Ia manuia tele la sao tama umalawa o le lalolangi. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Nisi upol poto ma limtau pelu sumlei val fata oto fa pelo na faita wina. O tangata wa o ina so e fa ma alo na ua. E fa fu sei ona nuti momoia o ia. Ai le ai se fo. E pulea mi tonu oli ai le nu. Ai a pulea mi leanga e mapu ti ngale nu. O tangata u mana o le poto. Na te fa te puina le fia o lona tama. Au lea au mau malfafini, au lea au mau malfafini talitani. Na te wha umatia o loa. Wha tu mawina le nuu e le tupu il whamsinonga. Au le tangata ua tali mea alofa. Na te le peti ai le nuu. O le tangata ua wha ole i le late tua oi. Na te folosia le upenga i le mea e ui ai. O ia. O iai le mai lei le solinga o le tula fono le tangata ami o leanga. Au le tangata ami o tonu. Ua pese ma oli oia. O manatu le tangata mi o tonu i le finaunga a le ua mativa. Au lea mi o leanga o le mafaufau o ia ina ia e loa. O tangata fata wemu la tau te whaamuina le ai. A o e popoto la tau te whaaliliu e seina le ita. O le tangata poto o finau ma le tangata valea. Pe ita, pe ata, e le aise file mu. O tangata toto lima, ua ino i la tau i le ua sao la nā mio. A o ea mio tonu, la tau te sa ili i ola o ia. O le vale, e sa saa mai e ia lona loto. A o le tangata poto, e tau fiofi e ia lona loto i tua. O le faipule e wa i atu ona talinga i upi pepelo. E a mio leanga ana au na umalawa. Le ua mativa, ma le tangata whaasaua, la te whetaia. O le alii, na te whaatau whaamalamlamaina o la tau mata. O le tupu, o le na te whaamasinoina, ma le whaamaoni e matitiva. Whaatu mawina lona no whaali e whaavavau. O le sasa ma le awa inga e tupu ai le poto. A o le tama ua tuulafo ina e tupu ai le maa o lona tina. A whaatoteleina e a mioleanga. Ua whaateleina le soli tu la fono. A o ea mea tonu la tau te ilo atu la la tau malaia. E a oa ilo wa talii, ona e mawai leo se filemu. E tupuai le fia ilo loto. E le aise whaalinga, e whaasalalawina le nu.
a o le ua tau sisi i le tulafono amu ia o ia. E le mawhai o na o ina le au auna i upu, wa o langona e ia, ai le tali atu iai. Ua e iloa e le tangata u whaatalisa i ana upu. E whai le whaamoe moe o tangata i le vale, ai le ia te ia. O le ua whaapelpele i lana au auna e afua mai ina i titi, mulimuli ane e whai o ia matali. O le tangata i tangofie na te whaatupuina le misa. Ma le tangata lotoa na te whaateleina solinga o le tulafono. O le whaamawalunga o le tangata e whaamawalaloina ai o ia. A le whaamawalalo le loto e mawai le viinga. O le ua vai lua me whaatasi malenga oi. Ua ino o ia ia te ia lava. Whaalongo o ia le tautō, ai le whaali atu. O le fefe i tangata e tupua i le mai lei. A o le whaatua i le lii e whaamamaluina o ia. E tō tele o e sa ili le whaipule. A o loto i le lii e whaamsinonga o tangata. O e a mia tonu la tau te ino i tangata e anga pio pio. A o e a mio leanga, la tau te ino i le o sa olo nala. Upol potom tau pe lusu maliva. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pe susu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Kero siano ina i tono se aina. O le tama, o le ua i pule le ngā sa tōwhia. Ai a misi e su malonola. O le a mata fua i manuia. O le tama malona tali. O le nei ai, o se aina. Ua le aistina. O le tama, o se tangata fia tele tu ina naunga fia ngā o le lelo langi pe o na masani ai tātou. Ai on nei tamai titi, sa le ngalo i ono o langa whautuanga se o tina. A o la mai, o le upur tu spaia, a o le tamai tu sama o nala. E le toi te ai se ai. Mai pele nei tamai titi le whai ngalo na tama. O le mawai se fia, po o se pēla whani i te tono nei mafutanga. O le angai e tau na whai e momoli atu. Ia le a po le autu o le file momoli o Yesu Kiriso lea. Tama, o te iloa e te tauna e talia ne Yesu. A ole i o mai aso whamasi. Tano whai le tali o le nei tau ala. O le sasa whati ngai nana. Alu aso sau fo Yesu. Ua whai pēr le nei whai ngā māsani. O le moni mawatu, tali mai i le fue whati ngaina. Talo wha ua mata ona la ngona e le nei tamai titi. Ua mai o ia. Ona o le nei whai. O le moni mau le alofa. Sa le ma whai lava ona fo. A ua whai mai tus pa ia. O le alofa wha maoni. E le ma whai ona whewhi. Ua oi na mai e tamai titi ona o ti ngā o le tino.
ave o ye fa ma o so mai le la ma to e mo wat a o fa solo pe ale ma fa changa nei chama chi na o ia ile ina yesu ile o la ngosion tama cha lo fa o ma mai atu lo na ma ma o na la ngona o la cha mai lo na joy chai sa ya chang ya tu le mai chai fo mai cha mai chai ya sa mo le mo le pe ma wa sha ma no se envidia tu siu tama o che fia fe lo ia chai ai le yo mai lo joy tu la tangi il telefoni materia lo el tama joy foi mai o so li tamale ma wa tu lo il ferma au so ma tu ia nei tama il ferma sa di lo non tu o lo na tali ile tu la pe tai ina wala tala ta tu le ponto lo ta o tama ia oi sa ia ba ai ma wa tu ile numero lo na ngoa pangalea ua sui la wa ai si o watali oi lo watali ie totas saya ta mo fai na fo mai luma mau na fo ringa wa chu mui lo i macha mai ya chang ma fai mai siu mà ele a cho lộ phía phía đây là gì để a phải ô chele và ai a cho lộ cho mày để a mà chỉ phải đó i o Yesu Cristo ai ia e mau chi o lo chu mau pia lo na lo chama ea salamoia matalia ne ke riso Yesu trong mo lo awai le a choa lo fia fia la ya o le ba ya choa Amor Radio Samoa. There's gonna be some stuff you're gonna see that's gonna make it hard to smile in the future. Oh yeah! In the mix, but we had one more important sound we wanted you to hear. Take
kept. Gotta get 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 kept. Yo, this is Nappy Boy Radio live with your boy. Oh yeah! We love rap music. Yeah! Press the speed, sing a song that reminds me my baby girl needs me tonight. Hold the clear, will let my file, will live for tonight, Feel my sorrow, and when I feel your comfort tonight. Nei fa fianga mo tātou le nei tae le asfale le nei wa tātou i aina ua sa vali mai le vai le wati i le toi lua se formal tolu minuto talo le tula sfolo tau alunga le polpoto mo tātou le nei foi tae apa le fa fonga mai fa tawina le tusel fa ta auto lolum tau pe lua se formal le iba ale ngang fa tai ma via le i lona lo famolona ngare le te mai sei fu al tātou atinu mo sa mātou wola leo mo fai ona fa tini ai i le tātou poklame le nei asfale le manuia ma le alofa ma le anga le lei o le tātou atua. E afso tainga ma sani tātou leo i el tātou pakalame o tātou tale talonga. Le fionga le malu semo stiti, le wafati se mairunga le tātou pakalame le tai au le whauino le tātou pakalame i le vai aso lona lua. Tātou tale talonga, pe on tapenena le fionga le malu semo stiti, talofa le malu, malo se fumoria le nei foi tai au fau. Ia, se fumoria e lau tofati e tia, fatalo pot foi, fonga le tātou atu, ia i le nei fo i vai ngore aso ia ua mai a fo i ngā ruenga pia te whengai e le nei vai aso atoa ia vi ia le atua ia i lana pupuinga mo lana tausinga mo e mau ia e le ngata ia le whengai o tātou mga ruenga mis fo i whanau i ia o ia o lea ua i manmanuia fo i le nei vai aso o mai le aso freile le nei ia e le ai ase me oro whapapoli nai to tele o tātou atunu ia masalo o le whainga palota le pe tele na alu iei le mawhau ma whina ngalo le tātua tunu ia po wai o le a tūlai mai e teita ia le tātua tunu ia le isi lima tausanga te tia ia ae whaaftai o wai kuaso le peise sei ngā whaakau lau kupe wai le sei au whako i ale mere i ka ua e tau o le sei le mere i a ie ke wako sau Pakaupe. Au sei ele sau ngai o sei mai fafo. Oh, sorry. Sei mai fafo sei kau. Kau kia. Ya va koi. Ku sapere uma kongi o kala fui. Sau wa. Wa fa la ngalo wa velu se kuma. Anga e pipi mai ya ui.
Ia. Pe miangi o lai. O loka. Abe ke o loka wa. Amal beso. Muia va ftai. Ia, ke le au ngai pisia na wenga. Ia. Maru le fale. I. Fai me ai ale. El makoainga ma. Kai kameki. Ia. Pa foi ni me kale si fai le fia. O ia fa mo popo ma. Ia, eu mora el fale. O ia si me ko ia Aluenga. Faula fa longo le. Faula fa longo va ngale wai. Manga va ma le fa le fese me ai. Wanti na mal fana. O le va fa. O le va fa. O ngai de koi pi ilo ya ila lori ia. Dek, la okay, na o le lori foi o fese pi sia lori. Ia kaule mo o le lori. Ia mo ala lori. Ia e pe ke le ngo fa ka wa ma lan si ke mingi. Ia war kala funga le lori. Fai me fia o le ko pi fo ya o mer ko ngalu la ko fa. Ia wa e pe fia le lori e sa ke. Ia. O e va ko i fo ko ngale le fo le wa. O er ka ba. O kama e ia ke mi vai e. Pe ko fa pe ngale. Fio ngale lori. Ia de marosi la fo ko. E o fio foi un codo e vai. Calo fai. Ja. Ja, o va pe. Fo ko e. Ja. Mo foi se swinga. Ngi ka sanga. Wat te lenar swinga fa lo titilo to la lori wa fa yamalu fali. Fio nga do man na wa fa yamalu fali, fa yamalu fali. Ya. Fa kai fa le wa o ye ile nga do le nga ngole li ma wo ye le la ngona le. Ile fio nga le lori ipol sunga le ipol ti mana wa. Eu fa yamalu fali e busal mo. Quero busal mo. Ka iro ye share kamera ke. Ei. Kamera ka wapenga. Ja. Sala mongi. Kai au. Johnny. Ja. O la so kon waso kalung salamo. Ja, ke vo ko so kavan. Ja, eu o la lori ke le kavan. Ja. O so le kavan. Lang mumu. Ya, ava ko fale kongu ka ko vai pa. Ko make ia, o so ka le pa. Ya. O mal ka le pa va ko ko fale kong, o so ka le long sam. El ka va de la ka malo er voi I me voi ya, long ruti. Ya la ka va de ka malo long ruti. Ka mala ngai. Fiu la ka ko esu e de mo. Ya wa fa long kwa fa me ol menga de wa le ko tinski o ka va ia wa ese o faria le far ko ese salmo ya salmo a menga wori ai wai ka ko sia sia lu ku voi mo ya au halu ale ro ku kalunga kalung salmo e vai ele ro ko wa o vie so fole ya ro wa Aku vai com esse swinga. O fio vai adu de lo lagi Ya mena e mga fa ko ai. Mako ia ko o vai ka lunch. No ka so como fa ko so eu ia que lo pe. Saule. Ia como fa ko lunch. Saule. O le mako lunch na fi nga suwa ma, nga sola Filipant. No wala ki fo inga kamadi ia fo ko ye pa ka lo su amo ki ngong fa ka su ko lang wa fa ko ai ki ngai nga ko ki ngai nga ya wa e fo e dim fa nga o le yo wa ba ko ai fa nga lo ko vi peles ke ne wa Vale bere yo me va ngai ka kalmo ama fai mai sua kwa mo ke alo lo fai mai alo lo fai ya oi ya lo fai ya oi ai mai sua sorry ke le ngalo nga sorry se car sorry sorry ka lo fai ari far ya wa makanga se ilo fo ya winga ya so nga fai ya lo langa la ko wa makang salamon me wi
So ka fai ka ke o ko dia. Ke le ko shal foi la ori. Ke le ko shal foi. Wa le mere nga ki nga hinga ro wallet. Va ke asu asua. Ere se mea fou. Kalu fo ya kama fenga rubenga. Nga le oi skama ite. Ele aí se me va pegar o caco bo songo fuama ya meia fei de buane ai yo e pa wale ko kire ku ngi si do o se mango le ofel le lua api ai kala fu dalu e vero ile si fa inga fanga le lo ka ko ofisala so le se ku fei nga va kalanga va penga o du fa le ko kire fu fa ya api ai kala fu yo se que lo me lo ocupujamo Ka leuan fam singunga. Leuan fam singunga. Ore ya fa mau mau la pe kala, vai do. Ya, ele aí se kala fo so eu. Ya. Ta se ta. Ia. Vai nga waku wa. Waku wa foi que ele kala fu da le so fa seu mão. Wa. Ro le so. Sole. Ko fa longo ko ri wo suile. Lingole. Suile ngo. Que eu fora, eu chore. Eu fora e cacoveio, sabe, que dele, eu falei mesmo. Já, mas tu irei engol me faga, orsa. E aí, vai. Vai conhecer, irmão. A outra coisa foi enganar, ali isso eu ocupei. Vini mai. Vini mai que o lacula aí de Ya kau video ko fo ya ngari ko kongi fo ngai kala porque eu sou que fa penga eu me ka ko fa pe filang long ba sa o de le no mai como fai ia ele so sonha ku va pe le ese kupenga ia sa wa do blocar que vou fazer aí eu quero que vale mas faz mesmo faz me que oi ai sao eu quero fa pengai bang ai cho song de win xiao se o win spea o cap Ade sos kanka umana sa waya. Ade sei kala fu ola. Ola. Sao le ya. Ola. Sao lo. Waya vai. Ade le kala fu ola. De kai fanga ole pele le café. Sao kala. O ka wa de fu le que me foi le ka. Ya vai le kala fu jo mo. Ko wo de alo so ka fai. Ya wala ki wo de awa ola ku wi. Ja. Ja vai. Wala ki ngil fa lo ngola o. Le siria ka ngaka so le. Pero po espeo ese ngono fa po Christopher la wa ko inga ngal fa se. Ngo pa lagi. Mana ya, la tase jata le jalonga. Jata le jalonga. Ya. Bawa tu litai au tu langa lo i tatu talonga sel fa ngol vai so le. Kero pa ka longa ka kifi ka kalngoi. Ole talonga le tatu mansina. Marka ko mangsa mo ala le. La sa tu tilo o ya tanga ta alo. Ya wa pian fayatu. Tanga ta alo. Tanga mata por tanga ta pua. O wani vai ngalemba. Na sila mai tilo foi o ya tu langa tatu mansina mal tatu Australia. Wani vai nga. O lena matua fa le tonu. Awa fu ni vai nga tawon te fa le leia. Maru, perfect. Titia. Ola tala sa wai. Pa fonga na tinu. Ave ese la tato ma fo fa talonga le al mamsina. Ave ese tato wa ai le sco. Ia. Fitus fulu mon tupu le ai. Au va ai le tato o le mamsina sole e koro pulo. I loto matamu fainga tamaita. Eva ai i le kula. Wa ko e aru leo ka ko le worka. Ia. Eva ai le fasolonga o le polo, o le skills, o racks. Me uma va pe. Sole ma ko i kolo pulo. Fitness.
le ko fesiti so ma ko yo fa pe so le ma ka kia le ki ngai ngole ka longa i ngai ka ko i alo ta mai ta le fai ma su yo sa mo i World Cup i ka ko au le mansina ole ngang fa kai coach ia ma ka ko management i le ma wa ai fo le la ko mo fa wa se de nga ma la le nga ru la ka ke ka ko ye le ko a la ko leng ia wa ko ma le maluru a le nga fu ma ya mo fa ya ave ese ka ko ba ai le fo le scoreboard i ai o ka no a fa nga inga ma ki ale a fa tia o so ko lo polo pa wale mene ngo ko fa ye ko ye ka ko set pieces e me le line out e anga ko kasele option ka ko ninga ye le line out ke le anga fa ye mo me short man line out ya yo sunga ni kam tama tai captain yo le ya sweeper or rest ya a sila la ka le option nga inga e man ko vola isi ka kai risi e longo fia ko inga ngati fit me fa pena ba wale me ka mo fa ia I killing ka ko option in line out au e ho skala so ma ka kio e ma ko skali e mo le vora le lunga le wan mana ko ai ka ngo ka ko va ai voi le nisi option se le in line out inga ia fa finga ka ngati fene e au ia la ka ko ka anu I isi ka longa e ma ale fa nga le polo fitness o ke fa ia o kariko le fitness a kingi ata maita o male val swimming ke la como fa o le loko samo Panga leina le malu pena fa fonga e sa o leila u sa noanga tulanga sa I tatu au tiro fo ile pena sa noa o te mo mole wa fa tai e tau fainga tatu monsina o le pola langi tau le pola langi o ta penanga au le valus fruminite ola uia foi na tiro e ui ana o aima tulanga fa I sail talo ola uia mata ola uia foi na langona sail tatu wa monsina e fa tai e foi alum tama fano tatu atunu ile latu tam fai Australia se au le leida Australia se tasi au le lei o iai fa ngasolonga au tama I le lalangi ya telefo ana faino Australia mani sila mai si au ya pe tatu tiro ese le mario tom fingal tatu o tatu monsina pe ona fanga solo fingal va yeso foi au e fingo fia nga fa pili masfulo ai fa pe o ye o la vai nga kalo pe ka we ma fa pe nga o ki va pu fi an mene sa va ai le manusina ia sorry e ma ka ki ale lo la ka mo fai me ka mo fai as long as you give it your best ile ka alungo le pio me nga ni no va vai le nga ko fanga le polo ia o raksa o me ne le ka alungo la kapi ile fai nga ka flow le ka alungo pe ale le me o raks ile rock speed foi lá como se com que duas sequências lá coif lá pa u lá queria saúl por ifaf lá queria saúl por ifaf o mesmo que nga foi nga skills ka ko luanga ai o maka ngo fie wa le sa va ai ko nei tamai tai mai tono so tato samo ele que confusi le fiele inicio o ka alo inicio la mis foi Australia ia ko lo puro ngai ia lo voio sunga tuila epama onesem sol mka ki sol le o ki le lokalis ki fa pe gut café fe mka ki ka lo sia ka lo ngane wai le fengo fiela ka le ka alo ma engelangi ia so le ma da so ko se fu so le ma USA da so Maria ia fa malo ia le tampa fa no tatu atu pe nei tatu ta longa la tu le fa ngol ya so ai mesel tatu mon sida tatu mon Samoa le malu le mon Samoa mala o tonga oi ola sa tau tilo
Wani vaenga na matua whaala pila pēr tatu tālonga rea. Tia ia. No vai ele ngamo mole seleksi fa ia kailo. O mea puleane sunga fionga le mat. O si kamale o ifo ilingo o cupcake fio McFarlane. Kede lope fiku. Ia. O ka ke fia kai ale loka pe ongo. Langalang ku langalenga. Ia. O I teu fai wa paki konga. O risi le malai e se whenkanga. Nga maro i Samoa. Langa o I le e mesia le au konga. Ai, e ka aro i lako malai. Zole. Pe o. Pe o ka wale afi le o haka. Ia. Ia, koe ngā mea ka ko vai e o physicality ya. O mo koe ma o kau e lu ia lu ku i lu. E ka welang ka ko ka penga e o logo se o vai ka ko set pieces. Ka ko line out. Ska. E ranga fai ara ka lai me ia. Wa o I le a maka mai ia plays uma o. O lare ke o korenga ai ale anga ka ko line out le anga ska. Ele vem ka ko la ka pi. Ia le anga score ia e disi line out le nga fa. Ia. Ia pio le kau amakanga mai le kano. Ia le anga fa le kong le anga score. Ia pe ia o le kulanga nga kong fai ia inga I sui le ko inga ka alo ia babi. E vai le o ka alo ka mai au Skandia, Afrika, New Zealand. Vai veole. E tatonu ngoi tangata le malu fa pea fatu a tu fa tasi ia au. Ai ele le vantu fa tasi au. Fa mai tatonu ngani so tangata. Ta ilo ia te oia. O lai ka alo I kalapu. E tau foi lana watu ma sani li ko inga skaili ma to inga ta alo I te tau na ta alo ai. A tatu tilo fo I fatino ina talonga. Oka. Mai ia ile to avalu pito I luma. Fo weki. Yo o tatu fesi. Oka. O tele e fai asi tele o fale tonu. A fua fo ila il tatu talonga le tape na tu mafiti. Sorry, o fikio la udele. O fikio la udele. O le asa. Esa o na isi tamana e pera o toro langi visinia tatu fupeki. Ka ana kalampuini sa peps. Sunga ya to masialo sio o le kalungi at moa ai sa fai masui sa mo te to fitu maka alo fo irunga au kele. Wellington mane ya oskamale o AJL team ya wai ya ele o se first five ila kaya kilo ila ngai ka alo is more a second five ile ya akiranga wa ongo le ai ngisi foi la kaya va vai a ko le squad nga piki ole o Henry ta fu el second five o langa nga kulanga ya skamo melani na nai ya melani na nai ke le ngo vai o fu piki pe wingi ya ai ke longa o disilia kulanga la ka usa ide kako ya o de senta le nga va vai nga le ya ai paua fo yu o kulanga ele e me iru mor kako le kako up front e le counting o place foi mo le ku imaya le ku imaya foi a konga sole e mo kaukia la ko rolling ball so me mo va pena sole e mo kaukia ya ai ka no le ma fiki que não vai na suite caro a fiki ia ka ko vai le ka longa ia ka ka ko ma konga ka ka ko ma fiki for sure esse plan against us o konga ia ku ia ru ai vai le ka fiki run na le polo fiki offload au alu mamau e ka volan ka ko ka penga ka o defense la me ka ko ka u ka kaunga le ka longa le ma fiki la sa tau tilo tatu talo mo fiti o la andi ai o la tatu ala sia ia wai mo ki ngai malo fiki o ke mga ku vai fa pena o ke ka ko
O nā fo e ka penga ka ku li me ngaka ele ka penga ma. O lo ke whalongo le ngai I le gateway le I whea. I mangile. Ia ngā malanga I leo ka ko au le lo I roto le sa. Ia wal was fo talo. Wal was fo. A le ka alo ngai konga ma fiki. I le weekend ngai. Ia le fai fiki. Ia ka alo nga. Ia ka kaunga ko ka penga kira ngai. Wa e se e ngaka we a fiki ka alo a e se foi lá ko va vai me ka ko e se ka alo fiki ma ferika e se foi lá ko va kilo ka alo fiki ma oskari e se foi lá ko kilo askari ka alo foi ka ko e se foi lá ko kilo me ka ko pe ka ile mentality foi lá nga e pe o le meole o meu levan sa we ka ko ka lo nga yeso ia ni kai ia tau ngol tapa kala melo tate min le vai ngal tau mari til fa somo tatu tale talonga tau lunga New Zealand ma Argentina kai kasi ma nga yel tam sanga lo te tasi malo ia pe ole dunga ia le al pelek ia ola o si de foi le tatu talonga lo pelek ma tatu Argentina o ani vai nga sa fa manu ali ai foi ia le anga ia tol tatu a lo pelek tatu talonga ma Argentina ia na ma foi ona le man balo o ani vai nga sa a ke vai ele hai po o kere nga ka alo ia au le ka alo au ia le fai pe ka amloplex o mero le high pole mai so se be mai le afa I mai le first 5 I le onga kokongo le manai wala nga o le pe ka lo ka le anga high pole la budi o Will Jordan ma e mai se foi le pupu o ka ko wingi se Reese ma ya me voi rico ele o e pe o kulanga nga le first 20 minutes ele se polo si high pole ma o Will Jordan e ku ni se o si short kick e fai so o nga ko kongo o Bowden Barrett ma so e se me ali ko ma o polo ri e ko kick e ka ua foi le la ko va vai wai le la fai ka ngale ma Afrika I Eden Park e le fai nga o fai ka le va ko sanga le fai nga le Brexit a le la fai ka ngo mo bole ma le Springboks ya ka si ia o ia la fit fidia ya ka ko ave ele lango ma le ma ka kalo I nga ia mo ile ka ko ai pe ya ko vai ko ka ko pe line ne ka u fe ko kere singal wenga fai Mana ia mari fo le tulanga wo yele o tongo tata le talo ngal le taya fa fongal tatu atunu yo no tata ia fa malo ta pena le fo manino fa fongal tatu atunu ia astona tatu talo ngal tatu mon Samoa ta pena vers 4 ia la ta pena ia ai o talo fo ideal tatu peleki mal tatu wa Afrika ia manu tele ia tito foi mangal wenga ia bese ia fo fongal ia se fa tai mole ta pokal mali talo mat tapo ia tato au man Samoa le vai aso ma ma tato manusina e mi sfolo plexi le voi vai aso ia e Manuel Tele to vatitia e la set da le upa na sau me ai wa que non vede sa cupe pato so me ai ni caiao e Manuel Tele la vale va fonga tato tru ei awala be se fala ole fa usama falawa kai fa falawa fa mo bole lava ia se foi a te ia se foi a leita tu tale talo pe fa fonga tatu wa tu leita ia le fonga le malu se mostiti ina ua tu le malte le wati le ua tasil minute te nei le tu las folo mai tatu falinga va tu tatu telefon I sona fa salawina nei foi taia o Fafonga mai tina matama ita itutoa mamalo losi ol Pasifika wala tau lavea ina lalang Faftai moa o tau ngaluenga lelei uma wa faya mo ainga matangata lautele ai petai tu salava petutoa mamalo losi tina matama ita ela tau te mo mia lava una faya la tau siaki fafoma a fai ua fast full lima Leonos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Fa atonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kanesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le faya o le siaki mawha ata o susu I le aso. E lave a inai o tou,
moa tai au. Aua nei misia whaasala laua tu sa o lau Radio Samoa. O tawalu manga o lau whainga palota i Samoa i le aso whareile. Lua sifurmaliva o kuso mai le i tu lai lua i le auli. O le a whaafofonga i le au i li na atu. O i unga o i tu malo palota. Ma sui tau vāte tasi. O mawhai o nau i na atu le nei au nanga. O na o le lango mai le Enterprise Motor Group i Manukau. Ato ai ma le fesoso ani a le Arrow Memorials. Manuia lau whainga filifilinga Samoa. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O se vainga le nei telefou mōni ni tai au mai a te ro New Zealand ia wafwelo nofo tāpoi mai. Whafunga mai am. O se kulupo e whina o mo le wheo tawa loa wala tu lapta ia. E lewa ai tangata whaatau li tau ngō whio tau mawhasino lava o ta lepe re malo. Ia le na o le lua o kampania la tu te ona ina uma i supermarketi i le tino O le whainga malo so whaatasi o wawena whaalau te le atu lana pule ngai au whia ima supermarketi fōu. E whaona ma whain. On a wina mai ai ni whaatau tawanga i tau me ai I whaatau supermarketi. O le tamata i te whono o le kulupo o le Grocery Action Group su Chetwin o ia langolongo ina lea ngā ioi ngai pei tai. O ia whalia e le aise senga e iai i le tau me ai I sting vave. Whalia Chetwin o le iai o supermarketi e le o whaafita auli. Ai o le whaafita auli o kampania o na ina nei supermarketi. O nei kampania la tu te leta fia le whaatau ngā loa. Mai se ilonga lava o iai se isi company fo e sama iai ona foto a iai leo se tongo fio ta mafa. O le vaso nei sa whaari ai le tamata i minista o leo loro le tamau aingo ni Sila Nicola Willis o le company al Costok lea e whaatamo ina se whale o loa tele tasi au kilani se sifo. Wa whailo mai ai se tūlanga taa ina le whaalau telina o na whale o loa po o la la. Ai wa whaari a Jedwin e sa o lea company al Costok ua iai sina tūlanga o ngā ili ai tūlangi. A ele se wha mauningo le a lava ia ni a lātou whalu loa e te talina e ave ai ma kampani lona tolu. Ma e ulava e talia fia le a kampani e whātuina isi tāulanga o kilani a e lema whai ona ia isi no whangala ai te pio plenama ma te anau. O kampani e lua e lātou te ona ina uma supermarketi New Zealand nei o le Foodstuffs ma le Woolworths o ainga Pasifika ma ainga vai te pamole ne tunu o matua I longa na safa. Ele te unga tau me ai supermarketi. O se ainga I North Shore I isi tuala lalo papa I au kilani sao I aise mata tau tele. Ina o teunu o se tusi maistangata e leo whaailoina o ia. O lea tusi e tali e tua I se whaarwalawe sa tua iai. Se tamata lavau e sumana walu tau sanga sa I kolosia lalo papa. Lea sa tua ia sa tua I titi lava so ai e se ta vale. O se tusi e le itili vainatu e au tu fameli. Ma e fōringa mai sa tolopo de pusameli. O le tamā o le teine a onga televou walu nei I leo ma se ita tele. I le whalia, o se mea matua I fefe ai, I le tangata e mawhai ona so ona whaongalo na power, e wha matau I nailo na ainga. O le tamā I le o mana o e whailolo ne ngosa I a whaalia ele le toa le News Talk says B. O le tusi o lo tusi ai le ngo a toa o lon to lua, ma le lātou tua tusi le piti o ilunga le tusi. A wā o le taavale o le stara ilo ne ngoa. So one ai, ma se lapita inga wha matau. O le tangata sa ia tu o ia atu le tusi, sa ia whaailoina o ia o se tangata sa tu I titi lava e so oina, I lunga o le la tele. Sa rei manatu tele iai le tamā I le tusi wha amatau ilon tolua awa, o le teimi le I tanga o lon tolua le taavale pitai. Muni ane ona iloina, o lona hawhawhine sa ia whaonga ina le taavale, a lona tolua I le tae au. Whaaria le tamā, e ulava ele o fia le whaalongo I se tūlanga la matia sa ave ai lona hawhawhine le taavale. Ai o se aitia mo se se te filisau no I o lātou sa olutonga, e whai ai se wha matau, o se matua I atunga lu telerea I ate ia. Sa alongo e leo e se tangata to mai wha apitoa, ma se fō mai wha atonu I wha atonu al wha masinonga, e matua I le ai ma se mōri mau, e iei se wha le tonu I pōna I vio le pepe, ma ia te e nai tua inga le tu te te, o pōna I vio le pepe vai. Ma ia tama mawai o tae pona iwi sa mafua ma isa malosi sa te iai.
o le whaamasinoga o se tasi o tangata lawilo I ta'alonga le ni tunu, e pio na tua ia I le mawhai o se furumani tolu o tae, sa moa I pona I vio le pepe, wa o lo whaawau le vasone le whaamasinoga whae tu malo I taniden, ina motu I sauke, sa tua ia I leo, o ne manoa sa mawho mai I se ngai o inga whaatino malosi, ai o lo finau I le tu le te, o le maa ale alo le vai o pona I le pepe ia le mawho anga, sa whaalongolongo I le whaamastonga I le whaamatalanga le tina o le pepe, wo masui o le ainga o le ali o lo molia. Sa malosi o na lato fina wina, o manua o le pepe le mafua mai lea I le ua molia. E be ona molia I le whaamanu o lia ma le lea o se whae ke tenga ma le whaolima I le pepe. O se whaamastonga o whaamai nai se tau o la ngona whaafu mai. I le loia le o lo te te ia Ann Stevens QC, sa ia luita wina le mori mau leo leo. Pe o manua o le pepe e yeso o tanga I whaale tonu o pona iring. O le mori mau leo leo ma le li Professor Ben Wheeler. Se fo mai whaapitoa mo te mai te ngalua I le University o Tako. Ma le whono whaatonu o soi fo malolo I na Southern District Health Board. Sa ia ta wai le whaamasnonga I lana tilo I le pepe. Sa whailo ai, e le ai ma se mea langorangoa I nei whaale tonu o pona I vio le pepe. E pe ona ta wai. A e whoringa mai o pona I ve masani ai I lea lava matua o le pepe. Sa ia fola sia I lana whaamtalanga whaapea o tae pona I vio le pepe. Sa whaelo ai ni whaelo manino I le toi manuia mai. I se whaelo e lata mai nei lava. Nei lo le whanau mai maia. Maia longo ai le whaamasnonga. E le ia wai tong fitinga whaatino le pepe pe tai. Sa ia whaitawina I tusinga al whale mai. Ma vainga yata ina ua mai a ona tau fia. Ua molia nei leo leo ia se li I tua inga lona whaau whalina mai o poloka le pauta whasai no le methamphetamine e whaafolingo ni lole suomalie. O lea morianga e te wala mai I ni lole o pauta whasai na sa whaafolingo ni lole. Ma tufa ina tu I a inga I au kilani le tau sanga te luai. O nei lole ua whaafewhiloi ma lea pauta whasai na. Sa le ilo ina le teimi sa tufa ina tu I te tono a fio me ai. Mai le whaalabaru tonga mo Sosani mo a inga ale Auckland City Mission. Ina o mai ona foa ia tu iai e se tangata ile o iloa ia au kuso le rafe mara fufa. Wharia leo sa tini of Savili Ilona Walton ila le Johnny Sila o leo whainga e tosu whatis marili mo lole sa ia lea pauta whasaina sa maua leo. O nei lole sa o ina mai tangata sa maua fifio me ai ai po le au whainga ruenga le City Mission. E to ono tangata sa maua ne ia fifi o tau mawha sa ia nei lole sa ripotia lo lato tia ia ese. Lole le mafana toi maua leo. O leo whainga renga fo le City Mission sa maua ina le lole e o ona ile tofo matia ia ila pisi. E le ese sa whanoi se soi fu ono nei lole. O le kampania le Rinda Malaysia ngau sia le tu ai ngolole Somalie. Sa langalango ina malosi su suenga leo ni sila. A ele teime su suenga tu ma o te grupo au fa mabo ponga son nga tu la fono ma leo. Sa la tu mai te westanga te mamori ai le fa o fle mai. O le toru kalamo poloko fo ala ufasai ne fa foringo ni lole, ma le kampania le Rinda. O le ali e tu sulu tau sanga o e fa mo tu la ilumor fa mastonga fa tu malo au kilani aprila. Tu sang fo. Ta longa. O tau no mai nei ala kapia le Springboks Africa sauti au kilani masianga ngafanga e tiapi ta. O lo matala le ngaluenga o la tu fenga I fa sanga tawilo Blacks. O le boxa malo ia Australia Cape Town I le latu talo muli nei lu tos fululua. Ai lo Blacks a fire ina ia Argentina. Mo se te mo I ele o le atunu I le luas mariva lusi tolu I Buenos Aires. Ma Africa saute wo ye nei ia lo latu fa mo ngai fa mutalia le vals fulu to sanga. Fa ongea pe I se malo I le Malay Eden Park I Aukilani. Sa wharia ia whaia o ngā Springboks Erasmus, I le leida rātu malanga mai ui lava o se whainga malanga umi. Ai ua whanga e tia le tauno mai, ma ua tā pena mo lelu I tau olu mana I mai. O le asoe a matai tolini ngā box a sa iatu mo le lafte inga mo le All Blacks I le sto na ele vasa fo au kilani, ma le Malaya Sky Stadium I Wellington I le asu sutolo se tema. O le aula kapia le Fiji and Drua Fiji o le atani malo nei le moana Pasifika le whaasalonga mo moana tama le sanga le supala kapia Pasifika o le rua whima le rufuruono I lau toka e la se furu whao Februari rua whima le rufuruono e ui lava I lei whaamatuina le teimine hei le whaata o tonga ato o toa au ta alomo le tau sanga fau ai ua whaamautuina o le whateia ingo o ne au e lua Pasifika e whaia le Malaya le Churchill Park I lau toka I le tau sanga le rua whima le rufuruono
sa mo awa i ta amersanga o Fijian draw e tūlanga le atu le latu wha maunga i ta alonga mana Pasifika whao manu malo mai ta alonga ono ai pita o le mana Pasifika sa siri atu ia le o le latu ta alo i no whetau i le latu malai North Hapa iau kilani le amatanga o le tausanga nei o le tamata alo la kapifa avao malo Australia Jordan Petaya o wha amuta le nelam tau mwhainga ta alo ai le tamala sanga la kapifa Amerika le NFL i le sainia leo sana whea ngainga marakalapu la kapi le ta amara sanga kalapu no mera mua wharani la pepe on lea mo le tausanga fau o Petaya sa awa yatu le porkalame mo sue awala mo tangata whaavao malo le ta amara sanga o NFL International Player Pathway i le amatanga o le tausanga rei mo le sa ilia sona avanoa e ta alo ai Petai o le tau lein lau lon whaamoe mo i le fitu masina mo le muliane ma toe taliu ai lo le rakapil sa ini o le whengainga ma le kalapu i wharani. O Petaya sa avea ma se tama piro silio na televou o whiriwhiria la rakapia le Wallabies Australia ma ta alo ai mo ta alonga whai tau lia tosu tasi ai li tau mwhai sa ili so na vano mo le NFL. Ai li tu muri esela mo le NFL sa whaasoa ia Petaya lunga o lana o penga vitusa inga vitusa inga ale Instagram ia lo na le fia i manu o wafiai ai wilea sa ita wai o vaenga la vai o le talonga o le whengainga o stulanga ta o tele lea mo le la kapia le Wallabies ai to i luta usanga le ta morsanga ri por rangi le tali malo ai Australia o le taba fasala la kapili ki Australia Dan kinane o ia fesilingi le au ngā o le captain ia Tino Faso mar aui i le Kalapoli Titans i la Natali ai sona manatu e fetena iai ina o ia fight o ina lana lava Kalapu sa fate ia tanga te le kapi le vaso nei ina uta o e faso mar aui o le faia o le Titans e na o ia tanga te ile Kalapu e tua ia ile le maru ia o le au se manatu e fasino le ile fate ina eso le faia o nga Des Hasler ile amatanga le vaso fate se man faia o nga momuatu Justin Holbrook sa fate ia e faso mar aui le faili poti e na le to lua lava tanga te tua ia ile fa le tonu a ele ai masaisi petat sa taula ia kinane ile saola fo io faso mal aui ile awale Titans mai ta wai taru mai la matanga ri tamar sanga ri rafa mar furua e na se fulu lima ta longa e manu malo ile Titans sa ta alo faso mal aui ai le rafa mar furfa e na le lua ta longa sa ta alo onol manua abitai o David Rizio le faili potio le lo minga le the Daily Telegraph sa ia pui ia faso mal aui mai ta wai o ia ta wotele ile Titans Faso Malawi e kapiteni ili Titans. Tala nal ne yaso. Maria whainga palota Samoa. So i fua ia mo le so. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ven pa' acá. Oye loca. Ven pa' acá. Oye loca. Ven pa' acá. Oye loca. Ven pa' acá. Sulmal valu bini talo tene le tula sfolo na fafonga tatu wa tinu to walunga le tau balanga le fionga se uli malama tatu jala vai fanua pe le fafonga ba yai le nei fo taimi all le tai ao Ona tolo solonga le mama ria tatu wa tinu le sofa malo atu po kala mia tau malo fa malo losi tiu te banga luenga le yaso ia mal tatu lunga o fola maria lo sa ile le yas fala le fatini foi ia lau folonga e ala yo tiu te manga luenga pe ole fianga ia yo tiu te mafai valu filima ia pe ona e ngalu ile aso mo le aso pa Palestino tato le nei taiao e vo tape na mai le sunga fa fianga ia o pa wa wali tato fa Palestino pe masani ai yo ia le la tato taliu mai ia vesi tato le neve yaso fai mal tato fa Palestino le nei taiao maraia pa talo fa le sunga fa fianga malo le usu le taiao malo so fo mo malo langi mas te tia malo fo lau malo fo ngalu nei pa yaso ia wa umol masinga umol vayaso ya ai o lo palo kasamo sa ye leli na la yo fa tele tua tele tua na lo fam no na leite te melo so fu mo so mato wola ye vi ye leli sa ka ko ku ile tua pe au le yaso ya wal fa mo so ta tot no ya le wa ta to va ye langi le yo le aso mata go fie ye le vo se vesi ya lo anga le fu ile tua ya sa mo foi tala da ia lo anga leia le tua I fuanga mfatanga ia wai fo isi o
kau songa lai mo el palok. Ia. Tu malo falakas. So fale ngam tu ia une ia hanga leile tu e fuanga uma mai se foi fai nga filinga si o matonu. Mari. Tau fai vesi mai tu malo nei taiao. A le mana ia ina u falongolonga tu ni so tatu tala le taiao nei. To a file mo mea uma. File mo mea uma le taiao. E vesi ale au vesi. Bale au fa vesi. On o le fa vesi. Ele mo wo se to o le ia lai ko Maria le tu ia lo mo pele nga le o le tu ia Samoa e fui e al upu foi le tu ka alo ka mo uso ia wa tala na mo te tala fai ma wa tu tala le anga ia tu le tu tani fa me wa pe o la so sa file mu a te lo no fo le mo fa tai le tua on na fisa fai an po on na po da fai le sauninga fata sial matunu i vai moso i le totolu leo al matou ia o fai upo al matunu i vai moso ia lua le tatar to ainga ia leua ia mes foi ia le sile leua ia mai to tasit ia uni ia pero la tu ia toto ia ma le tu fia ile ia o papo famina la ko ia le la tau vai sio lengo fanga kasil palo kasil fai pule sau sio ma kai ko fala ko vai le o mo ko fai ki fa ia te le na o sio fai pule tasel no foa o isi no isi tu malota iono ai o le fa tele tua o le sa tatu no talo tatu no futa po o ani me la tu pule ni yaso ile fa nga palota tatu wa tu ai fa fitai ai le li ia o lo o to a file mu me uma eu tatu malos ai fa mal tu ser fa o tol tau nei fa mai ia tatu tu inatu ile tu tatu ngaluenga tu inatu o lo si le fia e o tatu mana tu natu lo fa mau ele tu lo no winga o fo fuanga matatu tiu te matatu fai vai le aso malas tu ile tu pe lo le so voi ale mana yo fa o tole al poto solmon tu sa o to mana tu natu le tamalo te mina tai tai ma lo si ai ma tu ai le matangiolo ona ye lo ai le leang o lana men fai ona se on faleton le ko kusi at malo el pot tu sa o no manatu ia ona to sa ile tu i se am tanga fo ia tu sa manatu ia na fau el malo ele tu stala e peru e to manatu ai ona faletonu mo na leanga mbia sa faletonu elan te ingo Israel na lai ona le leino na wale I u se le ele I was el leila no foi ia e faftai le tua o le tua vanoa o le tua vanoa ma o le tua foi na te filfilian tangata e se am tanga fo wale ia sa ka dison am kang fo ia e sala molo kang ko ia makalo le akua le me fo o le tua la me fo e le se akua me akua nga lua ko ka sanga nga bebe se ele ku uma na ia wa ai foula pe o upol al fata otol nei ia nga sil ma nei fu na fai tawal upol ma nga foi famnatu le nga famnatu ia te oi ia famnatu la falno ia io rono vinga tatu nga wenga tatu faiva tu ile tua ya wa fa mau ele li io tatu mana tu na tunga i le aso male aso ya na farka ko sumpa io manga ko nga ile nga ke ika owa met kala tes pa ia oli le bayar pese nga le worship center oli ya vivi ile li fa ka ile ko we ki ma fo le palo ka wa ele se ka ko kupe mo wa nga la ol palo ka mo la ko kupe pe aku anga fa aku anga o mar ke mingi wa i sa mor ka mai ki do san oi san le sui sa pai ke i waru longa ku malo anga pe o mar ke mingi anga fa penga le ola i konga la kongu e lu la kongu sa mangur ke mingi le boyo ya langa wo le e ala ku la kongu e lu la kongu e lu ka ka ngu wo le bang ngo foi mun ngu sa ngo foi ngai mun ngu da lo ngai mun ngu o le bang ngo foi ngai te ke losan va pe au sia kali al fe au me kisi ngai mu e o sio ngema e fe au sa ka
Ole maka ole kakai muru. Ole maka kai fagu muru kaka. Le lo kal sa pa pe usia kali aja fai fai me kisi ngai muru. Oi soli. La amangil kamalo. Diki ola po son. Oi ngola ki ola po. E ke minga lei oi makafele. Makuol ka ringa ai ngo fai fai ai muru makafele. Ala kula kamalo pe o yel pule ngai makafele asoi. Iya. Le vanga lok be kisir ka malo ya pia. Le ki ola po lo ke yo manga be ya la ko pe fa ku fa. Iya nga. Also. Atsis ka ka ngo for fa. Iya foi ole lo ka kala ai kir. Ai. Ka zumba. Ka zumba skigo. Ka fa skigo. Ya. Tapi na fa skigo. Ka kau. Iya. Yo le be fa ya ma fa singa fa ba due ngale. Kau fa ga yo mai lo kingo. Ka ko ya ka sia ko fo. Ka ko ya Sorry, ka ua yo solo ole fa fa sa fa. Request mai fa sa fa. Ka ua yo solo. Ya. Ya, ku le luga. Ngayo mai. Libo vai se ko fo le ke. Ngayo mai. Fa kwa mo ale wi sa to le ala fo. Ole ka ko pa lo ka de le ori. E ke fiu e fisi lo ke fo ngi ala ma fo yo ri El polve que we. Alo fa. Kai alo e boy ai que le bo el result del palo ka. Alo se ya vena alo fatu ya lua ma le ve mata mai príncipe de Australia. Le fata si mai le sunga su yang le ya. Peia. Alo fa ku ya peia. Ya, fa mai ri ko ngia ya o fo papa ma. San ma mai ba. Mai ba. Ya. Alo fa yo sa. Sa ipa wa ka wa ma. Ya la me la fai ola wa ka pungi le win si wa ko pe fit. Ya, kodu. Fa, lima ya ko se lunga kas. Aya. Dua. Lunga. Ende. Lima ya, kule dalo kas. Adu dalo, lunga, dalo. Fa, lunga, dalo. Ya, kule lunga kas. Lua. Kodu. Fa, lima. Awal fa pa vea. Fa pa vea. Kodu. Fa, lima. Ya. Kafa. Pea. Kafa. Pea. Aya. Kas. Pa, e ala nga fa ko fa marskingo ngofo. Ta ua le mo tatou. Ya, e nga ngofo nga ki sa fa ye. Ya. E la ko le ngofo e ko le ngi lunga. E do se ngofo nga ai nga e mo ye le ai. Ya. Ngoi. Ya. Ko pa lima ya ki rumba kas. Lua. Mangkua la e sa fa. E la ko manga fa sa fa lunga ngofo. Ya, ku dei ma lunga manga fa. Ya. Ya. E fa me manga ba. Kas. Lua. Ko. Ya le kal manga ba. Fico. Vale. Iwa. Fulu. Au ke fari do mangaba. Ini vai a quase se ku ida de mangaba. Lua. Olu. Pa. Lima au kafa. Kas. Mimilo. Ko. Pilo. Aya. Fico. Pa. Iwa. Fulu. Ya. Kamo chei, kamo Jacopo, apa paua. Ngofole. Kasi dia kanga ka lu abaka ngaba wa abaka nga. Ya. Ngofsao. Luma. Kas. Lua. Ko. Fa, lim, fik. Apa so paua. Ful, kes, lu, ko, fa, lim, aya. Fik. Ayo mai duma. Sul. Ai mai duma. Lu. Sa duma lima. Fa, lim. Sa duma. Wan. Adu. Ap kaki. Lu, ko, fa. Kaki. Fik. Ayo. Iwa. Aya. Kes, lu. Ayo ato tino. Lim. Ayo ato. Wan. Iwa. Sul. Kas, lua, kon, fa, lim, fik. Que sela ya kabanga. Sul. Angai nga yo le chino. Yoi, fa, hook, lim, kon, alba pea, lim, fik, alba pea, iwa, sul, kas, lua, kon, fa, lim, angai ya. Wan, iwa, sul, lalo, kas, lalo, kon, koso lalo, fa, lim, omidalo, wan, iwa, omidalo, kas, lua, aya, kon, fa, lim, aya. Wan, iwa, sul. Iya. Ngaya. Kango lai lalu. Ya. Fen mangapa? Ready. Go. Yo mangapa kau fa senga duang ngai mangapa. Kalau fa ka ko mangapa. Pa ikuri. Ya. Kapai. Lua. Ko. Fa. Lima. Fik. Ai do ke ngia mangapa. Ya. Kipirai. Fa. Lim. Kipirai. Fik. Kipirai. Iwa. Sul. Ya, wah. Ai do ke ngia mangapa. Ya kipirai. Ada lungal bai. Kas. Lua. Ya, lunga. Fa. Aya. Fik. Wan. Ya. Iwa. Sul. Alo Dio Ali. Ya. Fa. Lim. Ya. Wan.
iwa, fulu, ya. Aia. Malo, ya. Kango lumal vai. Ya. Kas, lua. Ya. Pailunga. Alunga. Fik. Aia. Iwa, fulu. Ya. Kas, lua, kolu, fa. Ya. Ongo, fik, walu. Aia. Fulu, kas, lua, kolu. Ya. Fa, lima, ongo, fik, walu. Aia. Ari. Fulu. Jacopo, sa fusu de jou. Me weet pas hoe Jacopo pisse fusu. Ja. Fusa, ja. Ule lunga kule o kafa. Go. Kas. Lunga. Go. Fai mari. Lima kafa. Kas. Kafa. Go. Fa. Ali kafa. Kas. Lunga. Go. Fa. Lunga. Lima kafa. Kas. Kafa. Go. Kafa. Lima. Ja. Ja. Au. Au va. Milo. Go. Kas. Sa on ngofo ila tou ai ngayoia. Sa on ngofo ai ngayoi. Van. Ya. Ful. Yo tau au. Kas. Lua. Malos. Malos. Fik. Van. Malos. Iva. Fulu. Ja. Pea leki au le vai funga le a. Aia. Ngayoi meia, lusi meia a. Ya au kua a. Kas. Yoi milo tua. Kol. Milo tua. Pa. Lim. Arikua. Fik. Aia. Arikua. Iva. Aia. Kas. Lua. Ya. Kol. Ngayoi. Talo falene. Valu. Iva. Halo si furia. Yoi. Ya. Koe oso lumba, ha? Kas, lua. Aia. Fa, lima, ongo. Ya. Ready? Kasi dua. Ha? Ready? Go. Kas, lua, kol. Aia. Fa, lima, ongo. Kas, lua, kol. Kafa. Lima, ongo. Kas, lua, kol. Aia. Fa, lima, ongo. Yoi tino. Kol. Fa, Eu mai uma kwa ye fita wa. Kas, lua. Sao lo le ungat paloka. Lima, ongo. Ulang sui. Kas, lua, kol. Fa, lima, ongo. Aia. Lua, kol. Fa, lima. Lunga. Kas, Kafa. Kol. Sali lunga. Ongo. Aia. Fai mali ta to matua. Ya. Fai mali ta to matua. Etapo kasi lua. Ya. Fai mangava ngai. Yoi. Ha? Ngaba ka fo singal wenga. Fai singal wenga. Ready? Aba ngaba ko sa fai me ai. Kas lua. Ya. Kas lua. Aia. Kas lua. Sa lunga vai. Kas lua. Ngoi bai lunga vai ngabali. Lua. Vai ka kau. Lua. Vai ngabali. Lua. Kas kau. Kas lua asi. Kas si lunga. Kas lua se kongi lunga kas. Lua. Pamu mai lunga pa. Pamu mai lunga mangaba. Kas lua. Ya, wan mangai. Kau dia lu vai ia ngale ko kafa a. Wa. Ha? Wa is kau fa longa ko ya. Se mo. Ya. Rosin tu es. Kau na longa se me a. Lu mangaba. Ya, kau na longa. Ya. Ya, kau na longa ngai mangai ya. Kas lua. Kod. Lim. Ong. Fik. Wan. Aia. Kas lua. Kod. Ayol chino. Ong. Ayol chino. Wan. Ayol. Ya. Ya, vai. Kas lumba a. Ha? Ya. Ha? Aia. Ready go. Kas. Ya. Au kafa luma hiya. Hi. Fa. Luma. Lima. Luma. Ongo. Luma. Fik. Aia, ngayoi. Walu, alu vai. Sa kau Lucien mo mangava. Iya. Lucien ma unga kong. Lucien me uma. Iya. Halu. Se oso. Ya, nga sawa. Oso. Sawa le ni. Oso. Hey, avang ko lim fai sa bali. Ya. Sa ara ka mo lingi. Usa mo lo sumba wa malo sino foi fa inga mai fiu la vale do. Ya. Sa fiu la vale. Fiu la vale. Kasi ala kulor ka ko pesi. Ya, fai la ya. Ko lunga sa fai le mo fo. Lunga. Fai ka ko si te ape cold full. Sa mero ko kamba ya. Ready? Sa mero ku. Ya, ko lunga sa fai ya ngofo le ngofo. Ai fa lo ngai ngan mga yon ya. Ya, ready go. Lunga. Wai vai. Ya, lalu. Ya. Lunga. Sa ko le ngofo. Fa. Fai mali ta tua matua. Lima. Lunga. Ongo. Wai vai. Fiku. Lunga. Valu. Nalo. Iva. Lunga. Sfulu. Ka longo fo ki. Kas. Lua. Ya. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Kurunga mo fo ila. Fiku. Ya nga wa ki se la ya. Valu. Vai vai. Iva. Alunga. Sfulu.
Den mo kas. Kas. Lua. Ja. Kolu. Malus. Fa. Malus. Lima. Malus. Ongo. Fiku. Valu. Aia. Iva. Fulu. Ja. Malo. Kasi alia. Ja. Ja, ka waru lo. Ku fa penu fo fa sanga mai. Ya alu la ia le ngolo vai. Kau ngu fo a. Kasi. Lua a fai ai. Meio oi. Lua. Kolu. Pa. Lima. Ongo. Fiku. Valu. Iva. Fulu. Kasi. Lua. Kolu. Pa. Lima. Ongo. Fiku. Valu. Iva. Fulu. Ya, $1 ia. Ya, saul pesi. Ya. Sabang ay tarabat na pa, ngayrani ka panir mo ang ali. Di marire, shalala la 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 la. Di kamaya. Sarong kote po ngayon, tayo kita po ngay kukurey, sinakukurey. Sabang ay tarabat na pa, ngayrani ka panir mo ang ali. Di marire, shalala la 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 la. Ni kamaya. Ay, paso. Sinatawa. Ay, lima. An. Tawa. Vale. Sinakona. Sinanimsa. Sinakona. Nimsa si. Tawa. Los. Iraking kwetero. Aya. Iraking sigatuam. Nay. Nam slice. Iraking sound money. Iraking sigatuam. Sound nay. Lanatin na no. Semani. Nangay sa maninga. Ni kamaya. Iraking kwetero. Luay. Sigatuam. Sawal malo kalake luay. Nam slice. Iraking sound money. Iraking sigatuam. Sound nay. Lanatin na no. Semani. Nangay sa maninga. Ni kamaya. Sinatawa. Tawa si. Tawa. Sinakona. Sinanimsa. Sinakona. Nimsa si. Tawa. Taraya si Roya. Noa. Asawa. Tuya. Nano. Heta. Kuy. Yo na. Kuy. Maye na. Sinatawa. Tawa si. Yo chino. Ayoy. Tawa. Vale. Sinakona. Sinanimsa. Sinakona. Nimsa si. Aya. Tawa. Seki. Leia sa wal paroka, marolo si. Ya. Tubab. Aya. Tubab. Kafa. Aya. Bye. Aya.
Aia, saudes. Luva, jatuh batua. Halo ya.
moni, pesul moni. Pesul moni lah, ah. Ya, malo faftai. Ya, la kulor ka ko pese dia. Ah. Falo loi ma solo tino. Ya, ma. Aya. Falo lo le ma solo tino. La upele. Rua. Fasik sek. Udau ma solo tino. Falo le. Falo le. Lima malalo halunga. Falo hoinga fal sa lo wafu pe afele le lau. Wa leo vai ka phrase ki mai lunga. Alo mai lunga wa lo tino mai lalo. Vai. Lua. Aya. Ki o ka. Al chau longa ai al pokalame. Kafa. Talatu ya. Tulanga al seifua maloloina le tatou. Family. Tatuanalo seifua maloloina. Awa te fatamala. Gas. Lo seifua maloloina lo yo au. Gas. Dua. Oh, poso. Lalo. Dua. Isilima. Rosi. Isilima. Awe kong.
Halo. Como. Ai ya. Mira tua. Roi na tua. Ga ko palota. Ya, famalo tu tatu watu nei tayao, mal tatu po klabel tatu sumpa, matango fia nei tayao. Oka. Tulanga foi el tatu sumpa nei tayao vi ia leli. Ah. Ese le ma. Wina lo malosi. Yo, ele asi misi do nei tayao. Aeto. Fa wina tatu malosi, ma wal malosi fo nei asfo. Vi ia leli ole nganga fa tai mo dia tu le pa imorunga tatu watu no nei tamam tina. Ma se fo il telo tatu le na sumpa ma nei tayao. Fa tau o tatu wola maloloina. Ina ia mau e oile soifua maloloina lelei ia taurunga atu tatu pokale mistei mi mulmuli ia alu se manisi tatu falinga tapena ima tatu fili market nei taiao wa fo ma foto tatu wa tuno. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're a new parent or caregiver, getting your baby immunised against whooping cough on time is the best way to protect against infection and reduce the impact of the disease. The vaccines are free and given when they're 6 weeks old, and then again at 3 months and 5 months. You'll need to book these in with your local vaccine provider. And if you're worried your baby has missed some or all of their immunisations, it's not too late to catch up. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. Aua nei misi a whasala laua tu sa o lau Radio Samoa. O tawalu manga o lau whaiga palota I Samoa I le aso whareile. Lua sifurmaliva o kuso mai le I tu lai lua I le auli. O le a whaafofonga I le au ili na atu. O I unga o I tu malo palota. Ma sui tau vātai tasi. O mawhai o nau I na atu le nei au o nanga. O na o le lango mai le Enterprise Motor Group I Manukau. A to ai ma le fesoso ani a le Ara Memorials. Manuia lau whainga whiriwhilinga Samoa. O e silafia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua, o le vaenga o soosingase pe amana o mia, e whaatino e fo I matuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matuipui o le flu, pala au telefoni, 255-25-valu, mo so wanoe whaatino ai nei au nanga, o fisa foma I mangele I taftafane o le McDonald, a manrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Tai bele wate le au toi ono milita le talo le tula suma tasi le tala tatu leina tolu fiti taslima tolu. Tolu fiti taslima tolu le tatu telefoni. Abdo atu mo le tatu watu na wal tatu fili market le nei tayao. Tolu fiti taslima tolu. Ya lo tava la pasta. Prima che talo fa no mai. Talo ma no si fu. Ne sa no mai. Ya, talo fa ya, okay, ole, e va via. Ole ya ila ia o me kui o la lua sefulu ma le lua sefulu ia ma sefulu watu o le kau ma wala lo le wako e a makainga wha alu lunga le whase lau le whole set ma le o le lima se lau le whole set mo me kui o ma pa fau wa repi e o ngā kua ia e olo ia kia o le kona pi mo le fōwiri Hilux fōwiri Hilux Toyota la ia I le kona pi la ia kia ue ko le ia mo me le fa ko pa nga wala le ia e sku nga ia ka usa waka ka ia fa melan ka o le ngol furniture le ia wali e furniture I lo pale e se mo bien furniture e wala au mo le mo email ko furniture se ko mo fi e ko fa nga mo ko e o le si me le le foi fa malu e ko fu ale lu fa malu le ko fu pe se mo fa malu fa mo second hand le ia ko ko ia ma tools
le ye chus le ye kere chus le ye ia ma le ngoa isi ma uro ye pe o ties ma me pengale fa la ye ia e o mai ko wa ku ka ma ko ke ma li ri ko forun ka mai ya wa ku fa ngara le o ka penga mo le fa ka va e fa la mo le o ro fiku ro li ma ngo li ma va ro o ro fiku ro li ma ngo li ma va ro pe ke para mo ro i me nga le ri sa mo e fa sta ila mo ngira ba ye so mo ngira ba te churnias dai prima que tal fa so no mai ai so muri ya amon mole lava o la fili marketi o le fa tau ye ka vai no fo o le tu sita ma le fo sita ya o le seki a ko ale mele fa tau ka vai no fo fa mole o le ya o se vai o le sama ma se vai le winter kai lu ka la le pe fa tau no fie mo tamaiti ya mar kasiti o kama kiki pole konu masinga ya o la telefoni o le olua tasi o valufa o fa valu lua fa mole lava ya tai ava no pel tato leina pasta ya na minuto lo to mo tato pokala me lunga tato fili marketi tal tato leina o ngalo tato sumpore fele aso tai au tato suma masani mo le fa funga mari tato watunu ya pila bona tau ngolong pel tatu pokala me wa tatu fa marstino le sungal fa fenga yo eta ya ile kula valu umbleiba ma ya wa sam le wa makang ma fanga sa o mai ai mai tatu fai me fatasi mo eso wa umbalonga ma lo sui ya ka fie ko so foi la so o foi que tina ka wa lusi ya esa la ile fa lusi lo etina yo wa dale ma ya taua o le tatu fa marstino mo le aso ataiao tali tu lai valu la fai ona te lo se longa ma fana fatu te to su ya tu statu temi ko mo vole numero 5 e lo stava la ulesu prima che talo fa sono mai ya talo fa ya sono mai ole boenga e sia fo ya tu le of kwa mo le ro ngo e fala ko ia amon mole ole boenga kamaki lunga malalo boenga o mea ya fia fo ya ku se fia ma o se so ngi ko boenga ia mai si mea tau e ka fo mala vala e fa penga ta welo telefoni fitu o lua fitu kolu fa di malua ya fa tai ma wat tatu wala mun muli la sunga fa fe prima che talo fa sono mai malo lava sai fu la sunga pau le se foi la tia fa mole au se ka ko vala agua kwa fi ka ya lo ka savali bai mo mar telefoni ka mar telefoni ya tina hole ye yang ye lau o ingo foa ye no foa fa mole infanta un belo numero la biglietto tina fa mole ya ole olu atasi 021 yeah 232 yeah 84 so 8440 tu faz saltasi yeah 021 232 8440 yeah fastai ya no tatu taimi ai fa malo fa tele la tatu watunu tulanga yel tatu apokala le tayao after mo tatu sumpa awana MC tatu fa marstino na mo le aso tayao ya male tu ala lava mo tatu watunu tu na faila o safari yo ale fa safari wa makang samba ya ai me ai palengi ko nga ingul vai o se o ko ingwanga mi o ko kola manga mi o fisi drinks ya ko nga ingul vai malu tele le vai suil vai vela ya ing va ta sile fa bom polele bolo soi fu malo loing ya no ngal nga ke fulu ya kango sakal fiu or ki polo mal yang senga mal ku e mal han i mal trumek ya ka ku mama inga mai lo fulu me ma yo tino le kene ngam pisi mai ka ko ma ya malo fa ale kala ka ko vai ke ki atala ta to vai nei le ibanga le tolu ya kayao le ibanga sulua ya la sa le valu nga lima malo fa le lima nga le valu lima na le valu le fiafi la sa
Ia, aia. Ia, o ngalo tatu atunu, tatu poklame na mole nei fo iwa yaso. Ia, staimi ona vatulo tatu telefou, a tāpena mai tatu mo statu ni poti mai Samoa, ila unanga fo maltu tu le Samoa pe ona yai. Ia, fa malo fa tele sunga fa fengainga, ia tatu fila fila sunga fo le lo fo le li. Ia, ia. Wa tai fo mo proklame nei aso mo nei vai aso ila sunga fo mo le falaile. Ia ai mo le tu olo fanga il fanga palo tasio tatu nu. Ia langa lei, fa mo ia fo ile to faling om to ya une ya mes fo in man lewe ya mes le tu fia ya fai malu to fai ba anga le tua ma ya fa manuia le tua o ai lavo to le atu lai mai al matu talo ya anga le tua ya mawal fi le mu ma ya langa le tua si tatu tu malo fa le tatasi fa manuia le tua le paloka ya atu silfia paloka malpoto palota malata mai ya paloka mo manuia si tatu ya Samoa manuia telefo fuanga fa taunga kapua ile leila ufinga paloka ne vayaso ia manga leile tua la ona le tua tos fat fai taulang fa manuia le tua ono Yesu mene. In this update, New Zealand has no immediate plans to expel Iran's ambassador to this country. Australian security officials have confirmed 2 alleged anti-Semitic arson attacks on Australian soil were orchestrated by Iran. The Iranian ambassador has been told to leave Australia, and our Foreign Minister Winston Peters is asking officials to convey urgent concerns to the Iranian ambassador here. Prime Minister Chris Luxon says booting out an ambassador is not unlikely. For us, we want to be able to convey very strongly our views to Iran, and those channels are often very useful. More information is coming to light about the gunman involved in a shooting that left 2 children dead at a Minneapolis school. CNN reports the gunman posted videos on YouTube showing words written on his rifles, including the name of the Christchurch mosque gunman. Police Chief Brian O'Hara said the man had some deranged fascination with previous mass shootings. And very disturbing writings that demonstrate hatred towards many different individuals and different groups of people. New Zealanders have racked up more than $1 billion in green loans for energy-efficient items like EVs, solar panels and heat pumps. BNZ, ASB and ANZ all lend up to $80,000 on a 1% interest rate over 3 years. Massey University banking expert Claire Matthews says these are small loans. It means the banks are pumping them out while not actually lending a huge amount. She says customers still have to go through the same process as they do with higher interest rate loans. The fact that these are concessional interest rates does not absolve the banks of the need to do the normal affordability checks. The Supreme Crown at the New Zealand Ice Cream and Gelato Awards has been handed to Takapuna Beach Cafe's licorice gelato. A panel of 24 judges took on an extra large scoop with 266 entries in this year's competition. The theme was Best of Biscuit. And that is news. In sport, All Black squad member Kyle Preston has been withdrawn from the Wellington side to face Auckland at Porirua Park on Sunday in the MPC. Preston was one of the players released by All Blacks coach Scott Robertson ahead of the Rugby Championship test against South Africa next Saturday at Eden Park. World men's number 1 Jannik Sinner has dispatched Aussie Alexei Popyrin to move into the 3rd round at the US Tennis Open. A blockbuster trade just over a week out from the start of the NFL season in the US. The Dallas Cowboys have traded linebacker Micah Parsons, a 4-time Pro Bowler, to the Green Bay Packers. And that is sport. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're pregnant, getting immunised is the best way to keep your baby safe from whooping cough. You'll be passing on your immunity to them. The vaccine is free and safe for mums from 13 weeks of every pregnancy. And for all you dads and partners out there, make sure you and any other kids at home are up to date with your immunisations well before your little one arrives. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your midwife or trusted healthcare professional today.
O le teime whaari ai le tāleni al tama I lunga o le leitio. A wale aso whapito o tama ua la tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala. Whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga. Ma tau te wala uria o ia e awai I le taubanga. Tama whaasaralau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone. O lo whaatino ai lau tama le whonga ino le talonga le malu Samoa. O le kamuni tikta. O le tama e sili ana reactions I lunga o le Facebook. O le amanu malo I se whailonga mo le aso whapito o tama. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa e whaangata tato vilo I laso whao se tema. Ma o le nei tauwanga e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manu e tele la sao tama. Tama umalawa o le lalolangi. Talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Le le tota liu mai o tatu pa kalamel tai nei le ua valu minuto te ene le tula sumaltasi ai taliu atu loa mal tatu pa kalamel Samoa leo fatasi mai le sua le Radio Samoa ia le fionga ia le ua ia le ito finga Aisha Hood. O le sui al tatu Radio Samoa leo mo fatasi mai mo tatu le tai nei tatu talanoa atu ia le ua le ito finga po fere no fuanga la ua iai ia o le te wawa ia tu le mana i o le susudo le la a ua tau ngā fu I marisei ar kinkiki la lea. Talo fale ua le ito finga malo le usu le tai au fau. Tai au mania le nai tu tia I lau pe talainga le nei tai au le aspiraile ia o leo o pato a te asu tasi le tuna. Ia le o te asu malua le tu nei. Ia o mai lea o oli. Ia ua papena o na matango fie le whanga solonga o vaenga uma. O tā penanga uma si o tātou watu nuu. Le se me o ngā se. Tu sai foi mapukala me o le whainga whipiringa o le tātou watu nuu le nei asu. Ma lovi ia le li o leo te maua le si tātou whina inga le tai au nei lunga le pokalamil fifia mai. O te wawa iau te loa atua I lau sangisangi fifia le tai au. Wa matua I tau ngā le marua le tai au. Na fo ua amatari ai fo iau ngā ruenga. O le me sili na mataua. Fai le leia le marua le tai au. A ngā iro le maketi e fai se keke pua. Ia e fai ele uri la tau. O whiala no whangana wa e whatasi mai ia ilo rua le tofinga. Ia, peo na he... Tu sai foi ma le fafsili a tia ele nei tu la o le aso o le ua ngai atu le tatou atai nei whalefa. O le tumalo anua maa merotasi. Ia o whapena o na iai, ia peo na e tiksanga mai ai. Ia o le ue I le whakasa o le malumalu, o le hall, ia a le whakasa I whanwha nei. O lea ua papena o na panga solo ai I le whainga palota ia o lea foi tu malo e pe o na iai nisi o pale palota ia na ngai mai ai. Mai tawina le tumutumu le o nisi o pale palota pe o na iai ia le tu o lufi. Papena le katoliko ia le tapo inga katoliko I pale panei ia le mapau mai lava mai le whakasa nei. Ia o papena na tumutumu ele totele. Ia patino la to e kisi mo le so. Ia mo sila fia tia ia la to o le tumalo anua maa merotasi le o lo mai ai ia po o tau mai ai. Ia sui ia ala ia sa malanga mo fa o sepulona monanu o le HRPP. O mo fa o Julius Akui tafunai mai le past. Ia male sui o Morio o Teofilo o le TRPP. Tulanga iai. Ia I tulanga o le au tau wha mo le tumano le nei. Ia o le tulanga nei e lua afe. Silia ma lua afe tangata restala. Ia whapena o na balo tau o le tumano le nei a titia. I lau whaasolo atu le leanga I atu ia pia le wai atu nei whalefa. La sau tilo fo I lea I le tatu watu nuu. File mu mea uma? File mu mea uma. Tau lava tu langa o au no to tele wano no fiatu. E a ngai atu e whaatino la to palota. E peo na ta wale amatanga. Ele aise meo whaale tonu. Ele aise tu o ngā se ai. Ile te tāpenanga po e tato watu nuu.
ia amalanga ia tu foi ona yo tatou sui o tangata matutua ia walela mai tawina lava so tele lava tangata matutua wa nga ia ia mo ala tau palota ele ngata walela fa pena ona tu ula solun o le pre-polling o la tau tinama ia mai se foi la tau ia piang tu mo so kua ia mai la tau nga singa se ia ai ko fa pena ona mai tawina o lo to tele la vai la to lo anga e tpe ile palo to tele nei e lo no winga ia o le to ele fa pena ona pai ni o la to resta la mo le palo to mo lo to finga na isi taimi na e asi e to tono fa palo to nei la so sila ia i tatu tangata fa tu muria ni si to tono fa palo to nei ala foi sau sila ia il fa nga solonga fo ile o la tu anga ia tu fa ia la tu palota o ia wale tele o la tu ia le lo te pizza fa mai ia il fingo palota la ile o le tonu e le tau na va ai ia i no fuanga le la sa o sila ia la unanga tanga luenga le leo e la tu tiuti o lo fa tu no ina tonu fa palota tiktas ia e peo na ia ile tulanga le a tia ile tiuti ia man pitola au foi tanga luenga o leo ia o lo faatino pea o lo mole mawina foi ilo wa foi tilo ia ia o lo fanga skolava ia le tulanga ia ia wa fai lava sina tudet ia o le leo lava ia manisi foi o sui o lo fa pena ona so ne fanga solo atu to tele ila ia mafai ona ngai no pa awale faatino ia la to pa rota ia peona ta uo lena ele 11 nena na ma foi mai I katoliko ai fa tu sai foi male mamao fa tu langa ina le fa pena na fa tu apula fa lau ia ore ia mai ta foi ia tia fai la basila ss yo tu langa o lau fanua yo o settings ia ma tu langa tu wai ia fale parota yo isi wala iti wala ilo lai ele to tele wala pasal lau wala asila le mamau ya peona ia foi le mai tawina le tai o nei le na foi ai tu mai maunga ia wala no mo nga fe to no esta una tu mai le au le lima se futa le o fa pena una pa tu la mai ia peona na ia le katoliko alfa ia na sumai lama se mai tai mano ia matartara no ia o le tulanga lava ia paulava o le fatino la topi to la au o le longolong puele ia ma fatino mai foi fa mai tulanga ia o le limas fulumita le lei mare faftai la sa sila foi le tulanga al finga palo tal tatu watu ul tu sanga lu tasi pa tu sama le finga filinga mal tu sanga o la sa u va ai e si senga o le tulanga lava ia le senga tio o le to atelo suita ba ia wa papena ona to atele atu tangata wa papena ona sangi mai e fai ala to palo to e mai tawina foi to atele foi la to lena ia le lisio le la foi to sanga lo tas ele papena ona resta la fatino la to palo to o la to wa papena ona ngaba e fatino le na o ya awa fole pelo aso o so la to sao e sa ilia e fo yo tai o la to itu malo faftai fa na fai no male tu langa tonu po le taimi tonu o le atapuni ai ia tatu fale palota ia ma mai lole unga o le la ia tatu finga filinga mo nei tu sanga ia po le aso fo le ua ia le finga filinga tatu atu o la le taimi tapuni ai ia tu sai maleva inga tia o le tu la tolu o le afa pena ona tapunia lo ia tatu palota o le nei aso ya o le fanga solo ai lola ia o ngā luenga le ofiso komisio whainga palota e mese fōme le ofiso leo ia i le auina mai koi o pusa palota ia i tu atu la i le no whanga o whai foi ia matulanga e ngai umai ia tato o lo whainga palota ia mapusa palota
Ia, awala wale le tilo male anga ia fo yo la to fo ilo ilonga. Ai mai tau fo i tia o lo o pa nga solo pe la to ngan wenga e be ona fa nga ai ia pasini fa ne ona po. Ya, ole ala vale numero wo ia ile na tai bi le fai tau inga ile mai ai fo yo le la to fo i o pai nga feeling ai ta ia to. Ya, ngai mai fo i to electronically ia ai olea te lenga ia por pai taunga no ia olea patino umale vai aso fo pe ona ta wai foi ele komsino fanga parota malo faftai la fusil mun o eva ai ni sui fa audio li to tonu o ye ni sui fa audio o eva ai to tonu fa palota pe na o tangata palota ya tu sai foi malau facility tia ele ai ma se tasila vo sui fa olio to va ai ki it's tono fa para pa la batanga taia o nai tanga o no ma fioanga yo lo anga ia to fa tino la to pa no ta ele ai ma se sui ta va o talu la mata mai ole nei tai au ele va ai la va se so la to it's tono fa para malo faftai mo lo tau mo tatu wa tunu ia mala tu la tu filo ai tatu mafuta stai mo mua o fanga solo finga filinga tatu wa tunu ia lo fangi fo le tu tu ma fai valo e fanga ia ia ai me se nei fa palo tanai mo tau maftanga la tu le ia so ai mo ia telo fai valo filima du le to finga au tai tele la matia tia mo lo ava no ia ole tu langa pe ona ta ua o te lo fa sta ma to ile va nga na te fo I ua Moria te. Moria e poi se ia no te leila fai vole le aso o to tu mata tu langa ia ita to foi tala la tamai se tai mi iluma fa tai tala fa tai le tele a te tia molo wa no sei fo mai Maria le udua ia li to finga Aisha Hout pe na fa fa mai ai sui el video sa mo moria ti ia oi ni se vaenga po ni so tu malo o lo ia fa nga filinga tatu wa tunu tali mal te balawati lo se football iba minute o te nei le tu lai se football tansi ni so tatu fa fianga e o lo fa tu mo le tunu a fianga tiu te manga lu le so e lo ngor tu mo langa si fonga video sa bo ta silima tolu mo
across the street, singing a song that reminds me, my baby girl needs me tonight, tonight. One little label in my file, we'll live for tonight, tonight, tonight. Feel my sorrow, and then I feel your comfort tonight, tonight. I need your arms from time when you hold me tonight,
se tātou whawhiawhianga ma musika tu ina atu ia atu ole nei tae au. Leo se marima di teimi o leo wanti le nei whaiaso toi se fulu a toi nusu matasi minute o na tale o le tūlai se fulu ma le lua. Awa ri ngali atu oe le au nanga ma le tautua fo le tātou rida Samoa la mwhana ngā lue atu le tātou o whinga luenga. Ia awale tu sao atu o tātou whasalaunga. Ia wa le lipoti atu fo tu langa o le whinga whiwhiringa le tātou atu no o. Ia mo le so. Ia, e tatono lo solonga le leima manuia le tai au. Ia le li whaftai le atua le lava lo mo mai tātou ripoti Samoa o lo manuia ia le whainga palota le tātou wa tinu. Whaftai mo lau tatalo, whaftai mo lau tatalo. Tātou manatu mo tātou langona i lo finangalo leo le atua. Lewa na tātou tapisa, lewa fuin tātou whanono manui le li. A ua tā pena le atua le lau lau. Ia o le tātou popole. Tatofi mai langi. Ila tau o le a ta ia lesi lima tau sanga. Ia lana tātou popole o tātou. A o le atua ia e nofa malona file mu. Malona alofa tu noa au mai ati tātou lana whanau. O wale whaangasoloina ea o le tātou whainga palota. Ea male, manatu foi ma le tātou nunga o tātou tangata. E le tu lafo ina tātou e le atua. Whaftai lau tāpua inga Samoa. Whawhitai nei ta māputina mātutua. Whawhitai fo i lau whinga luenga le tua. Ma le loa loa le tātou wātinu. O le isa la edumoni a ia e susu elona wha malama ma tilo tilo. Ma wāwa ai. Tulanga o lo iai i alona atinu. O lona wha sino manga ma lona tūpuanga. Ia awala te pole tu atua tātou whasalaunga i lau le so. O le amwhaifoi o na nafsota i atu tātou pokala me nisi. O le tātou watunu wau te loa e ia itapua inga fo ia vaenga whai. E ila ia peala o vaenga whai e tolo te loa. O le alavolo o lau walunga le tātou watunu pe ona iei le sap o le HRPP ma le whatu tui le tu sa muutasi. E ila nei maftanga po ona ia whaptonga po le au tāpua i mela ulango lango. So ta ia tuai le tātou pokalame. Ona e fiasia fo ia le tātou pokalame le so. Le ali tūlanga. Ai tulanga ola i fu la tuta poinga pita ia e lo mana i la to io te ena me la tu ia langa tu tu ai ale media mal tu tu fo ia tato unanga e le pito tasi ai ai ni so va fa talia ia se te mila filo tato po kala me manisio tato va fa fai a la lango ia apati te tasi ia langona i o tato tangato Samoa le ainga Awa fo ina ia vea le whainga palota ma meo le a e wha amata iwi mai ai a te au. Ia ngō karu makakasi e iale ringi yaso. Ia e tatu o mata lua le yaso. Alofa mai wha amane moli. O le si vaenga. Momole tik o le tongi. Momole whainunga whaasao fo ilea. Momole whainunga whaasao. E leo le e kisi. Ia wale telo tātou e pia whamea tātou e kisi. Aile lo to tono le pusa o le whaasao. Lono winga e te latu whailau whaasao i tono le pusa. Ia awale whainga palota pe ona iai. Lo whangia le atua toi na i tulao na tāpunia lea o le tātou whainga palota i tono le tātou atunu. Ia ai ai al tātou nungal po kalamel fifia mai o lo manuia me umale lo whale li. Toi se formal fitu minute o na tāle le tula sumalu. Sumel whafongal po kalamel le mo oe. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, talo whalau. E to o tauta lau le pasese o le Airgina na matu tu o Brisbane. I le aso luas fumale fitu Januari, lua o lua tolu. I le tasi le au li whamua moe tau nuu i au kilani. I le fitu I le afiafi. Uma le lua I tula. O le mātou whainga malanga I lunga le vaini mini mo. Wa mātou ona tu I lalo I ala vaa. Wa la talasa I au kilani. Wa mātou vai atu. E pei halu solo muli le malele. Na umi lava ona whata milo I ale valele lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa tau ona tau nua I au kilani. Ai wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau le. Ona ua lolo vaia atoa ia au ki lani. Ona le tonu o le tau, o le anga le tau. Le matau te taa milo.
Whaatai tale pia mawhai o na tūlau ele le ba. Pele ai. Ia o le taimi lea. Ia o sui ai la ngona. Wa ai atu. O iai le papo lenga le to tele o tangata. Ia wa a fia tuai mo fo ima. Ma unei. Ona upu nou lea. Ma whai lau ta talo. O upu muli la o lau ta talo. Lau whapea. Lea tuai. Wai ea. Wana o se au na ea. Talo whai. Si o tō rua ma si ap whanau. Ai o whalongo atu whapea le whamatalanga ale to ina pālangi sa mana nofu whatasi I lungo le mātou whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo lua whaipo lua suma le tōru. Whai mai na whatuatua Abrahamo I le tua. Ona ta ua I lo o ia. O le woa le tua. Ia o inga o le talina o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani madimo na o pese I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga I Christ tete. Na mato tula o ele manuia. O le alava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa. O oio le woa le tua. Ma mana tua, ele lei mo oi. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Nurses' strikes are planned for Tuesday 2nd and Thursday 4th of September. Hospital emergency departments will be open for emergencies only. If it's not an emergency, you can visit your GP, urgent care clinic, or book an online GP appointment. Or call Healthline on 0800 611 116. For after-hours care in rural areas, call Ka Ora. Find out more at info.health.nz. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. Crewcare.co.nz. Whai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai o na whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Awana emisia le Falasteidina, ale tui sa mo Manhattan, le as falele asoli mo se tema. Fatau se over 4 papa on the Towole Fasipa I le tui sa mo Manhattan, le tuatusi, Iva Fatasi a Dominion Road I Mount Rushmore. Limas for talar ticket, e te fiu e tau sami I le po, pa fei menu. Ta tala le pa mo vai tau mafa, a mata I le a whareono le a fiafi, a hai atu le level po. O le a whawhiwhi le tui sa mau pen I le a fiafi. Vili mai lis mo so avanoa, I le o tasi, o iwa tasi, o fitu o valu. O tasi, o iwa tasi, o fitu o valu. O silia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona le bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa le taiao I le tasi le awoli. Afia ne loa I le lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, pe taga yane e le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, ua sidia ma le luas fulu tausanga o lana tautua.
Leo to is formal tasi bilite chalo le tula subalua leo tali bala unang baltautua sunga tungsia ole omeka kans o fola la to unanga mota to lunga ile antu o unanga mo lunga poklame le fo itayao talo fa tungsia balo le usul le tafo Ia, le ngangala te fi mana ngangala pa tai fa tala pa tu foi la sunga le tai le tu kalame le fi mai. Ia wa foi po kalame fa ta tia le radio Samoa wa foi fa fo anga Samoa tu fa ne ko te tonu to ate ro te tonu fo Samoa. Pa malo foi fu mania pa malo ta wa tai ke tia. Pielele mawatu yal tapo kalame lo manuia fola unanga baltautua pe na yele tawalungo nga luenga mandi vayaso ya fa malo lo su ona tataimi la fatu tulanga lo yal ta penanga mesel fa ingol vayaso lantou ia ila unanga baltautua le tatu fa tavale balenganga falol. Ia, fa tai te lava te tia, fa tai te lo ngai te pisi la sunga, ba fa info te mi o tua e te nane po ia. Fa talo fa tula fa fong angan Samoa, po fe lava mau mene to sa lava fa pisi fa talo fa tula lava tom sia ile aba te le lava male fa lo fa malo fa lo mo mi so atinu. Yo e. Ia mau per to vai Samoa, ia mo se pe alo fa ni so tatu atinu. Wala lava fa un tatu fa nga pa o tele nei aso ia o le tali na mai le ri. Ai fa mani kere lava le tua se watu pelina lava Samoa po fe lava e o au mawai te mea tu fa ni kerope tonu ate ro te tonu Samoa ia e ro fo tere atu e tonu sia wala me ka kas ia fa mani atu ia tu oi mana tam fainga ai na mo le fa silanga tato fa le tabali o lo mana o mia se te mai tai fa se skuli ba te teine dalo mai tolu sfulu te sanga fa mole mole ele fa peo te nisi tulanga ona le pis fa fenga fa salanga fa pis nisi o mana mia se si foi ele lei o ele telefoni ele lei o lunga la fo i ele Facebook page tato foi ele foi pen fenga original foi da editing ia fo ia tato video ele da tu video tulanga fa penga technical side of things for ele le nei bai ta ia mana mia la so swani mana mia foi oi yo ai wai nai lo ni te ia wai a mo so wa no ti te mai lai ni te wa hai oi on the spot ele le te tongi yo ai ele le foi tulanga uma lava so swani company ya oi ai mana bia te mai ta sa mo ele le ingilisi ele foi ta fa ina le la foi lo pa sa mo ia wa foi il so swani mamalu tatu atu pa su mema tala mai auto no tatu do toa yo nisi tulanga ia ono le pisio tatu falta vale ia mana mia sisi so swani ia le no mia sisi te mai tai te ne la le so want to know so swani ia ton sia te tasu po ia lo manga lu fa tasi tono tatu ale o me kas ai nisi tulanga ia ngai fa so tai mara ia i fa numero na tu atu muli nisi tulanga le tatu ale o me kas mana tua o le abune na lo la sa ta ma le fa ngata mai la so to na i le va so pop ta por lo fa de ia via yo por lo fa mar por fa sol ta tu ta pa au i lo so i fu fa peso mato vola ia elima se la ta pe a pa pe taliina ta bale taliina le ta sanga ma fa ma sai ko karate ia e se ila ba ta so vi pe ai mo lima se la ta fa mala pa trai lo me ka kans ia e so se ta mala be fa ta si ta bale tono ta lo toa ta talia ma abere ta bale ma sai ko karate ia e se le vi pe e a lima se la ta la so se tabale e lua fede mi ferti o ta tu piki up mana tu penei ele to mia yo o tu penei sa mai lava to multanga le pure pole o ninga na for business ia just a piece of token to thank you for le fa ngai ngol to tu al tanto falta vale fatto va ole o meka kas o le tu langa to promotion tu langa va pet mana tu le lava fan no tu sia le to sanga le ma to te ba elo sa le fitalaina la tavale on your first 3 years of your contract if I fua el omega cas the one the fitness produto sanga mo lo con calate if I fua pa pe for service no lo sa produto sanga if I fua tele ta vale failo tu pidingo wa tele ta tu stock to nuk mai fafo le lavora for ta tu space ti space mai ta tu ta ba ye la ya pa pe ke su me mata la mai au ele ta lo si ta vale ya longo metong sia longo metong sia mai ta vale luma tele ta vale failo tu pidinga pa su mai mata la mai au amata mai ta tu loli ta tu your dynasty send atlas ta pa mata yo no pa ta por cap na single cap ta tu family bands commercial bands family bands o ta tu piki apu no tele na one name no piki apu to ta tu no ta o le afo for Rangers to your Hilux o le Mitsubishi Triton o le Stras ni sena baba te tasi tatu Mazda PT50 o lo to e nei
a foi SUV la po mo ai ngoto kele SUV la iti hypercar sport car mo tu planga tele bo ya su mai matal mai au pai lau fit flinga podan sa no mea on tau mo oi su mai a fio mai tar mai au sa mo fechi tale fa so tong sia meta finance pa mamlama tulanga uma ile lu selau Kemeni Stripe ngai papa tu i mankau pai puna ba au mo tale line ole oiva lua fitu lima balu tasilua oiva lua fitu lima balu tasilua ia mana tua sa mo tatu pasalang fa pismisi fa mole e yo na inga fa tua alo mana mia sito mai tai to school liva fo lele mana misi nga wenga ai lele tulanga i mikal cameras me tulanga ia na fa so tai mele tum sia ile olu tasi pa tuono lima fa tasi olu tasi pa tuono lima fa tasi ele lele tong ia manuia ta pinga tatu atu penga palota manuia re siwa fotenei pa to papa so e fu la sunga tia tai manuia fo le vai so le le sunga to sia pala ranga pe ma sari ta chou pala wa le olu tasi fa fi tuono lima fa tasi olu tasi fa fi tuono lima fa tasi ina o te lima minuto talo le tula malua te olunga to si tau tua te tia mo le malo le tatu wa tino ya tapi mai le to fa ya fonga mo se manu francisione wa wina le tatu proclame ya ma tatu wa mafuta to pe wa le tatu fa nga palota pe ona ile tau tua ale radio Samoa ale tua le fo mo le tua lo fa anga ma famulianga ile so la sofia ya le fonga ya ni o folau te tu loto ya ole so le ua tu fatsia foi ile sauninga ya po ole foi ponga sauninga pa i ole foi ponga ya malesunga fa venga ya Tony Reverend Tony Salilo Fano moli atu lo fa anga fa brianga le Samoa le pulenga le Samoa ya mese la finga luenga manu ya tele lo aso fifia ni o folau lo fa le tu on fa tanu fo fanga me umalava ta penalty ai a lo fa anga moli atu mo oe manu ya lo aso fifia ia alofaanga mo li po le tatu o finga luenga mo o le to fine tatu filo ina so fua ya lo fo molanga le o le tua ya mata pena lo fa malstino fa ngola va ya solanto alo fa tu tia so ifo mai manuia pese la le abo tasi alo fa tuai i ma fa mole to alo fa ang fo molanga ile aso fifia to mata ya ni wo fo lau tai te loto ya mole to fo malo fa nga luso ya taito le o mo fatu ya feloi manuia le so
Iva Tolu Amo Radio Samoa. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima Iva Tolu Amo. Whatalo whelo tātu o tino o le whaiunga o le vai aso e ngā ruenga ma le tautua o tala mai lo tātu o tino. O leo watau nuu I Samoa nisi o au malanga. O tangata mai whafo lātou te mōri mawina le wha ngā salonga o le whainga palo ta tele po election observers. O nisi o loo malanga mai le ofisa o malo o le Pasifika, a o nisi foi o sui o ofisa o malo o whaatasi e whaamautu I lo tātu o tino. Whapea sui mai le malo o Australia ma New Zealand. O whainga palo te tele nisi o tino o le Pasifika sa malanga fo I ei nisi, o ofisa si ni o le tātu malo, whapea le ofisa o whainga palota, e whaia lea tiute o le mori mawina leo le wha ngā solonga o palota, a ia fo I tino. E whaisiko Kelly, o laia mai le Pacific Island Forum, pe ko ongo e laia o mai. Le iei sui al UN I a kako, le iei sui a Australia ko sifuru lako, ia o penga fo New Zealand, ko whala ko, iei fo I mala observer mai le Ingeske mai o I Tasmania, he's an academic, le iei observers mga le ui men mato ofisa. E ser ka wo for ngal wenga observers foi onisi matai ti tiro fatu no ngal wenga le office of nga paloka e kilo I mato process kilo po fatino metal fenga I fale fai paloka ko nga metal fenga I foi e fai ngo finga access ka ngaka ya e se ram foi le mo ka foi va ku wheelchair ya po le me ngo foi ka palo me nga e kilo ya fai melo la ko feedback ya mako ke kilo fai fa solo con mako process pe ki lia le pe yengi me fa ngumi o ya me malanga di poki mai observers ya fa le ya mako fo ngal wa pe ba ngana ke kilo foi po le fai ngol le compartment le ka fai lang pa lo me ka nga fa li lo le ka nga lo si le me fa ki ngol pa lo ka le me manga ki kilo ya. O le a fea I lātou o mori mawina ma manta I tūre wha ngā solonga o le whainga palonta le atinu. Nisi o no fuanga I pei o whale palonta. Ai o le au malanga o tangata e mori mawina le wha ngā solonga o le tātou whainga whiriwhiringa. I lātou ia malanga mai le ofisa o malo o le Pasifika I Fiti. O lo o teita I mai e le komisina ma le sui o le komisi o whainga palonta le atinu. O ne mani mati. Lango I ai le na te vaia whainga palonta le atinu o Tonga. Po se supervisor of election o Peter Vuki. O whaelo le whaelo tūsi o le ofisa o malo o le Pasifika. O le tāu o lea ngā luenga I a tausisia I e malo umo le Pasifika, ta I ala o pūlea ngā malo wha te mokalasi. I teimi o whainga palota e sa iri ei tai o tautua tau upu whai o malo I te tonu o tunuu o le Pasifika. O le whainga whiriwhiringa sa moa I le neia sa wharaile ala I lana palota tele. O whaatūlanga mai aisu I tau wae se lau walu se fitu. O le awhia I aire whiriwhiringa I tū malo palota e 5 sefulu. Le 2 sefulu I Savai, ai 3 sefulu I Upolu. I Upolu e se lau sefulu 5 le awha inga o sui tau wā, o le awhia I aire whiriwhiringa tangata palota e 7 sefulu afe, 2 se lau 3 sefulu 2. E iwa I tū malo I tū mua e te 5 sui tau wā, e se fulu I tū malo e te 4 sui tau wā, valu I tū malo e te tolu sui whaatutu, ai tolu fo I tū malo, e na o le te ilua sui tau vae whaia iai na whiriwhiringa. O le motu sa vai ua whaamawina, e lua I tū malo e to ono sui whaatutu mō lātou whainga whiriwhiringa, e au fiai palauri lua, manganga e maunga lua. E lua I tū malo e te 5 sui tau vā, 5 I tū malo I sa vai e te 4 sui tau vā, valu I tū malo e te tolu, ai lua I tū malo e te ilua sui whātu. O whailua le komisina o whainga palota, e whāse lau tolu se fulu whale palota, o le a whaiai le whainga whiriwhiringa le atunuu, ma o ia whale palota uma, o le a iai mapusa palota mo le whai o palota whaapitoa po special votes. O le a whaonga le a vanua mo tangata palota, o alala manonofu mamau ese mai tū malo o lo le sitalai. Ai mai se lava tangata palota I Savai, o lo nonofo I so o se I tūa Upolu,
whapea fo i tangata palo te upolu o loo wha mautui sa mai. Le sto na i pe a mai ale as faraido le palo te tele, o wha moe te lai ei pusa o palo ta wha apitoa, ma wha vasenga i tū malo e alu tonu ia ia palota, ai le whaitau ina ai. E whatoa wha tino lea ngā ruenga i le aso e whai ai le whaitau ngā loa ia, le aso ngā fua lea o le vai o sa fau. O le wha mauni e le wha msinonga o tua inga i le lea ngā wha o nisi o sui tau wā, sa le sitala e fia tau wā i tofi o tū malo i le pālemene. O wha lia i le komisina o whai ngā palota i le fono matu sitala i le nei wā i aso. O lo ia masui o nuu wha pēr whai whiau, o le lātou mata whai oi, e tusai o aia ingo le tū la fono whai ngā palota. O le wha maonia leo le mono tanga i le nuu wha pēr le mono tanga i le lotu. O le pito la au le ofiso whai ngā palota e pe ona wha lia le komisina, o na o le siaki lava o pepa wha tumu, po o wha malia ina ia ia inga. Stasi leo tāpenanga o wha lia e le komisina o whai ngā palota e au na toi sila le iai, pe a toi whaia se ilo ilonga, o le tū la fono o whai ngā palota. O meka o statutory declaration alo kulafong, mo kau konga wha kulafong, ilalo kulafong whai ngā palota. E whai umairu molo ia. Waura, o le whaila o lo ia inga mafua, inga happen me ia. E whakau ko ai makai e whamaungir monka. Whakau ko e sui kau wā e whaianga monka. Whakau ko e mar whai au ora, e whai monka nga whalok. O mea umanga, e sengi ilu molo ia. A mailo ia mako, all we do is check po comply. Wa whakingo umanga statutory declaration, wa sagi malo ia pi e manang step. I want checking on the office if I was checking for compliance. Was checking yaso hoi. Sa lamor ko wasol kausanga for 3 consecutive years. Ka ngai no fu ko sama. Me umai ka sangi mai ko. Me umai fa moro. Mongkanga fale loko, mongkanga fale mo. Sangi makai fa maungir mongkang. Sangi mal sui kawa. Sangi mal pure mo fa maungir mongkang. Sa ingin mas whi au wha maungkir mong kanga luk. Ia. O ai lai le wha maung. Le wha maung ira ko ngasa ingin maloi. Ka mo lia mo kakana. Le komisino whai ngā palota, le fio ngā tole a fua tu i a whelolo Alexander John Stanley. O wha iloa i nei el mta ngā ruenga o puna o wha na natura masi o si manga mo le si le fia le atanu. Ai mai se tangata o alala i no fuanga, o loo iai sa i lini mo le longo ino ni lapta ingo wha mlan wha pusei. Le whai o ni whaata i ta inga i lea waudia le aso ngofua asau, le aso mua leo se tema. I le wha moe e siaki po le lei pea ia a seta tā ua mao ngā. O le tolu i lea waudia le aso ngofua mua nei, e wha e aisa i lini o lo i no fuanga, e peo le malai ta alo e le Pia Park, no fuanga o le malo si angatau e le tise i tanu ngā manono, le ofisa tu te tonu o mta ngā ruenga wa onga manganu i Malifa, manu e peo la lovaya ma mangiangi. O whau tua ina ai lea tunu i awane i whaapapole ina pe a whaalongo ina le whee o ia sailini pe a whaataitai po o le lei ato toa. O lo fuafua te tolu masina ma whaia ia whaataitai inga i asunga fua mua umo masina te tasi i le tau le tolu le fiafi. Ia, manuia le alo atua Samoa i le na whainga palota, manuia fo i ma le whaai ungo le vai aso muri o kuso. Tātou wheroa i le masina fōua se tema i se alofa ma le anga le lei o le tātou ma te sili. Ai mōre nei te